Talofa lava. O le unanga ma le tautua le nei le sifong le mua o tātou lia le tai au le nei o le stofi o le aso luas fulfito novema lua fe luas fulmole lima o le unanga ma le tautua le nei le sifong le mua. E o le vi ingo le tua mai le kalesia fa putonga Yesu i Sāmoa i vatia i Amerika Sāmoa i o vai fa fitai a mai alea sa unia le talo e amtalia ia tātou fa sala launga le tai au fo talofa lava. Tātou ifo mo te tālo I le li. Ua mātou to ele ma le anganga māua lalo I le nei tai au fau. E si atu la mātou whaafetai ma le whaamanu I lau suafu pa ia le li e lo mātou ta mai o I le langi. O la uafio o la mātou marua papa ma lo mātou talipupuni ia wha ma teimi uma e wha ale tonu ai le au pe au o la mātou fōlaunga I le vasa whainga tā o le soifuanga nei. O la uafio o le atua alofa e vi ia ma wha ne ina lo suafa I le langi ma le lalo langi nei.
whaafitei tele ta mai lau pule tō ma lau pule whaasoa i lo mātou ola ma le malosi i le nei aso fau. Ua ma lei fua mai whanunga le lei lau nuu i mātou. Whapea mo mātou mātua i ta maa ma tina mātua. Ai whapea nao mātou au ainga uma. O lea o usua i atu fo inisi mo ngā ruenga ma tiu te māsani o le nei aso. Ai whapea nao ma le whanau i awa onga. E ri ie mātou te whaatu ese, whaamole mole i alofangia ma whaamangalo mai i mātou o tangata angasalai lau sila whanga pa ia. Fōa i mai lau kalasia mātou te manuia ma mālolosi ai i alo mātou whaatua tua mai vai. E soa ni mai lau anganga pa ia, e ma whaiai ona mātou te atu i mai lei ma whaoso songa ale fili ma le ali o le laurangi. O la mātou te talo i nei tai ao le li e, se ia e alofangia, ma whaamanuia mai loa tunu whaafonga i le nei au onanga, ma le mātou ngā ruenga whaasara lau e pei ona a mata ina nei. Mātou manatua foi i le mātou te talo i le nei tū la, i lātou uma o whaata otoli ai ona o mai o le tino, i le tono o ainga, ai moise i le tono o mauta ngase, manofuanga e tausi ai tangata mātua i le laumua i Wellington nei, ai whapea so se vaenga o Aotearoa, ai moise o atunu ui whafo o lo o maua mai ai le malosi o le nei whaasela launga. Ia iai lau whaamanianga i o mātou tai whaale kāle sia i New Zealand nei, ai whapea ai fo i Sāmoa ma le laurolangi uma. Ia maua le malosi o au na te tōwhi o le tala le lei, i so o se whata whaitaulanga a wāle ngā ruenga pa ia o whea ngai malatou. Whaamanuia fo i o mātou tai whaale malo i New Zealand nei, ai whapea ai le whai ngā malo a si o mātou o tunu i Sāmoa. Ina ia whaatonu for lau pea, ma ta iala lau fio i o lātou tiu te whai, a wā se le lei ma se manuia mō mātou tangata. Alofangia le tautua le si ufonga le lau mua, ina ia vea o se whaase launga e au ngā mō nā i o mātou tangata i Wellington e ai maise o le laurolangi uma ma ia mawai ia se vi inga o lau fio. O le mātou te tālo lea e ala atu le suafo pa ia o Iesu lo mātou wali i male whaola. Amene.
O le vinga le nao le tua, ia e peo na whafonga mai ai, saunia e le o pia puleanga, la wipese le kālesia katoliko, le puleanga pia. E o le ngō le vinga le tua, o le leo ma moe le lei. O le taimi le was furu tolu minute o te le fitu, ia vele nei taimi o te o whalofa mwhatalo whatua i le tiro, ma lor fo lau manuia, wha ma lor sopo, whaftai le tua o te tei mailo so i fua mula wala, i whalofa tua i tamam tina mātua manawa, o le malosi le tunu mana i whanau, whai lele pe fau, la tō wāse si mai tono le laumua, mani usila nei, i le ngata i leo tātou pā anga masani, ia ma pā anga fau o mafuta mai tātou tautua, nunga le Facebook, YouTube, ma tātou website, whai pere tātou frequency tonu, ia o le laumua Wellington e manu utua oi. Whono whātu fo im whaminu i atu nei tai au sunga i whawhenga inga ma whaletua, whaftai tele mo ngā luenga tatalo, whaftai atu i lato umaulo o whasoa atu Facebook i lunga o tō i tūlau, whamalola whaftai, e le nei o tātou se e mai le tātou porkalame. A mai ale vivi inga whaaleanga nuu le nei, po le pes whaaleanga nuu, ia mai i le ulu moenga, ia o na tātou se atu lole le porkalame le atalu tai au, whangasolo le talo le tau, whamnianga wa soifua tālo, whalawa le siu whonga le laumua. Ua tatala ina le whana, i le asa te poro maleona, i le masina akosa, i le tausa mai ana sa whona. Ua kasila pa i le langi mamama le soifua manuia. Ua tatala ina le whana, i le asa te poro maleona.
sila ile lope watu mai la Filipini Itao kile umatano ai tamo ile umatatasi Ia pala ia mawale nala tutota Ekomiti e utapenama Ekomiti e papoina Sila sila male alofa Ikona panole mano Ia manu Sāmoa umama loipa Lema papopa baile tua Ia manu ia lo malo Kemea poi amanaya Ole pea lo pani Sāmoa ole fusilea Ia tato fusiai Ole la ole tamaitai Ia tama fesila pa Kemea poi amanaya Ole pea lo pani Sāmoa ole fusilea Ia tato fusiai Ole la ole tamaitai Ia tama fesila pa Kele komiti e utapenama Ole koneti e papoina Sila sila male alofa Kula panole mano Ia manu Sāmoa umama loipa Lema papopa baile tua Ia manu ia lo malo Sāmoa olohua pisa Sāmoa ua mamao Ua patali ile malo Ole au mai mai o Ai tato pasao Ole utoi watini o Sāmoa olohua pisa Sāmoa ua mamao Ua patali ile malo Ole au mai mai o Ai tato pasao Ole utoi watini o Kele komiti e utapenama Utapenama papoina Sila sila male alofa Kula panole malo Ia manu Sāmoa umama loipa Lema papopa baile tua Ia manu ia lo malo Kule komiti e utapenama Utapenama papoina Sila sila male alofa Kula panole malo Ia manu Sāmoa umama loipa Lema papopa baile tua Ia manu ia lo malo Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Io il tatu por kalame le ata le tai au le nei o tatu te whiro i lungo pia ule ea pia na mana lo mai whasa launga i le lua i la ule na nafi tai au le nei o le stofi u tatu anga i tu lava le whai unga o le nei masina io o le aso sa nei e tau lunga le masina o novema e lima i o nasa aso ngafua le vai aso fau i a mata lo le tatu fau launga i le masina muli muli o le tau sanga dua fi dua sifuru ma le lima o ama i oi Malo la vale tau ata I fa malo le uspo I mga alwengo ato nei tau sanga e us io. E winga na lo langa o nei so fuanga tatu ye nga lue. Me te winner to tele no tatu wainga I Sāmoa e fio mai I fafo I no nei tau te iai. Ya e manatu o le so fuanga nei tunu e le o so fuanga e no fonof. O le so fuanga nga lue yaso uma maso. Ya o la to sa uni malanga mai. O ala va wala o mafai e fa tanga fa tu la fono lo malanga mai ia fio mai su mai ta to filo I nei ia pio mai fo ta fao ma lo la vale ta wata Atala ia
Ia o le tautua si ufonga le mua e whalo whātua im toi whamanui atu e ini si o tātou tautua e fia whaalauloa mo le whae unga nei vai aso. Ua whaeloa mai le official le tine mu ma whalawalawi te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululua anga i le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le talianto o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tūlai mai eini mu tau tuana ngā sesenga o mea tau mafa ia awale tūlafo ia mana tua a whai e tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili i le tasi asi esi ane le i tūlau o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. E os mele whaafonga le tātou talo le tau peo na whaelo mai le official vai tau le nei tai au. Whamela official vai tau e te ulu te munga i le so ma whaamalu malu. O le aso tai au e ina i timu na amata leo na vai le mata le lai steimi o le asto na i langi le lei le tau o le aso sae te ulu te munga. A songo fuwa e langi le lei le tau o lo mana i lava le mawhana whana o le tau le nei tai au. Ka piti le so e te ulu te munga whapenata o naki ma Marlborough. Matua langi le lei lava le tau le so i Hawke's Bay, Taubo, Wairarapa, whanganui, mamana watu, langi le lei le tau tu malona. O le fua le malulu whamawina no i le sefulu whanga i runga i le sefulu maleiva. E malulu i nu uia no tau nei po i tu malone. Ia ai o le ea mawhan whanalo i le lua sefulu lua. Whasolo tu runga le tolu sefulu i au kilani. Tolu sefulu le malulu. I Hawke's Bay. E le au kilani la a Hawke's Bay le tolu sefulu. Mana ia le mawhana whana o le tau. Ia, ona wawai e tule i au kilani le soelangi le lei le tau lua sifulu ono le maulunga o le fua o le ea mawhana whana. Le utato langona le taimi le mana ia le mawhana whana o le tau. Wawai le motu i saute le so, ta uru te munga le pito i lunga o le motu i saute le iai i a Blenheim Picton le soni motu weka manu ia i nā. O le whasolo atu la le kala i stete a ngai atu le lo i Dunedin and Vigago. Ma Queenstown, le whesuisu ia i winga le tau nisi taimi a la nisi taimi ta ulu te munga. Le manu uru e o lo whamawina a mata ma le sifuru anga i dunga sifuru fitu. E a mawhanwhana lo i lua sifuru tasi anga i dunga le tolu se fulu. E tolu se fulu le manu uru a le vevela o le ea i le so e po le mawhanwhana i kala i stete. O le au te lenga o le atunu ne yaso, o le teile o vaenga o le atunu o e ia le mata le la. Se vangangale tu i Sisifo le ia i New Plymouth, Hawera, fa solo mai le leina nai sifo le tui matu nei a vei ma Wellington e pito i lalo nei le fa malu malu ma to ulu te munga i le so o pia au o le asalo nei luas fulu valu fu le vela lu fu lima le e mawhana whana o le angoto i fulu lai le so Wellington e le toi luas fulu lima minute i le iwa nani le fiafi e o soa e le la tai au le toi fulu valu minute i le ono i le tai au a tai au fu le e maluru i Wellington e manutua oi a matamai le sifuru whaanga i tulunga sifuru ma le fitu. Ea maa whana lua sifuru tasi whasolo tulunga lua sifuru ma le lima. O le tala o le tai le so Wellington e sua le tai to e sifuru tolu minute i le sifuru tasi le tai au nei pe le tai lua sifuru minute te ai le lima le fiafi. E ona to e sua leo le tai i le sifuru lua minute te ai le sifuru tasi na nei le po. O poli lua pe le tai i le toi luas futasi minute le iwa na nei le tai au. Nei le tai au e pe e le tai poli lua toi luas futasi minute le iwa. Sua le tai le tela i titi au le tolu i le fiafi. Ona toi pe le o le tai le te au le iwa na nei le fiafi. E o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le si le fia e le tātou tenu. Ia mo le whaftai tele, manuia fuafuanga o le alo tu iai. Ia mo la to la fola to se le ni ia fa malo la valanga le leina ia inga i Sāmoa. Tasi tala New Zealand mo lo tupe Australia e valus fulu lima sene, tupe Amerika e lima ono sene, tasi tala New Zealand mo lo tupe fiti tala lua fa sene. Ia o le tupe Sāmoa le utala lima lua sene le so tala lima fulu lua sene. Tasi tala New Zealand mo lo lau pa anga tonga e tasi tesi ma le lua fitu pa anga tonga i le so. O le tala Sāmoa na utala lima lua sene i le so, ia manuia tele, ia mawhamanuia tulo, au mawhola i nei a ingo whamuri mai. Ia, o le awa no whamuri anga wa soifua.
Mo ena so ifu de so tu mo per tato email na aso whanau at samocapitalradio.co.nz la fumaila as whanau na tō lau atu lea. Ia maruia tere lau aso ifu o neila se lua sulfito November. O le tusi whaitau o le solo maua lua pe teru e tolu fai upo e valu. Aua ne i lilo ia te utou le au pe lele ni mea e tasi. E tusa i lumo le i le aso e tasi ma tausanga yafi. O le afe fo i o tausanga e tusa ma le aso e tasi. Ia ese al vai ma le whaatele ma to ese ma le whaupopo tatou. Ia ese fo i le silsila i le aso e tasi ma tausanga yafi. E tutusa le leia lan silsila. Ia o le lua pe teru e tolu fo upo e valu. Ia manu ia lo aso i fua. O le pese nei mai la pese ma yo po vai valu mo le Vision Band fa manu ia lo aso i fua. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana nene wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia ia. E tu ai fa afetai lo alofa winga Kwa e foa I mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo aso soifu Vai au ngalo mola O ai na ai mai sele atua So to e fa po Ola fia na to Wale ngata Ilo ua sofana Lene ua ulia mai Fa amanu ria me atua ilo ua sofana So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo fa winga se kwa e fo ai mai ai nei a so te alo fa
tala whātu le tunu malo so I fua usi mai el whaafonga le wawa aile le tala whaasolo pito la langi mena tupu ile so ile so luas fulu mana fito le masina o November. O le sol tausanga e tasi fitu lua fitu na whaata oto ai le whaavae o le lotu lea Jerusalema I te tonu o Berlin. Berlin o lau mole o siamani. Ia pe o le so tausanga tasi fitu lua fitu. Ia le whaata oto ai le whaavae o lotu Jerusalema I te tonu o Berlin. O le aso nei tausanga e tasi valu tasi lima. Tasi valu tasi lima. Ia na maua ele whaavae o le malo lea o Polani po le Kingdom of Poland. O le so tausanga tasi valu ivas fulu ma le tolu. Na pālota ai mo le taimi mua le tu pāo tina ai whainga pālota New Zealand. Ia o New Zealand o le atu mua le lalangi o pālota ai tamaita i whainga pālota. Le tupu I le so tausanga tasi valu ivas fulu tolu. O le so tausanga e tasi iwa o tasi. Na whaavae ai ia le korisi a o ngai tangata mo le ami al malo Amerika po le US Army War College. Whaavaina tono nule o Pennsylvania. I le so tausanga e tasi iwa o tasi. O le aso nei tausanga e tasi iwa o nos funmalvalu o le tamaita e swafo ya Penny and Early. O ia le ulua I tamaita I wa taalo wha profesa le taalonga o le basket I polo. Na taalo I le aulea Kentucky Colonels. Yan taalo ma le au Los Angeles Stars. Taalonga le whai le so tausanga tasi iwa o nos funmalvalu. O le so tausanga e tasi iwa. I le whainga malo le leipa New Zealand ta I Helen Clark. Na vea I Helen Clark ma tamaita I mua. Ua vea ma pale mia o le malo New Zealand. O ia le uluai pale mia tamaita I o le malo New Zealand. O le so tausanga e tasi iwa. Ia na se e mai le tofi. O le aso le nei e whamanatu ai e le lalolangi le aso le ati veni po le Advent. O le aso pa ia nei e whaingoina lau kewisiano. E a whamanatu mua e November lufu fitu a tuai ana a mata I o le aso tolu o te sema. Whapea whamaunga tā pena ai lau kewisiano mo le whanau mai o le Mesia. A mata lai le aso le nei. Ia e tele ana mai a I le aso sale e lata lava I le aso lufu lima o te sema. Ia e whapea mai o aso le nei. Ia e tele na whai ana pongi e le ini whai poiponga e whai ai. Ia na altapina pena lava o loto e kalesia I Sifo, Western Christian Church. Ia wale whamanatuina o le whanau mai o le Mesia. Ia po le aso ki wisimas. Ia a matalai le so. E whatuai ana na a matalai te veni. Ia e peo le astolu o te sema peo no whaino atu. Tātou tala nātu e maua le whapoponga te masani whaafatai lava. O le whawhakamari tautua le siwhonga le no mua te luas fulwha minute na tāne o le walu o tātou telefou le o tā pena mai. E le vaenga o telefou le tātou tautua nei. Ia e o whoro whātum toi whaminui atu. E le tātou tino usunga tiu lilo Aaron Sila, whamati Sila, whaafatai saulo o lo whātum o nuia ngā luanga le iaso. Fionga ia futialo. O Erika Ellen, Malolo Spo, Fafowina Tanielu, ia sunga Saifolau Aliva, ia o Pofiti Fito Ai, Faftai, Mafoe, Malo lava pali ia maisi utua, ia lo Salia, Faftai, Mafuta Mai, ia lo Fatele atu sunga Tantupe, Malo lava, ia Manuia Taiao, o le Mafuta Mai I Gold Coast I Australia. O le maua ina ia tātou whamamonga peo na watu nei tātou talo mena tupu langi nei aso, ia pe o le tausanga le tasi valu I vatolu o le na tali ai pen palo taili tu pati na I le whinga palo tala tunu ne New Zealand. Ma ua I fo iau New Zealand o le tunu mua palo tati na I whinga palo tala e utatu e le temine I o tele tunu o laulangi ua palo tali tu pati na e na tupu I New Zealand tausanga tasi valu I vas furutoru. Ai longa toi toi maistanga tala na unga tupulanga nei tai. Ia e te tununga e reise si o toi mai. E o le fi nau o tina na tai. E le fale tu si le tai Wellington e le fo isa si le tātou ofisa nei. Na I umai tonu ngā le tele o
o pepa ua whaavaa le lei ma whaatio ata ia le mau o tina le ngā te leo le tuiti a fuaitangi ma isi tu susinga e tele. E whai mapine wha mau o le whinau le atina. Vailale ma tautia o le whinau o tina e tonu usila. O le aso fo le nei tau sanga te si iwa. Na pale mai eile urua i tamaita i e pale mia o le malo usila. O Helen Clark. Ia le tatou loa o Sawelole o Jenny Shipley Lizzie. Ia sawe a Jacinta. Ia matautia. Boi voila listina le la tapena mai po lista mai ta ile la tapena mai. Ia palmia le malo usila le tatou loa o ia iso i palmia. E tamaita i Sāmoa le na pale mai ai. Ia o ia minsta tamaitai. O ia i whaalulunga o matanga luenga tamaitai. O ia i foi whaifi au tamaitai. E matautia le alo le tupauti nale o ia. O so ia o tatou o la iti fo ia ia o ngai Sāmoa. Ia e whasao mai au pe whase mai au lau tala le tau veatu. Nā au ina i Sāmoa ia so ia ta o nga o le nurse. Ia o le tamaitai. O le doctor o le ari. Ia o le taiminei la. Ia ua tele ia doctors ia fo mai tamaitai. O so fo ia na o ina ia o nga ia so tala ititi o le actress. Ia o le tamaitai. Ia o le actor o le ari. Ia o le taiminei. Ia po na o sui o le actor o le teini po le tamaitai. Tina. O le tele o le suinga na langi i le nei vai tau. Ia ina ua pale mai le tupa tamaitai. Malo tina, malo tamaitai le utou finau. Me tau ina i teimine o lau ngā tongi Sāmoa e. Ia le foi langa solo tu iai pe le foi langa i tu iai a onga. Ia te me tau ina na so tele le tupa tamaitai. E whamunu ina i tu langa ia onga. Au le tupa wali ia na le matua mau popo le pati ma le po yaso ia. Iau tele lo le teimine nei po. E le whapela ua e poto ia tamaitai ia le poto wali. Ia e pau a ngona finau i o le tupa tamaitai. Ia ma le tupa tina ma lo lava. Ia la fanga solo nei whawhiwhianga o le tai au, na whepese le kolisi e le fifi. Ia whatalofa le tu malo. Whawhawina tani elu ia lufte le atu ia na e whaasa o mai. Ia malo tina, malo to mai tai. E tio foi tau ia e au lau tau ina i lau. Luz funu minuto lo toi on tane o le tu lai valu tau tu asi fong le mua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Kila ni mafa solo solo uma fau fauna ia te oe Sāmoa wa a mea mafu a me tau alunga angalu fa alo alo do alo fau a pua ina I fafo le ula lea o titi wai tu e fa o le lalo a te pai fo I lea o se vainga e winga e se fo I lea lausi usi le va o matua ua upitia I le lau whanua e salangi I le pae o matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina le tio e taku oe o le penina Sāmoa o le pele oe e le paanga loi loku lotoi O maungalanu mo ana e paapea ngai ma le sami tio ata Vai ta pesu a manino e paamalu I lo utino sa olotolona tanga e mai vaisi ona e amafana Malama mai le tai au tau sangi manu I bunga o le vau Bella si ai ape o le la tau sili tu langi e fa api sanga o matangi au le leua pela nulanu ai o le sau wangi mali e le api o tamali Malama ua tau la le masina ua whaalau pito tasi Ata ua la foia o logo emo mai ai o le sami Na ua la nusilina ma lea fou ua mana vaina O whaalinga e tele le mataisa o poto sili esi Sāmoa o le pele oe, e le whaanga loi lo ulo toi. O maungalanu mo ana e whaapena e nale samiti o ate. Mai ta pesu a manino e whaamalu ina I lo utino. Sa o loto luna taanga e mai e vaisi ona e Pavia fianga su filo I le tu la tai au na vepesele na le kole na li se no fo yo gilani ia le wa sifi mai Wellington e yo na tumu tele au gilani ma lo le on sai te tonu le wanga I lo sai te alu te fainga luenga ia monisi fo ma na vanga luenga le tai au ma lo fa ma lo si ia e au au lava le tatou tautua ma le tatou polokalame nei tatou mutu o tausi umalava e to tonu ainga ma tonu o mauta o lo tausi e utou ia ole anganga lava lea o le tatou ainga ma whanau ia umi lo tau soifua ma lo tau soifua ia maua I pia le mawhatanga le lei le ala ua tatou anga I le whai ungo le nei tausanga ia mahalo lava I le whai te tia ngā whawhatai le tua le tatou ia ti munga le nei taimi ia isi tua la langi le mo o timu ma suavai ia o tatou ele fa so ma ia suavai wa e o lo taimi le tau vevela umina mungala ona popole lo le o tangata ie ma te tuina tu lang o le tau na I fui mu na to ie fa so ina suavai o pule nganu ia nei te ua iai ia se taimi ia ele o lai paipa
Ia o le polenga na mele au lava le mele tātou pe atimu. Timu ia whaatumuina pe tātou le nganga o le whaatai usau le whaasoa sua vai. Ia, toi wholo whaatul porkalame te si Augustino, mahalo lava te resa ene, whaatai sunga ia nei tātou paanga o loo mai mo mai nei tū la. Ia o toi nei minuti o le whaafonga le tātou telefo, o le aso le nei le amatai le ati veni. Ia o le nganga o e kalesia I sifo I le atu ia le Western Christian Churches, ia nuulai o I whalani Beltania, o Georgia, o I uma nuulai o I le lai tu o laulangi o Lucia, ia o Uruguay, le Uruguay o Ukraine, ia nu uma nai o I lai tu o laulangi. Ai elani ia e peye o le vaitau ia so whatever. Ia o le teimine I whamanatu e tāpina pena I whirangalo maloto tangata. I le ngai atu I le whamanatuina o le Kirisimasi. Ia peye o le piriota le amata tu a le o nei le solufuru fitu o November. Ia pe amata I le aso tolu o te se maa ngai atu le salea e iluma ma le Kirisimasi. Au vaila le Kirisimasi o tausanga nei. E pa utonu e la stofi le solufuru lima. Tu sala o le sala solufuru tasi. Na e tau o lunga I piriota lea. Ia, I le whaatau ina e tangata I le nata imi, ia o le awhio mai o le I lanulangi, ia le utatou whamanatuina I Kirisimasi. O le talamoni ai le kewisi ana o matangata. Ai fia o matangata I malolonga ni o Kirisimasi. Ma wala vano e whe malanga I tā whawhao, whe asia I malolo I ainga, ia toi reset pe toi whaatulanga le leile tino ma le mawhawhau. A wane toi ai o ngā luenga lo tausang fau. Ia mola toi malanga mai, Sāmoa, ia manuia le whainga malanga o le tala lata mai leo amatan mawhanwhana le tau inei. Te ua e popole so of mawhanwhana. Ia ele lei ale whai meo le of mawhanwhana pe a maua. Ia le la tuatu le vanga le au kilani ate o le of mawhanwhana I wha. Ta lofa mwhawhelo ai ia te oi. Ia o le o langa lava ia marisoi fuanga ni uzile nei. Ia o tau e malanga mai pei ia au tau o le tupu man masiofu. Mal whana o le tupu. Ia mātou leo no foi nei, ia eo ai whainga luenga I taia uma, maso uma. O lea tate I loa ia ila tau e tolu vai aso e malo loa I mai ngā luenga. O nisi e lua vai aso. O le uma whai loa mai aso malo loa le malo Sāmoa. I le tele ni aso malo loa I o tūlanga ana iai. Ia fuala ni tātou ni usila. O le aso ale tele ni malo loa I ngā luenga o le aso lufu lima ma lufu ono. Ia ma le aso mua ma le aso lua. O le tau sang fau lea lua whelu ono. Ia, lena. Ia, talusia ia manuia le fōlaunga le nei taimi manuia tā pinanga o leo a matau na whai uiu ia so enga le whanau. Ia, manuia tele so enga muli o tutoe. Tā pena tua I mole tausanga fōu. Mara tua nei mātua I whanau ia e le University of Victoria, ma isi University. O le mole maua pe o le sunga wharinga le ota le whai masui le Victoria University. Au alava le whatari le tausanga fōu. E wale whata tali se uma I le pisi mta whaonga Kirisimasi. Whaanga yoi le teimile nei. Ta meiti fau I e ulu whale. Wa whaanga yoi le teimile nei. E toi vesi ane wa umar Kirisimasi ma tausanga fau. Wa mtoa mawhana whana o le tamma le teini. Wa mautu me uma. Uma na talia o le universite. Uma na piki au mata upu. Uma na whailau study link. Ia ma mea uma pe moasa wa launi. Po le alava me uma whapena. Ia. E le hai ale se mea toi vivesi ai. Whai le teimile nei tūlanga na. Ia, pea le tālonga whoile lo kirikiti. Ia, pea no whai atu le vēsole nei. O le whātolo tolo. Le utato iai le amatanga o le tāina o tātou pese Kirismasi. Ia, o nei whātolo tolo i o le Kirismasi. Whai maari atu ai. Ia, na e atu ale I lunga e la tātou Kirismasi. Ua pese Kirismasi atu ale aso atoa e amatamata atu nei pese ia e. Bersunga ya sive vai ngā wale si valo anga perfecta. E no toi 50 minuti o na tālo le valu. Good morning tālo whanama le si whonga leo Lomua.
tangata Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria ileala Ianga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu se sa Sana o faasino mai nei le fale o manu paule o le avanoa ai sale tua apiti uno le alofa le petu winga ese rona susulu o ina no fana o tonu ai o le tu le auma koina o atu mame alofa mai foi a tia Malangi sia lazo pese ua panaule Mesia Merry Christmas everybody put your hands up hey put your hands up put your hands up everybody put your hands up put your hands up Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria ileala Ianga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu se sa Le petu winga ese rona susulu O ina na whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu mame alofa mai foi a tia Malangi sia lazo pese ua panaule Mesia Merry Christmas everybody put your hands up hey put your hands up put your hands up everybody put your hands up put your hands up Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria ileala Ianga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu se sa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa
Ia, whamalulu atu lau whawhongmai o no leo a tāle walu, taimile o tātou telefou. A mai ele antoi whawau leo nei tātou whawhianga o whaipese. O le tautua le nei le siu whonga le lau mua, tā lofalava, ia manuia lau whawhongmai. Whatala whātu le tātou tino le whaopopongo telefou le nei whaia sa tofi, o se mai ele whawhonga. Wa yele fofanga le silia le lima se fulu le mamalo le atunu. E a ngai lewa le tangata i le ofisio leo e whaaulu sana tangi pe amana o mia. E whaasanga se ulunga li ina ave e ea lato ta ilua se lau tala. E whaangai o iai o lato visa moa awa noa whainga alwenga whaawai taimi. Pei tai o se tasi o wha le tono e pe ona whaailoa e se tasi o ilato i tana fau. E iei le tamaita i sa whaia o mawhiso o ta inganga i le unga li ilea, ma au mai e se polo inga i lantou te whailoa i umalmalai whatu i songi, e whaia i le whauntanga e tāpenai mo le aso lua se fulmaliva po le whai unga le vaiaso le nei, e te tau no lantou tu ua i Sāmoa, mo atunu ua whaboe moe i ei mo ngā ruenga whawai taimi. Pei tai sa matua i fiu i lantou nei whaatalitali, e le i mawhai o na toe whiso ta i leo ngā li, le e wha au tū i ele lātou wha moe moe. Mai ua sa ili foi, pe wha pe whea o na toe wha foi mai a lātou tupe, le ua whōringa mai ua maa i mau. O se tustu singa na tu i lunga o penga te wha i langi le whale tua le te māpo le televou i a Taylor Crichton, le ua tau fia ne malo le malo, e na ua mauai i se whala au whaasai na e tusalo le mamafa ma le tasi tesi ma le wha kilo kalama, na o mai e le whainga malanga le leini na o mi le waiasu taruai mai Amerika Sāmoa, o aisa ina tu uina te tono se pusa moa i le isi afa, a o vai mo le isi afa o le pusa lava lea. A o tustu singa le whalitua le tamai a Taylor, le wanga ina Yesu e su enga mtanga luenga o leo leo, e pe ona whaamatala ina so whea leota, o le atau mo whai malo se sa i lia le ami o tonu. E sa ili le tangata na whaia lea ngai o inga. Ai o le whailoa inga lau tustala ma sui o le ofisa le tiute ma malu le malo. Na tā ua le ia te wafa masanga sa amuelu. E na le to tase le tangata lea ngai isi o suenga le teimile nei. Ai e whaalau tele la tu so e suenga isi vahenga e te tau o no atu iai. Na whaamanino foi e le ofisa siri o le ofisa le tiute, fonti tala i tupu li a tefu. O le whaalawelave le tupu nei whi malanga ingo le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e le o yeise tūlanga po o se ngāio inga e mawhai ai o na siaki whaamomori mauta tangata malanga mai Amerika Sāmoa e whaamoe malanga mai Sāmoa, e whatu a whaatino lava siaki pe a taunu mai le wafu whaavao malo i mata utu. O mōle mawina leo o mai i le aso, e leo mawhai mai le tele o tausanga o na whauru whale lava se awa malosi, i to tonu le fio anga o manunu, mai na whai loa le pule nuu i le pāanga wha moe moe i nā telefou, o le pui puinga lava po o le sā le fio anga, i le iai o ni sā wanga e a fua mai le awa malosi. E makua sā lava nga whauru whale me le pia tonu nuu ne, i no tūranga la ia no uolo i fua uia le o matua ele amai e faulfale le o tatanga ele o tfaka me le amai o pie tonu no e o mai la temi nei le o to mai sal pie tonu no ne tu na pe ai fo ila tapu no ne pe ama o tu na pe nei ro e ava tu la fo no fa ma lo la to e ave me tu na pe nei ina e pui mai tu na pe nei ia vai le si vai ta tia lo sa wanga o tina ma mai o le maule a se tama o lo fantasia tu le porkalame o le se fulma le ono aso e fata ue nai le te e atu i sa wanga te tonu ainga e mai se lava li tupa o tinamata mai tai. Mai o sa moa te tu fatasi nei ma le se lau vatus fu ma le fitu o tenu o le laulangi e whaata ua le au tūre nei. O na umatua mau wa e sa wanga wadi ya e so se tu o le laulangi mai o sa whaenga wa matua whia ma le lea lofa ma wa manino ai ngā o inga sa tani mana au e le au mai au popo ngā mawhaingata i so se tuli manu le ke lope. E tā uai, lo tātou la lango whatasi, e tingaia le nei whamai. Ma o se whamai te afu atu i a te oe, o a tātou uma. O lo ngā whatau sitina matamai tai. Le fuatanga o le ia Sāmoa,
Tau si e ino a inga, fausi au nu, o le whaawai mausali lea o Sāmoa, malona lumana i manuia. Se vaenga o le saunoanga au tū, mai le fionga le minister tanga ruenga o ainga, a tina o no umanga fisotai. E whaamaumonga a le ofisa o numera whaamawina le atunuu, o whaamawina ai le si itia o awa no whainga ruenga i Sāmoa, i a se te mo le kuata wha le tausanga le neo lo whanga solo, e whate si maletasi pasene o si itia ai, ma o whaamanino ai fwoi le reporti, le lona se forma le lua i le neo kuata wha le tausanga, o solonga le leinga ruenga maua i te tono Sāmoa, e a fo mai a te semo le tausanga lua a whelua se forma le lua. O tangata whainga ruenga i Sāmoa o mawhai o le whaamawina le whai numera e lua se forma le fitu a whe, valtu se lau lima se forma le tolu, o leitu pa o lii ua whaamawina le se forma le wha whe wha se lau fitu se forma le fitu, a o tamaita i se forma le tolu a whe, tolu se lau fitu se forma le ono. O lo whaamawina fo i le si itie lungo le se leni wa whaaruina mō totongi, e le lua se lau fitu se forma le 5 tesima le 1 miliona tā la. Mai o se si tanga fo i o lo whaatupe me le pūlenga le malo, le vaengo pisinisi mahati nae. O tala fo wia, whamani e tele le tui fōwhanga o malawa single ni aso le atunu, whasoi fo ia. Tala flava al whapoponga mo mua tala fau ma lisi ufonga le lau mua mo le nei tai alua fito Novemba lua whelua 5. Wa whaapa ua le whaltupe whaaleo leo le pasene tulo i o tupe i le lua tesima le lua 5 pasene mai le lua tesima le 5 pasene sa iai. O le taimi mo mua le talu mai uni lua whelua lua wa pa uma ua lalo i le pasene tulo i e fua i e pasene a whale tupe. O lo o telingi se pea leo lal tamao ainga peitai wa yele tal tonunga o le atu o itiitia le tau le soifuanga le tau sanga a sau. Ma o le ama fai o na toi whaapa ua i pasene tului pe ona whaali alfal tupe whaaleo leo. E te le tupe wha sau mai folofolanga le National e si i le sau whanga le Kiwi Saver peitai o le lapata inga lau whaito wha o le aono a tili o na wawa ma mao ma tangata i pito la iti sau whanga e au fie i tangata i mau la lalo tupe maua wha apea i ma Pasifika na wha silsila le palemia Christopher Luxon i le aso sa e wha apea o le fuafuanga i a mawhaiona o atu i le tausanga i lua fitolulua o si itia le tu ufa ata singo le sau whanga le Kiwi Saver i le se fululua pasene. E ono pasene mo fale whainga luenga ma le ono pasene ale tangata whainga luenga na Sāmoa Luxon e wha upopo i tupe teu mō taimi e malolo ai ai wha ititi ai fo i le whaalangolango New Zealand e inivesi mai whafo o wha maumonga le Retirement Commission o tā uai o tangata whainga luenga Pasifika e pito maola lalo sauwhanga le Kiwi Saver peto sama le lua afe le fuawha o ngā tutonu le tausanga ai peto sama le whātolu afe tā la tupe maua tangata ia ma le tolu tesima le 5% le sauwhanga i le Kiwi Saver. E manatu i lātou o e iei to mai ma tā upo tau tupe, e tele ainga Pasifika e whaalangolango i tupe la atu, mō tau mawha ma mea umai tau siai ainga peitai, o le maua lunga o tau utatongi po o fees mo le la fonga o tupe, ua avea le ma whaafi tau li tele mo ainga, e whai tau miliona tupe mwhaina whaasawina, pe awe i whaapa ue whai ngā mālo ma kampani la fo tupe, a lātou tau, ma whao ngā fo i le tele o avanoa ma whaino fuina mai e au wala whaate konolosi, o whaali e whaamomonga le tupe la langi le tāua tele o tupe la fol Pasifika mō tonga lava ia e la taile afal tamao ainga atua o le atunuu o tupe la fo atu mai ainga i fafo i fiti e silia malefitse lau miliona tālana maua e ainga o tupe whaamomoli po o tupe na la fo atu i le lua awhiloa tasi na whaali H.S. Collins o se senator mo New South Wales ma o se tangata su el pol kalame mo atu moto Pasifika i le NOV Institute e mawhaiona matoa maululunga lava tau i
tongi mole la fonga o tupe po ofis mai Australia ma New Zealand. A whaia la fo le lua se lau tala mai New Zealand ma Australia pe le vao le se fulu ma le se fulu fitu pasene o tau e tongi po ofis o le tupe au whaile ana ave wha amomoli. E tu sa mo le se fulu wha fe wha se lau tolu se fulu tanga te whaingalu nga wha avai taimi. E lalo le polo kalame o le Pacific Australia Labour Mobility Scheme iso enga Collins wa whaali ai e mwhai e tanga te whaingalu ngona lafo. Leo o atu le wha se fulu pasene o lātou tupe maua i o lātou ainga na ia tā o foi a wha pa ui a tau. E mawhai ona wha asau ina ile tu sa male iwa se fulu tasi miliona tā la a ainga i le tau sanga. Sa wha atalno ina le whailau tu sulfono te ita il Pasifika. Baron Waka le whaali leo awalau tupe wha moli sana saunuanga i le fono wha tau sanga le whaal tupe lalangi ma le IMF i Washington. Ua filifilia le alo Sāmoa le tamaita i o mena Antonio e avea masui peristeno le whaala potonga fsosoani le Katoliko o le Caritas Internationals o se tala whaasalpito le whaala potonga. Ona o le taimi mua filifilia i se tangata New Zealand, ai le ngata ilea o le Pasifika mua i lea tofinga mawalunga, ai oia fo i le tamaita i lona lua, o tau aveina lea tofinga le whaala potonga whaavao malo, o mena o lo avea mapulisilo le Caritas Aotearoa New Zealand. O lo i Roma le tamaita i le taimi nei, masafe ilo i atu i le fionga pope leo, e tala no aina lona tofinga fau, au whaai uina i le fono le COP30, o whaai lo ai le popolenga o atu no oilo i tau o lo fea ngai mātu moto le Pasifika. Ona o le suwinga o le tau, pe ona sauno o mena, o le filifilinga fo i oia, wa maua i lewa no e whaamalo si eile leo o le Pasifika, o tātou atu moto o nisi o vaenga o laulangi, e mua lava a fia i suwinga o le tau. Ai pito sili fo i ona la ititi lewa no e maua i whaamanianga, po vaenga mo mi e tali atu i suwinga o le tau, pe ona sauno le sweeper sene fo o le Caritas Internationals. Sa whaalia ni whautuanga fo ina whaalauloa whalau e tele, le lapata ina Yesu o ofisa, o le whainga malo, ilo lātou tuli lo leo benefiti a tupulanga se fulu valo, ma le se fulu iwa tau sanga le mātutua, ma sa whautua atu iai o le angai o inga, e ono whaapopo i tūlanga la matia o le whaalangolango le benefiti e maua i se taimi umi. Na whaalia fo ele MSD po le matanga alwengo le atina enga o anga fiso o tai, o le pāpui puia po le whaamamafa o aia inga, i anga wa ai mawai a benefiti. E atili whaalotu tele eite ine talavou i maitanga, ma whaawa wai fo ina whaalangolango tupulanga e afia mai sawanga, i o lātou mātua i e whaatinoina sawanga. I se pepa whaamatalanga na whaalia ele minister. Mo le atina enga o anga fiso o tai Louise Abston. Le tāua le tuusa o atonga ia whautuanga peitai, e le i oe iai i ona vaenga uma, e manino lava le whaanaunanga la lātou whainga malo, ina ia o tupulanga i whainga luenga peo fo ia o onga, e tatau lava ona mua lango pe fiso soani, i ai o lātou mātua, e amatatu ia NOV malua whelua ono, o le anga wa ai i lātou e ta i se fulu valu ma le se fulu iwa tau sanga, i le benefiti o le job seeker, pe awhai e lalo i fo le ono se fulu limafe, lima se laulua iwa tu pe maua o lātou mātua. Pe mawhaiwhiona lātou tu inatu se wha mauninga, e le mawhaiona o lātou whaalangolango i o lātou mātua, mo se fiso soane tau tupe. E to olua ni tamaita i New Zealand ua mōli e lo la aveina ni whala au whaasaino le methamphetamine me le pone. E to salea ma le tolu ono kilo kalama le mamafa. E ta ilua sifululua tau sango ia tamaita ai. Na tau nuul malai waalele me le pone. E se malanga mai Malaysia pe ona whaalia leo Australia. Na mau o mai le meth i tutonu o la atopao. Ma tau fia umai ila ue leo. I le malai waalele. Na ta ue leo i silia ma le tolu sifulutolu miliona ta la Australia. Po le tolu fitu tesi ma le valo miliona ta la New Zealand e mawai pe ana sao i tua ma whaatau watu ia whala au whaasaina. I whawhata New Zealand, e te le se mua ni funga whale maulunga i Hong Kong, le uwha alia ua malili o i tangatai o atu le to'atolo sifuluono, ai to'olua se lau fituiva nisi tangatai le i maua, po o saunga le mua le whaalau lave, to'olua sifuluiva o loo tau fia i whale mai, e au fia le to'ofito o loo tinga aina, pe ona whaalia le taitai po le whaaululunga o Hong Kong, o John Lee, na amata le mua ni funga whale pito i lunga o whale i eno no whai tangata. I le tu malo o taipo, mai le o whaingo fia le tautape ina o ia mu, e le o mawhaiona vavelo po le ale mafua anga o lea mu tele i le taimi nei.
ua whaatūlanga sao e pope leo se fulumalawha, se whaale e tonu se tūla fono e le Vatikano, o se whaafita auli na tūla e maina ua filifili e pope falani sisi, le ulua i tama ita i whaaululu i eile pūlenga o ofisa, po le stete o le aio le Vatikano, na toe te uli tūla fono o le lua whelua tolu, e ave e se aile whaupunga e whaapea, o le perestene o le ofisa o le stete o le aio le Vatikano, e te tau o na tōwhia i aiseli i kātinale, o le asuinga na whaiena ua filifili e pope falani sisi, i le masino Februari, le whiaunga Sister Rafaela Petrini, 5 tausanga e avea ma perestene, peita ina waweo na ieni whaafita auli lea filifilinga, whaapea ma le tōla fono, o na sale i wala aulia ina Sister Petrini fola sia le lipote, i le tōlanga le tamau ainga o le aio le Vatikano, taluai o se fono na o kātinale, i le suinga le tōla fono le asfarai le taluai, na sauno ai pope leo, e lena o le tasi le taimi, o le awhai se filifilinga whaapea, o le vaenga ma le pūlenga o le aio le Vatikano, o se au nanga ma se tiu te tau ave, e te tau na ngā lulu e whaatasi le whaatumutumunga, o le e kālesia, o le ofisa ua ta iulu ai Sister Petrini, e au tuku i ele whaatupenga o mea e whai le ofisa o le tamapa ia, e au fiei māta anga le Vatikano, a e nā te wa ia fo inga luenga titele, fe so ta inga ma le tausinga o le ola malolo ina o le stete, o le komisi fo ia le stete o le aio le Vatikano, le olo o whaaululu i le tamaita isa, e nafa ma le whaamauninga o tō la fono, e pūle aile a ai, ma whaamaunia fo i pāketi wha le tausanga. Tala fo ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau whaafonga le tenu i tātou telefou a mātore nei tae ao, le si fonga lau mua Wellington, ia peo na tāpenina Sevelin Kasiano, ia matala mai Sāmoa le sunga e tāse salam. Sam le tūlai le tau nei tau whaafonga iai, 15 minute te nei le tūlai. Valu, le tae ao mātango fie, ia i nei Wellington, porirua, ma nei wha malu me le tae ao, tō ufo ina timu. Malo tasi. Malo fue le usu. Ia, wa me tae. Ia, manuia whaatai. Alo. Ya, ole ua tātou anga ngai me lawa i le whae ungo le masina. Ya, ngai e toi le whae ungo le tausanga. Ya, ona, e se fwere mana i o le fuanga le a. O le iei o le ao mo le po, ua nao whaasolo atoa. Tupul wha le tonu. E isi tu o laulangi no vai atu i tala o lau amatana po whato ato e ao ai, le aso Januari e ao ai. Le lau tango e su e atu le atu nuuna, le vaenga na laulangi. Ya uno fo mo ma fa pe o ka se fa no le a la so no na ya fa pe pong sa fa so la to ta to ya te se ma to a mal malama mo ya Januari e u ya la yo so le la ma ngoto ai le mal malama pong sa la va ya ai no a to lo to fia ya fo ila le na ya wa ya va nga taua ona fai le mal malama ya mo pe o nga luenga fo ile ya ai a fa pe e pong sa fa so lo a to ya ele lo po le ale do ina langona atu no masani i tangata ia tunu ula o masani ya ma se atu fo ile le e afaris fulu lua le o uli o la e pongisa ia mo masani ala to le to inga o langa na ma ti si o manga na a tato ia ti le lo le tato atu le fa fonga mai po ani langona ni langona pe pongisa te lo ia ui o te langona lo fa no ia fa pe pongisa la vai le vai le mato la mato yo ta fa no la ia ole no ole ta o Kiruna ina Sweden northern Sweden ele fa pe la matanga o te sema ya mataya on pongisa to a e la ta tu fa la matanga o Januari ya matanta o vai le ya ma nei fo i le mal ma nei fo ia pe ini a ingo fa lo me Alaska te mine ya wa le sina tu lo langi ma sa nin fa pena e u mia le au ia asta mai tai mia po e pongisa ai ia sa ola le fa sa o mai e sunga Johnny Alexander mea ia Alaska na tu poil me na ia wa vai dai ia ngal sunga Johnny ia wole fo inta amilo ngal wenga fo ilungo va tabla ia afiliate nu ia la mamla le ala tu ia tunu la ta amilo ia le la e fa maunia mai laulina ia mala tu le no fo Alaska tele dope a to so na to fia pe le ta wana o le po wow pe foi na mio tau sanga no le vai ta to ta le ne yo langa ia aso ma taimi ma ia ma masina
ana fa pe e alusa o le tau e le ise tau sanga e mele ma nei el uma tau sanga e to e fa fo wina le ma lo so tino ma fa fa to e a mata fo i nga luenga le tau sanga fo e walo ninga ala nga fa pe le ise tau sanga tau tiri lo pe fa voilà la tau tiri lo pe fa fe por le anga i luma mo le anga i tu ya mon o le si ma nei ta wole le ta fa malo fo i mai fo eu fa fo wina le malo si ma fa le o tatu ye le vai tau fe se inga ni se malanga Sāmoa Australia mai si no lo lang ya o ni si fo ile Sāmoa malanga mai ni sila tatu ma futa fe lo o ta u ala le malo le na ta le ta no mai ya tu no la ma ya la le malo o walu na fi te vai fo ma tu tio ya lu so uma ia wala ngai ta wana o pa fa fo ma ya lu siaki le fo le wai ale sta fo mai me tu o lo siaki lo to mo dunga a fo le lo siaki at fo ma tas ta walu la titi ai lunga lo toto ma ia ole tala la ne fo ma e te tau ona lava la ma lo lisi me na ma fu ai lo over ma lo ula lo te fam tala umano ta o tu le va tu la so wale te ma futa ya so mai fo mai tasi ya tau na lava la ma lo longa lisi me na ma fu ai ona ma lunga le toto tangata ia male fo le ai ia se me popole ai po istanga to e popole ai ia lisi vai na tau ona e tau fai au te popole fua au tau fai na fa le titi popole ai tau fa o fa pe o ma fa le tama ftanga e sa ola fo mai e tanga te e le va pe polo tu ai nga sa ufta mo voi e a mai ana sa o ma foi tu so o la ma fa o ma tu o le isi le tala fo mai uta wan le titi lo tot te lo te mine tu li mo e mai lam tanga nga luenga le aso le te o lo na mo nga luenga te sau te mo mo tonu vai to am to le popole mai nga luenga ia tu la ile upuna pole fam talai avole ia te wa ia ai te pole ai o mai utas fu lu le se me ala me te le mana ya lu ai no to o no na ia o ia sa ola mana ia fa tolo me lau ta vale ma au ala vane i ma fa ya o ia nga luenga sa tabe te o malo isa u foi fa ma vai nga o maleso ai ma fo no to pe me te no temi o no te sau vole te sau e ta pe mo sta to mori wa la so lulu tu por me na ya te ai ola ta to mori me mo ai volta tu ya malo na ia la mai ta winna le mo la o krismasi mori o krismasi ya te lo e fo ne mori na wole man te vai ma ta va lo parit pe o la krismasi sa o le o te o foi o ia le ma le mori o la ta va le o woni fai ni la o krismasi Ioi, na no ale por krismasi fa ola ta va le tu mo le fa le fa mo mori Ioi au te lo uma le leia te una la krismasi ta va le ma se ta vai na alo fai ya le o lo fu 2 minuto te el valuta o ne le stofi ya le la tatu se ya tu na i fa fia kasi o te lo e isi mata o puta tanoi le fam tala fa pe tatu tala no wow tau fa bene ale tala no e te ia wa e tatu velo aso e mel manatu le bal fina ngalo le e na so so ni le ia tatu mana ia o le mele e fa fe na e lo le tau fa vale le mele o fa te teng ya le tatu fa lo le tala ina me ta se san di tao ia e o le mele na tupu le amatanga le va yeso isamo o le watu tanga te o iluma e o le lalo new voye nai ile o maute nai songi e watu lai ye tangata na faia le porkala me e fa sala la uia va no fa nga luenga Australia e mo miele stala lu se la utala ia o le la fa ye tala le tele o tangata te o foi nai tangata u fa se ina le to te tonu mala mala ia na fa me le vale no sfulu lima sfulu tangata na ye le tato vai fa sala lunga sa wa
Ia, ai mai tau ina fo le tele o tangata ia wha ina mele o le wha se ina ina wha tau mali ta avale, le isi ta avale. Wha tau mali whanua, e le isi whanua wa ngau li tupi, o le whale, e le isi, i Sāmoa. Ia, ua leu tātou iei mo le tau wha avale, foi online, e mwhai ana wha se, le isi tangata i lunga o penga whasotainga. Al tau wha avale, le o le whafsanga, ia le whaia. O le sili lana tātou tala noa, ia, pia, uma tātou wha whiwhianga, manisi o tātou whanau loa fia tu inatu. Ana ia. Ia, talo whatu sunga wima a toa, ai ono, ia, Teresa Ene, manuia lava ni tau Saulo Whaea, ia sunga Ioane Alsana, ma John, ia, whalitua lupe maninoski mai Brisbane, Australia, talo whai le sunga Vitaliano Pulaa, ma lofa aftai, ia pua soani na whatali, manuia lava ni tau, sunga Okalangolango, ia, luftea tu manuia ngā luengo ni tau, ia, ma sunga ni pesi, alo ese, pue fuasale, after tele lava ya manuel ni taya i fiau mga luenga. Tala noa manu ingangana o tayao fo I puao le sau malu e fa asusu I la wola sasala le fungala au matala uao le tio fo I Sāmoa fai ona taiao amatanga ole asofa opopo ole olanga le tae au ngai matani ufea ngai maleata le tala lele uoso o inei Sāmoa seti tau fau le sua malie o le vine ula ma fau fanga o le lupe lunga o le moso o I pula le langa ale ua pua ina mailona manongi so fo e fo a ina le Sāmoa moni le tio a fo I Sāmoa vai ona taeao le amatanga o le asofa o popo o le olanga le taeao ngai matani maleata le tala lele ua so o inei Sāmoa le saua tae au e mou mali e maunga le asofo e lavalo I mafau faunga o le vi inga e fafo I atuile matai tangata soifua ua oli oli mafafetai le tio afo I Sāmoa fai ona taeao matanga ole asofa opopo ole olanga tae au ngai matani ufea ngai maleata le tala lele ua so o inei Sāmoa le tio a fo
tanga ole asofa o popo ole olanga. Le tae au ngai matani ufea ngai maleata. Le tala lele ua so o inei Sāmoa. Le tala lele ua so o inei Samoana. A fai o malelei nei tau sanga e tere I malanga I Sāmoa au alale ole o saunia nei le titu saul se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga I Sāmoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o titu saul le tau ai ngai Sāmoa ona maua leo le avanoa le se I le aso mua o te sema ma le se I mulimuli le aso limo Januari e ma fai foi ona e anga waa I le se I pe hafa I e lafo se taupa tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo I lau ainga I Sāmoa e iai inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijisa. Ua whaeloa mai le official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululua nga I le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le talianto o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mu tautuana ngā sesenga o mea taumafa ia awal tu la fo ia mana tua a fai tu la I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi ane le tu la o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. Wa te ala afa le valu wa toi luas fuluiva minute ona talo leo le tu la eva ya Ola mai lo fa tolu va lima no fa tasi tanto tala noa ya mai lo fa so el taupu na fa fia ona tanto iloa o le tau fa valea. Yeah. E le tala na o faitau ai lungo le PPC Britania. E le tina na fase ina I le tau favalea. Yeah. E le mafu mai ona fa mau aman tu o le van tato pesel mi tau pune o ni mo me meli matusi fo ia I loa tangata. Yeah. E la to inga tau favalea na le ta o le SIM card swap hack. O le winga foi tau tasi. A fa pe o le o mau e lungo le website ale lungo le Facebook por social media. Yeah. O lo usuafa mo ia, o lo wasfa nau, o le numela o lau telefoni, o lau emaili, ma lau address. Yeah. Pe o mau o mo famtalanga ia I se tusi na I lau pusameli o ngau ia tu lou lava. Ia o walu lo lea o vili lo e company telefoni le te a fai pa angai e fa tainga pela le vodo a le spark ia o fai le spark o tasi o le lo la telefoni o local telefoni fa mo le pe faina sui mai sa o sim card ma sa o numela le la o se le operator por tangata le o matal no lo follow ma sui mai o la mo tu pu fa o le lo la telefoni le la sim card ton fa o matal pelo sui ma lo la banga la sim card el malai tasi maiava ma tau mo ma il telefoni le ale usui le numela le usui le numela o le provider le spark o tangolo le o fai le lavanga fai e au wala e fai la tona sui tango usui le password ma pin number me uma fa pena ma tu le watia ile numela tuai ale fa ngal numero fo ona wa se le wanga la ile tau fa valea o ina la le mo uma ya fa mtalanga e oi me le tono la bank account me uma elan la vele istinale o se le tangata le operator le company telephone ia ona wala to mawala uta fa valea fa mtalanga tina vili le company telephone sui uma company telephone mata pele numela ma local numela tina fiu lo tina fialu tono la na alo sui numela o sui ale wala stala tina le lauta alo le au le anga ia ale fiu le tina mo I
E fai. Ole au wala na le fai loa mai mo tātou. Yeah. A fa peo tā ua tasi. Yeah. Ma chewi, ma mari. Ole ola umātou telefoni tono le ofisa o au fa mai ua le aisi ua lusi le po ua le maua se fsota inga le network. Yeah. Ki riki lo ma fau e le melo tupu le telefoni. Ua heke tangata. Yeah. Au le sina fai lo ilo ta uma yai. Ai alu lo po fete yai ai fa mai ua le aisi fsota inga ua fiu e koneti fa ola lau tata po le wifi ele ola. Yeah. Fesili lo tangata iu au tafa ola oe. Ya le koneti le wifi ele ola. E nā le whae lo ilo mō mua e te lo e mena utupu lau telefoni. O le mena te whaia. Vanvi e lona e fso tai le company le mai e lau nu mena. Ya. Pio nesi nā vaenga e fso soani ei. Ia awal whata mala i tātou wha mau maunga wha le lilo ia na tō lau lau tu nei. O a lawe ni tusi e la foti a oia mana awal tia ia la pisi. A maua la saunga le mū ia. Susunu ai a le saunga le mū ia wha nini i vo ile le oti te laulu ma tūlang whapena. Ia ua ini i maua nisi. Wa vai le tele o wala i mail fili a. Awe whaatula e te taufu la ona yeini o onga mani tō mai o tangata ia e lea e peona e ta ua lea vile atu iei lau tau wha avalea. E iai. Ai a o ana se tasi e mtauria o e iai tō mai o la tō. Ai e wa te loa te vili lo se o nanga tasi o e security questions. Ia o fesili na e whamauni o tasi o lalo was whanau. Ia tangolo o e tau mai. Ola rei tono telefoni. Ia ona o nai wa e maua i nunga o fesemen pena e mau i se tusi tatia la io ni io fam tara pe. Ia la so sfululua o me tasi iva lus fulu me fa pena. Ia mara emaili o e tau mau mai na. Te mina rei mun telefoni. E wala tata no ai meia. A won fata mala i fa matalanga fa lilo. E te rola foi. Foi lele. E tau ona i se fesili foi lele. Se fesili se tasi ia mau wai tanga o ia. Tau na se fesili. A fa pela se fulu tangata ia o fa ia tau fa valea nei. Ia. A fa ia iva la wa maua ai tasi ele maua. La wa sao. Sao to tasi. Ia. A fa pela sao to tasi na la account fonga le duas fulu afe tu pele iton. Ngau ia o malus fulu afe. Wale wal fata unga wal medan fai tangata ngau ia tu pesi fine le ia wo fai fa tau. Fai solo ai si fai nga fai fa tau mo me foi gift card o vouchers me va pena. Ta tu tala no me o fa fena i lo o le tau fa vale me le ta to laina. Ja, le wel au. Talo fel au. Ja, dus we doen het wat het door de tijd voor dat die maar dat is goed ja. Oi. We meneer Oka. Wa, lepis. Ja, le voor wa, maar dat goed gaan we met tijd wat doen. Pas dit. Ja, nou te fafo, de me te nga doe my faf. Hey, het is zo logisch aan het komen. Se la lang le fafo a timu tono lofis. Maloka. Wa ma to bitonu. Ja, pas dit ko foi. Ma lui me o mai nei ko ma to foi pito no nei mastone po nei guarapa. Ma lui me o ma la mi nei foi ne tau pa sei de tua. Ja, mano. Ja, se o minga so finangalo ta to faso. Io ma la fa si di volle ta o fa con lo guardia lo por calamia. Ole tu la ko ndale le o ta fa lo so in to ta to si Sāmoa. Ole me mo mua ta uno ta ai o ta ta uno ta ai tangata. Ta ne wa tu ma ta fa vale. Me mo mua na le si me no. O ta ai me se la va e ta tu mai ale ia tu la mai no telefoni le. Me ta fa vale fo na le ko no telefoni. Mo. Ta fa vale na le fa sa mai sa. Oi. Ta te mai le le ai mata. Ai Tate no ai nane tu langa ia. E pei ole si tu langa foi nane o i le mato pekense. I nei i amato i nei maston. E nei la foto ola sala. La foto sala la uputameli o no fare o te o gusta foi nane ia ka. O gusta foi. Ai la tu la foi ngora sala foi mai wa vanu tu la talu na pata ta vale ka pata le al pekense. O tu mai no tusi.
Mo le anu no songu. Po sai no e martu si ira vai no fa tuai. No foi na rua ya solo, mai pega le duas fulme não quer agava o tal foi na fa ka o va no. Ale pa mai ya foi ya. Valutula. Vai ya na fa ka ka va. Fu é que le para ka va le ma le pa le number plate. Ai se foi mai si tem na ka mata na mai ya. Hoje vou ter meta para ser não que mal mas obrigado. Então já me vai pelo. E já tô matando vou lá no ouvido lá. Ala o walo nei ko fonsa. Eu walo vai lá ku. Sa. Ele tá por matar lá foi eu foi de. La Malaysia mesmo tá tudo. Que o fa mo, e eu tá tudo bem muito para valer. Foi já tudo lá. Lá le fai tu fora tu pe avai leo mo e pena tu la ngale tu po mai Sāmoa ai la mo umana na mai ta tu pe nga malo e le ai se ti o tu se e a ra ya ne yo la mo fa vai tem la o fis malo sa ma na ia lau fa mana tu oka malo e te fa mana tu soltato tu e le ngai fa to si Pena mena no walo yo kestini. Sa. Ya tena matundo. Ya o tu la foi nei wala tio lo tan. Te manu este anu mai mau lo tele. Ya lena ka cualquier ya. Pole a colbea ya ka le te pa tia de la. O tau fa valeri o nato nga kema I pe fa se me fai mal mautino ari. Durante a matala I kema matulanga vakena. Tai mana ya po kala me mane o fa manatu tato tunu. Awana se no fia tato. I mea whato sino leo langa o tato iai. Ia, mano. Haftai tele mo le whaso mata konfia lo fte latu to tonu. Ai wao, na. Mata tua la pe ngal wenga tonu I mata tu pe de lua. Ko whaso al nei tai au. Mano. Fai se malo longa la, lu su fai tu la te ngalu ela me Christmas. Ja, lele. Ja, tai. Vas vo. Yo tatu val aulia mai pa mastan no fa. Stamo. Le urunga o masterten. Mastonde. Ja, na. Le no maunga alu tu sai e maunga walu lunga I fo le la lo. Ka lunga tasi mana ja. Ja, le wilis flau. Talo flau. Malole, se fo mnuia. Ja, stai fuera le lo tunga. Tunga le wa ya wa ya. Awe manga ya. Foi ya. Sale le ya. Ole o pai ka wa e ho sia lo Sāmoa le sa fa vai kaimi. Ai o ma o ko vale Sāmoa fa vale ya. Valu o so nga ko kongi ya. Ale la ve foi fa kamalaya. Ka o la nga lang fa mo o nga mama o nga ro ka ko. Nang fa la mo si ka mo e so sang e ku fo yang ya. Awo fa I makala ia. El mena ngai sa o I po I o lua. Wo fa makala ia. Kala o mar ku pesca ma ki ko ki usa mole ai ma se kupe ia. Oh, ia. Nga account ia. O nga fa ele la nga fa kio. Mai lunga wa ave o mai le lo le so so yang ia. Ave se o mala nga kupe langa ilanga kat. Ia ilanga ko ilanga ia ke awai esa awai sa le sa nga ku fue I meio kusi so se mele o mai wa ke fai me nga ole ka o sa ngi I va ku foi ia por sa awai por lo fa mal se fa po que la ko e sung ia o mal me nga sa ole le ku foi pui malua o yo oe details mia o imo oe mea kau oe ia wai e kere o boe e ke mea kiri ke uso talia ngi o kale me le request mai e fie pulengi mai ke makuare a misia ko ke o le mai mau ngai so kai nga o wa ke va ku nga ola wa fa nga mo o ai nga kau koko I vipo va ku a se upure o se me wanga le ongi o e misia ko ke awa o le aka mai ke mingi mo mawa e ale walu o le kuluko
o le pepelo le mafau malenga o ile mafau wa Sāmoa e me langa foi wa le tika foi mai e wa kusa wa fe kokong ai la saule 4 miliona ya ke banga la kola account ai la saule 4 miliona ya ke wa ese vai le pepelo le mafau ya o va pe yo wa ka va pe ka pia va ai kwa ka le o mafau sanga ile le Wala nga le, o le si mea, o kako le mele o le i Sāmoa le mele, o le maua ai, nga la vea i foi ia, e te au vai nga la vea ai. O le mele o whainga o pepa, e whae o arkele e kinga inga kokongi mai le pia. Moni. Ia mai le pia, o la ua paa pea. Nga ora la o era o mia te psoso o ke ia wala mu mai tirungari ke o mai ko me fanga psoso mai ava o kale meole o ngau o si au vai nga ai kai fia se lau kai ape kai van se lau o fa ai awa ia o lo kere ka wa kula nga o ke masangi ai ale ale paka foi ai ai la ka o kwale e tirungali ele ko va ko le we ale ko o ke ilo ale we ale ko ia mape pa ko ui ki ro ai nga va ko le i ma o pepero la tirungali ma ke ai nga ia ko ia pa ira o nga no pa i la we lo ale ko ia ku pe ba ku ia ia ngero kwa nga masia sia kia o ke o langa o ke sa o le paka ma o ke le pie winga nga o le me ai fai se mele le skanga ia langa o ke kari konga e fai le korka i le foi mo e ko fai ngo o le ko i se sime siria ku i mele le al mele o lo nga o fa aka o poko sa longa o fa aka polo poko le anga ia foka kala o kele fa penga e ke lo a kele mafaya pero la wa su ko be la ngore le ai fa iska la ka sawa le ai fa nga jo le foi e kinga inga malaila ia foi nga isia mano le kungu la fa mai le pia le e sei fa ele mele fa ele o fa ia pep ai fa ele angi pep o fa ala ka lo le uranga Melanga mai lu po kuanga. Tengo faro ko ile lu. Po fuanga le pele e au fa solo ko man ko foi le loi por isa uke. E ungo ma singa e au ai. Ungo poi ungo ma singa e po fa solo a ko na ngarenga ro ko lu. Ne le ru ai sta mo lenga ro lo lenga. O me stanki sangi sile vai po mela e lo por isa uke il kai lo lang. Usala ole au fa solo o ma singa au fa solo ko ai lenga alo en ma ko inga lo ma tangi sila o ma singa au fa solo ko ai o ma singa po fa solo ko ai ia skara ku le ba pa lo ka wai ma ngoi lo pa va lo pilima sai to ia lo pa ke le Moni, to fo ia to la vanga le na sa no mai le toa, ta no yo no le tata no ile. O le ngole no ua ta o inai Alaska. Tu so la so furu valu o November le pong sai. Tau sanga nei, masina nei. To a toi mala malama ile so lus furu lu January, tau sanga fo. O le ngole na o le no ua e ngo ut kia chi vik. Sai ngo mo mo le no una o paro. Ya la ale se foi vai ngalen ta o le tone sa o le le o South Pole. Ya e ono masina e pongisa ai na amata mai po le fai ngo se te mai amati to son fo. Ya e pe afo i male ono masina e mala mai. O le mala mai se te mai amati. Ai pongisa ya amati ya se te mai. Ia vai le nuna Alaska. Ai ia wa masani tangata e no nofo. Fa fe mon tupu le population po fai tau fai o tangata le nuna. Ni se vai la. Ana fa pela o ta o no foi. Ia te o na lo ulango no to fa no. Ia vai matol. Ia misi ato ia tangata le vitamini le mo mai le la. Ah to no. E la to tino ia misi o le ma fo fau. Ia.
E te nango nalo whaano no pe a pongisa. E leo ngai tangata mata fefe i reo to inga nuule. Unga ola whasolo a tō mōri. E le wala au. Ia, mana ia, se sa uta te wala au, talo wha. Aro se fua. Talo wha, maro se fua i lo sunga di whasolau. Talo wha whani. Me e lin whasao e sisi pe. Tasira lea pito nue. Pongisa whasolo ato. Le ai fa malul fa qui lo sunga di whasolau. Le io le ai fa longo kua. Ia langa e fai sika pisi foi si kambia e o lo masingi venga lo que le masingi fa foi tau le mau se e fai ka ki o fa pe o le se fa lo ku pe ia e lo manguia fa ka o mata no tasi ile si aso fa pe ai o fai o ma foi le maulu o si ngati a maori ai fa tai o le na pui ia tau matua tau fa kui ia fa le boni maori le ma lo la va sai fu mo lo sunga di fasal ya tau no mai ya kede yoi ai sa li ku la nga le la ko fa vale a tu fu ya le a wale ai me sal mo le Facebook o la un le meno le ka mo le meno le hack le si le page pe ko mo me fa vale Pio nga ka family se wo mai e longo fia ka wo spend a long time on the internet i lungo le if ka kai mi nga lunga ka ka ke le tsakke ka ka nge fa ko fa vale mi ka ve mi fa nga i online ja so ako mal po ya sa fo awa o le meri ka ke fa mai o le sala mi fa ko le ka le AI la ya sa wai pe yo le sila a wala nga le fa ke le inga o ka ke ia fa mai ta lo fa o mai o la ka fa pe ko se solo ka ia follow mai fa mai sa uba ai lo ingo lungo le lisi o le o manu fa pe si bo ai le ai tu fu fa fe tai le tau tua tu fu mata simila o lang o sa o lo mai a me yo tau longo me le tio anyway bo le bo ke ko longo me le tio ta tau li Wellington le tu langa ai o mai ke mingi e tasi al fa talo fa me se la fa pe o sa tau so posta o Sāmoa ai o ke vai to le nanu me ta te lungo ya sa e o solo ia ko lo ko pole fa pe le ai e se sa ala sa ia o kai lo ko fa vale ke o ngangu mai al ka ka mas ka ngo fa Sāmoa ye o te lo ale foni o e vo level pa anga tato ritio e sa ola zo no o le fo mai ni uta no tanga tali ai o te lo o le lima i le fia tau sanga talo i levan tata no ya sa o ke man kua o mo ka ngo af ma sanga sa le o aku sang sa belinga la ka il kulang le AI o le AI le so swang foi ga kai foi scam mo avo e sau ka ko nga ko ko sau e la ka ngo mai fa alo mai venga ka ka fa Sāmoa mai pa ai le ka ko po yo le fa solo mai pes Io le sila mai foi al fa no ko le kulang sa so fa ai lu le il me le munga i mamma o mo ye ko pa e sa so a o si kai ai ke au la ya so pike fi la pe fa pe po a ko ali le vai io a sea ma ia nga si le mu le ma lo le nga lu nga ma fa ye se ke ya mo tu o a fe nga lu nga awa si wala nga lu nga vidi ba ka se la ka de ole fa mo le so le pule ole ho fikia ka ko le o po ta si ya o se ia ulia le au ka ko ko a makare ia va pe mo no pule ia le foi la po urnia la account de se payer what pa wa no ka sa vai a vol fa po urnia la account ia fa sa pe la no o po isa le se me ma nga ia ke se ai ku le la io vai lunga le tiu me nga ma ia ke le fa manga ku mo le ia o singa mga kunga lupo kalame ko singa foni ia e malo ala tele atu e fo fanga ole kis mas mal tozong fo e malanga le inga mai me ska dia ka fa mai in me la ku fa mai ole mai su me la ko au ku saida ia la mai ka fa mai ka pio mai wai
Fa mai la ko kala mai ia wa ia ku fo ka usanga fu longo vinga ko ia fu le ako po fa ia ia se me o ia mai pe o mai dalo le ile au nga ku ki fia O le makos nai na Crusaders le lo. Ai ba ku le yo le lima kama ka Crusaders. O le makos esa. Ya lo tele after that funny. Ya. Ya se fo. Se va la watu ya la pepe ya nto faida sta totala ma lo na fa tai. Ya, lo mo fita ing mana fianga le tele tala ilene. Ya, fatal fatu, ni ta fo lo fianga le tele mani amalo la verse fo mani. Ya, sama no le sunne ta le sugo me yava. Ya, le no sa se go fo i ma le sunga le wa ya to fo. Fatalo fatu fo i pa anga ta to ko kala me tono le la mua faisi fatim timo o to ma pe to ma lu la san na fi me ya. Ya, sa le e tu lang finale e ma to te mi nei o lo tau fa malu mai ya ele o pa u fonti munga ya sa fa pe fona wa ya tinisio o fa la fa la inga la son na fina ile na mo oi so on minute 5 silia toi o levan tau fa sto fu fuanga le tau sa vili le telen tau len paina tu va le ma tau len paina o se va le ja Ora se lu fuanga tu langa na ta fa pe te lu tu lai mai o le la pule no o tono lomo. Ya wa Silvia o ma fu ang finale fa ingoin ma to our Hurricanes. Ya wai po ya le tu langa fu le ya po ya fia a vevela mai. Ya malolo la vai malo se matangi le. Ai se longa fa se pa fu le tau ai lunga. Wai le ma fai le ma sa le ya sa no ngalo fiong le tele. Oi nei Wellington ne po le ale le foi le tulanga ya o le tumo ma le valele a ang ya sa vidi le ma tu Wellington e mauti no lava e le fe wa iva. Almeno mai ta winan na. Ale e si va nga mato vuile le mato o mai ta winali si e yana I tangata pe foringa fa to a fa o mai le se va le me Wellington na malanga lu ngor va le wa mata na malu le ta va ya tu le moi ini mal topper talo vuile le a ta te va ya tu penga talo pe le sanga te masanga talo a lo no inga la te sto ina le tu fa mo se ya to talo la voli na le masanga ya sa ole le ya le sa no lo fiong pe tele ya ai ona ole tu langa ole tu ole mala vale le ya e tu anga e fa sanga I marsami ya man tu foi la le foi le e pe ki lia fa solo ato ya le se me foi le e puniti ai le sa ole matangi mai le fa sanga I le marsami le mala vale ya on tar sangan mato awole plus langan mena I sitai mi ato fai ina mai ona le malu to vale le te mile malanga ton mato a faz fuanga ya wene to a maro se savidi ma tele na te awolo lo tu ai mai stanga tor pasi serva ele ma senna ta ya ai fa stai tele mor mato wa no ai le neita el ya o te lo pa wa va ngala fata tale le malu se tato tu po ai ola la wa tu le ngo le so fua wa manu malo ya tato holiday packages ya wa la so fua le la se inai ya amu ia foi la ila to ia wa lua fai longa mo tino mo Sāmoa ya ala fo wei fai longa wa allocate mo tonga a fitima Vanuatu ya a fai ai te lo sa la fo se le ni fa ngale click x le nei masina le masala tanga ni sile pesilia tu ya na wa ma fon fon na wa ile entu ya le ngata fo na fai fo sa la fo tapa tolu suta la pesilia ya o to mana le to mole
o tātou sei. Ia wana inga misi tātou ko kalame la son fua. Ia e lopo o ele la watu lo ngō whamunu e ina i tātou holiday package. Mo la return ticket i Sāmoa. Ia mo malau 5 se lau tala Amerika. Ia lau pocket money na. Nei a tele. Ia ato anga e la foli tupe. Ia i lunga ato 5 se lau. Ia mal top up. Lunga ato 12. Ia. O le alisi me te pole pe asau e laki le ngor se. Ale sila vaenga na talamani na maua na filau songa vale le mai apa. Ia. O te le do o isa e farwa i vaari ya so ia. E tanga tan man no fo mal vale le fa mai se o lau tama mai ava sa masani ne farwa i vaar va tele. Sama o mato fenga luenga lungo va. O fa ya soli. E tuala o tawa ai atu tangata e pe o tangata pe tangata e leu mai li me ai alva ali te leo taimi ali ai alu talia ia ona yuso na fenga luenga na ling tailin e va fulia ta tulio e pictan ia e te wala to ta ua i folo swafa ia o patolan me wala ngane to alu ia me avarva mai ia tau masalo mia for tinata metia te me fenga luenga ipa ia o talo e no il tato to tasi minute e le fafsiri le tale tato le ne tato tua ia mana fe fali so fin ngalo le so langona ia to inga tau fa valea fo ile le fafsanga ia tala noa fa fe na ilo tau fa valea me le ala fiona utile fa ia sitelo la tau fa valea o mato tala noa ia ata te lo le emo mata ia mai tau le ia tulangana e te vai atu lo emo so ai fa ia te lo fa le tonu ta te lo no e vale o tato mai tau ina tulanga lo tula mai sa mo te mil nei vai ngana sei o songi ia ai ono tato te mil o fiong la web te ia mai telefoni ma se vanga te fia sa no ia ona fa ma vai tu nem fa muni atu ia fa ingon neva yaso. Ia mo nei a inga o lea no ofsiringia mai ia le tātou tūranga le tātou a vaiesi man tātou vaisa salapale ai maua e au kilani. Ia awar poli, toi titi a o le teime o toi nai Wellington. Ia ono to tele la to lo ofsiringia ono pe o vaile leo tele na malo loma mo forso soni mo to tele awar poli se teime a o po te sema. Ia o fai lo atu. Ia le tātou falo lo e nai Wellington yo nalam fainta wanga iai a tātou numera olu atasi lima ono tolu fa ia e fisotai mai ai mo se fisosani atatu tautua se lo fa peona fatino atu ia manuia ia le alo atu fo ile fai ungo le nei vai aso ma nei masina tatu filo ai tatu pokala me la son fua ia e lo ai po ai la to la fa manuina tatu se hasta tele mai ava ma tu fo man mato no ia manu tele ina fo fuanga ma sa un tu ton nei aso aftai ia manu fo langa ia tu fa ngol aso lo fiong le tele ia aftai fa se foi ia e se me fa fonga i tātou tala mai Sāmoa fa tala fātuli tātou tino le fa opopongo tala fau le nei foi a sa tofi o se mai le fa fonga wa ye le fo fonga le silia le 5 se fulu le mamalo le tino e a ngai level tangata i le ofisio leo e whaahulu sana tangi pe amna o mia. E whaasanga se urunga li ina ave e ea lato ta ilua se lau tala. E whaangai o iai o lato visa moa awa noa whainga ruenga whaawai taimi. Pei tai o se tasi o whaale tono e pe ona whaai loa e se tasi o ilato i tana fau. E iei le tamaita i sa whaia o mawhiso o ta inganga i le unga li ilea. Ma au mai e se polo inga i ilato Lantou te wheiloa i umal malai whatu i songi, e whaia ele whaontanga e tāpenai mo le aso lua se fulmaliva po le whaai unga le vaiaso le nei, e te tau no lantou tu ua i Sāmoa, mo atunu ua whaaboe moe i ei mo ngā ruenga whaawai taimi. Pei tae sa matua i whiu i lantou nei whaatalitali, e le i mawhai o na toe whiso tai leo ngā li, le e whaautu i ele lantou whaamoe moe. Mai ua sa ili foi, pe wha pe whea o na toe wha foi mai a lātou tupe, le ua whōringa mai ua maa i mau. O se tustu singa na tu ilunga o penga te wha i langi ale whale tua le te māpo le tele vau ia Taylor Crichton, le ua tau fia ne malo le malo, e na ua maua ai i se whala au whaasai na e tusalo le mamafa ma le tasi tesi ma le wha kilo kalama, na o mai ele whainga malanga le leili na o me le waiasu taruai mai Amerika Sāmoa,
O aisa ina tu ina te tonu se pusa moa i le isi afa, a o vai mo le isi afa o le pusa lava lea. A o tustu singa le falitua o le tamai a Taylor, le wanga ina Yesu e su enga mtanga luenga o leo leo, e pe ona whaamatala ina son whea leota, o le atau mo whai malo se sa i lia le amia tonu. E sa ili le tangata na whaia lea ngai o inga. Ai o le whailoa inga lau tustala ma sui o le ofisa le tiute ma malu le malo, na ta ua le ia te wafa masanga sa amuelu, e na le to tase le tangata lea ngai Yesu su enga le teimile nei. Ai e whaalau tele la tu su enga isi vahenga e te tau o no atu iai. Na whaamanino fo i e le ofisa siri o le ofisa le tiute, fonti tala i tupu li a tefu. O le whaalawelawe le tupu nei whi malanga ingo le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e le o Yesu tūlanga po o se ngāio inga e mawhai ai o na siaki whaamomori mauta tangata malanga mai Amerika Sāmoa e whaamoe malanga mai i Sāmoa, e whātu a whaatino lava siaki pe a taunu mai le wafu whaavao malo i mata utu. O mōle mawina leo o mai i le aso, e leo o mawhai mai le tele o tausanga o na whauru whale lava se ava malosi i to tonu le fio anga o manunu, mai na whae loa le pule no i le pā anga wha moe i nā telefou. O le puinga lava po o le sā le fio anga, i le iai o ni sā wanga e a fua mai le ava malosi. E makwasa lava nga whaul whale me le pia tonu nune, i no o tūranga la ia no uolo i fua uia le o matua ele amai e whaul whale le o tatanga ele o tawhakanga le mea leo le amai o le pia tonu nu. Le o mai la Jamie nei le o tō mai sā le pia tonu nu nei tūranga pe. A iei fo ila tapu o nu pe ama ua tūranga pe o nei. Oro e awa tūla fono whal malo la tō e ave e ma tūranga pe o nei. Ina ia pui mai ma tūranga pe o nei. Ia vai lesi vai ngam tau tia lor sa wanga o tina matumai ta. O le maule a se tama o lo whaatasi atu le poro kalame, o le se fulma le ono aso e whaata ue nai le te e atu, i sa wanga te tonu a inga e mai se lava li tūpa o tinamata mai tai, mai o sa moa te tū whaatasi nei ma le se lau vatus fulma le fitu o tenu o le laulangi, e whaata ua le au tūre nei, o na umatua ma wa e sa wanga wādi ia e so se tū le laulangi, mai o sa whaenga wa matua whia ma le lea lofa, ma o manino ai ngā o inga sa tani mana au, e le au mai au pōpua ngā mawhaingatā, i so se tuli mano le ke lope. E tā ua ai, lo tātou la lango whātasi, e tinei ale nei whamai. Ma o se whamai te afu atu i a te oe, o a tātou uma. O lo ngā whatau si tina matamai tai. Le fuatanga o le ia Sāmoa, tau si e ino a inga, fausi au nu, o le whaavai mausali lea o Sāmoa, malona lumana i manuia. Se vaenga le saunoanga au tū, mai le fionga le minister tanga ruenga o ainga, a tina o no umanga fisotai. E whaamaumonga a le ofisa o numera whaamawina le atunuu, o whaamawina i le si itia o awa no whainga ruenga i Sāmoa, i a se te mo le kuata wha le tausanga le neolo whanga solo, e whate si maletasi pasene o si itiai, ma o whaamanino e fwoi le reporti, le lona se forma le lua i le neo kuata wha le tausanga, o solonga le leinga ruenga maua i te tono Sāmoa, e a fo mai a te semo le tausanga lua a whelua se forma le lua. O tangata whainga ruenga i Sāmoa o mawhai o le wha amawina le whainumera e lua se forma le fitu a whe, valu se lau lima se forma le tolu, o leitu pa o lii ua wha amawina le se forma le wha a whe wha se lau fitu se forma le fitu, a o tamaita i se forma le tolu a whe, tolu se lau fitu se fulma le ono. O lo whaamawina fo ile si itie lungo le se leni wa whaaruina mō totongi, e le lua se lau fitu se fulma le 5 miliona tā la. Mai o se si itanga fo i o lo whaatupe me le pūlenga le malo, le vaengo pisinisi māti nae. O tala fo wia, whamani e tele le tui fōwhanga o malawa single ni aso le atunu, whasoi fo ia. Tala flava al whapoponga mo mo tala fau malisi ufonga le lau mua mo le nei tai alua fito Novemba lua whelua 5.
ua whaapa ua le faltupe whaaleo le pasene tulo i o tupe i le lua tesima le lua 5% mai le lua tesima le 5% sa iai. O le taimi mo le talu mai uni lua awhilua lua ua pa uma ua lalo i le pasene tulo i e fua i e pasene a whale tupe. O lo o telingi se pea le ola le tamao ainga peitai wa yele tal tonunga o le atu i titia le tau le soifuanga le tau sanga a sau. Ma o le ama fai o na toi whaapa ua i pasene tului pe ona whaali alfal tupe whaaleo leo. E te le tupe wha sau mai folofolanga le national le si i le sau whanga le kiwi saver peitai o le lapata inga lau whaito wha o le aono a tili o na wawa mamao ma tangata i pito la iti sau whanga e au fie i tangata i mau la lalo tupe maua wha apea i ma Pasifika na wha silsila le palemia Christopher Luxon i le asosa e wha apea o le fuafuanga i a mawhaiona o atu i le tausanga i lua fitolulua o si itia le tu ufa ata singo le sau whanga le kiwi saver i le se fululua pasene e ono pasene mo fale whainga luenga ma le ono pasene ale tangata whainga luenga na Sāmoa Luxon e wha po i tupe teu mō taimi e malolo ai whai titi ai fo i le whaalangolango New Zealand e inivesi mai whafo. O whamamonga le Retirement Commission o tā uai o tangata whaingaluenga Pasifika e pito maola lalo sauwhanga le Kiwi Saver petu sama le luafe le fuawha o ngā tutonu le tausanga ai petu sama le whāto luafe tā la tupe maua tangata ia ma le tolu tesima le 5% le sauwhanga i le Kiwi Saver. E manatu i lātou o e iei to mai mata upo tau tupe, e tele ainga Pasifika e whaalangolango i tupe la atu, mō tau mawha ma mea umai tau siai ainga peitai, o le maululunga o tau utatongi po o fees mo le la fonga o tupe, ua aviale ma whaafi tau li tele mo ainga, e whai tau miliona tupe mwhaina whaasawina, pe awe whaapa ue whainga malo ma company la fo tupe, a lātou tau, ma whao ngā fo i le tele o avano mwhaina o fuina mai e au wala whaate konolosi, o whaali e whaamomonga le tupe la langi le tāua tele o tupe la fo le Pasifika mō tonga la vaia e la taile afal tamao ainga atu o le atunu o tupe la fo atu mai ainga i fafo i fiti e silia ma le fiti lau miliona tālana mau e ainga o tupe whaamomoli po o tupe na la fo atu i le lua whilua tasi na whaali e Jess Collins o se senator mo New South Wales ma o se tangata su el pol kalame mo atu motu Pasifika i le NOV Institute e mawhaiona matoa maululunga la vatau i tutongi mole la fonga o tupe po ofis mai au se tālia ma New Zealand a whaia la fo le lua se lau tāla mai New Zealand ma au se tālia pe i le vao le se fulu ma le se fulu fitu pasene o tau e tutongi po ofis o le tupe au whaile ana ave whaamomoli e tu samo le se fulu wha fe wha se lau tō le se fulu tangata whaingaluanga wha avaitaimi e lalo Pol kalame o le Pacific Australia Labour Mobility Scheme i so enga Collins ua whaali ai e mwhai i tangata whaingaluenga o na lafo leo o atu i le whase fulu pasene o lātou tupe maua i o lātou ainga na ia tā o foi a whaapa ui a tau e mawhai ona whaasau ina i le tō samale iwa sifulu tasi miliona tā la a ainga i le tau sanga sa whaatalo ina le whailau tu selfono ta ita il Pasifika Baron Waka le whaali leo awalau tupe whaamoli sana saunuanga i le fono whaalutau sanga le whaltupe lalangi ma le IMF i Washington. Ua filifilia le alo Sāmoa le tamaita i o mena Antonio e avea masui peristeno le whaalapo tupotonga fsosoani le Katoliko o le Caritas Internationals o se tala whaasalpito le whaalapo tupotonga. Ona o le taimi mua filifilia i se tangata New Zealand, ai le ngata ilea o le Pasifika mua i lea tofinga mawalunga, ai oia fo i le tamaita i lona lua, wa tau aveina lea tofinga le whaalapo tupotonga whaavao malo, o mena o lo avea mapulisilo le Caritas Aotearoa New Zealand. O lo i Roma le tamaita i le taimi nei, masafe ilo i atu i le fionga pope leo, e tala no aina lona tofinga fau, au whaai uina i le fono le COP30, wa whaai lo ai le popolenga o atu no oilo i tau o lo fea ngai mātu moto le Pasifika. Ona o le suwinga o le tau, pe ona sauno o mena, o le filifilinga fo i oia, wa maua i lewa no e whaamalo si eile leo o le Pasifika, o tātou atu moto o nisi o vaenga o laulangi, e mua lava a fia i suwinga o le tau, ai pito sili fo i ona la ititi lewa no e maua i whaamanianga, po vaenga mo mi e tali atu ai suwinga o le tau, pe ona sauno le sweepers tene fo o le Caritas Internationals. Sa whaalia ni whautuanga fōina whaalauloa whalau e tele, le lapata ina Yesu o ofisa
O le whainga malo, i lo lātou tuli lo leo benefiti a tupulanga se fulu valo, ma le se fulu iwa tau sanga le mātutua, ma sa whautu atu iai o le angai o inga, e ono whaapopo i tūlanga la matia o le whaalangolango le benefiti e maua i se taimi umi. Na whaalia fo e le MSD po le matanga alwengo le atina enga o anga fiso o tai, o le pāpui puia po le whaamamafa o aia inga, i anga wa ai mawai a benefiti. E atili whaalotu tele e teine talavou i maitanga, ma whaawa wai fo ina whaalangolango tupulanga e afia mai sawanga i o lātou mātua i e whaatinoina sawanga i se pepa whaamatalanga na whaalia i le minister. Mō le atina e ngawanga whasotai Louise Abston. Le tāua le tuusa o atonga ia whautuanga peitai e le i oe iai i ona vaenga uma e manino lava le whaanaunanga la lātou whainga malo ina ia o tupulanga i whainga luenga pe o fo ia o onga e tatau lava ona mua lango pe fisosoani i ai o lātou mātua e amatatu ia NOV malua whelua ono o le anga wa ai i lātou e ta i se fulu valu ma le se fulu iwa tau sanga i le benefiti o le job seeker pe awhai e lalo i fo le ono se fulu lima afe lima se laulua iwa tu pe maua o lātou mātua pe mawhai ona lātou tu inatu se wha mauninga e le mawhai ona o lātou whaalangolango i o lātou mātua mo se fisosoani tau tupe. E to olua ni tama ita i New Zealand ua mōli e lo la aveina ni whala au whaasaino le methamphetamine me le pone. E to sale ma le tolu ono kilo kalama le mamafa. E ta ilua sifulu lua tau sango ia tama ita i. Na tau nuul malai waalele me le pone. I se malanga mai Malaysia pe ona whaalia leo Australia. Na mau o mai le meth i tutonu o la atopao. Ma tau fia umai i la ue leo. I le malai waalele. Na ta ue leo silia ma le tolu sifulu tolu miliona ta la Australia. Po le tolu fitu tesi ma le valo miliona ta la New Zealand e mawai pe ana sao i tua ma whaatau watu ia whala au whaasaina. I whawhata New Zealand e te le se mua ni funga whale maulunga i Hong Kong le uwha alia ua malili o i tangatai o atu le to'atolu sifuluono ai to'olua se lau fituiva nisi tangatai le i maua po o saunga le mu mai le whaalau lave to'olua sifuluiva o loo tau fia i whale mai e au fia le to'afito o loo tinga aina pe ona whaalia le taitai po le whaaululunga o Hong Kong o John Lee na amata le mua ni funga whale pito i lunga o whale i eno no whai tangata i le tu malo o taipo mai le o whaingo fia le tau tape ina o ia mu e le o mawhaiona vavilo po le ale mafuaanga o lea mu tele i le taimi nei. Wa whaatulanga sao e pope leo se fulu malwha, se whaale e tonu se tula fono i le Vaticano, o se whaafita auli na tula i maina ua filifili e pope falani sisi, le ulua i tama ita i e whaaululu i eile pule ngolo fisa, po le stete o le aio le Vaticano. Na toi te o le tula fono o le lua whelua tolu, e ave e se le whaupunga e whaapea, o le perestene o le ofisa o le stete o le aio le Vaticano, e te tau ona tofia i aise ali i kātinale, o le asuinga na whaiena ua filifili e pope falani sisi, i le masino Februari, le fionga Sister Rafaela Petrini, lima ono tausanga e avea ma perestene. Peita ina vavio na ieni whaafitau li lea filfilinga. Whaapea malito la fono, ona sale i wala au liaina Sister Petrini fola sia le lipote, i le tūlanga le tamau ainga o le aio le Vaticano, taluai o se fono na o kātinale. I le suinga le tula fono le asfarai le taluai, na sauno ai pope leo, Elena o le tasi le taimi, o le awhai se filfilinga whaapea, o le vaainga ma le pulenga o le aio le Vaticano. O se au nanga ma se tiu te tau ave e te tau na ngā lulu e whaatasi le whaatumtumunga o le e kālesia. O le ofisa wata i ulu Sister Petrini e au tuku i le whaatupenga o mea e whai le ofisa o le tamapa ia e au fiei mata anga le Vaticano. Ai nā te wa ia fo inga luenga titele fe so ta inga ma le tau singa o le ola malolo ina o le stete. O le komisi fo ia le stete o le aio le Vaticano le olo o whaaululu i le tamaita isa e nafa ma le whaamauninga o la fono e pule aile a ai ma wha amaunia fo i pāketi wha ale tau sanga. Tala fauia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Whawhonga le tula se fulman lua whauponga o tātou telefou matala mai Sāmoa. Se fulu fitu minuta te aina ile iwa. Ea, te whaamaloa tulu nei taimi. Ia vai pole ali tia le tue ina malo matua na o te pena. O le na whanongolong ne lua tana o malau pepe. Ia. E na uwhai tau le isi tala i mene o whaalele. O le whaalele angi mele matangi le mela lele a whapera le whaalele le ua le tura le la saune. Ia.
fia ia paila te o valele pa peleangi me sa vili le mele watu valele la masangi i lunga. E fisosoani sa vili si i lunga le valele. Ai fa no noa ia paila te matangata i valele pa peleangi me sa vili tua. Tua si o valele. Ona e ono afaina ile malosi tele tu le me sa vili. Ape oi le wala wai lo i. Ai te wa ia o le nga o le vaiana fa kapteni ma. E te lo te wa te li vai se fa le wa fo le fetaia i male sa vili. Ai va fa pe tarviti tu. Ate fo. Ia fo. Ia malo la mo to fe malanga i te mi pe ona tal no tu fo ile fo te va la to nga lu ngo valele le ni usila. E se aso le vaso le po ona tua ia tal sia une yo ona te va. O fo ni ia fai nei to fai nga malanga. Ai le fase silanga nei me ia tauna fa manino e se fase silanga le Health New Zealand le tanga vanga le so fo malo lu na New Zealand. E se fase silanga Sāmoa. Ia. E tauna mai o io le mena lua mo se fi. Fase silanga la Sāmoa fa pe. A fa pena e fa na tau sanga te siva ono fa. Fa solo le tu no tolu no lua no tasi alu nga ilalo. Ele mana o mia se tui ma se pepa e fa mauni u fa so tui o le misela. Pe e tau no i fa le olo. Ia. Fa se silanga na Sāmoa. Al fa se silanga la le sila. Ia. A fa pe o le matua lo so i fua wa lima ono tau sanga i le fitus fu tau sanga lo matua pena so i fua ni sila mai fa na ni sila. Lima ono o tau sanga anga i le fitus fu tau sanga le matua. Ele mana o mia se tui. Fa mai no le male isi tama i awala male si vanga na. Ai a faila te malanga se atu u e malo se la pipisi le misela. Ia. Taulan failo tui. Oh ia. Eva pela o e fa fonga mai ia ele mana o mia lo tui fa silanga ni usila. Ia. Lima sefulu ono tau sanga lo matua i le fitu sefulu tau sanga. Ai a e malanga Sāmoa o le fautuanga la umai. Mana ia la fai pela lo tui. Ai ano fai ni sila le malanga ile isi mela fai. Ile a faina. O ia la manino le. E lua fasilanga ese fasilanga e lua. Ia. Ia afa pela na e soifua i Sāmoa ana malanga mai ni usila i tua o tasi iva ono iva. Ia. E tau no mani tasi iva ono valu, por tasi iva ono fitu, por tasi iva. Ia ele leilo fsiri pe fo mai pe tau no fai so tui. Pe a fai ete malanga. Pe te no fofo i nei e te le malanga. O tau do malale se ngo fasa longa e lua. Ia. Ia na. A malanga i Sāmoa ana so i fuol tasi iva. Ono sfulfa, ono tolu, wa solo anga ilalo, le alua ilalo. Ia, e le mo miese pepa e fa maurien fai so tui. I fale olo. I fale olo. A silanga na Sāmoa. Fa silanga na Sāmoa. Ai a fai la fa na utasi iva ono lima. Ia. Sauluma le ono fitu ono valu. E mo mia la Sāmoa se pepa na e fa maurien. Ai a fa pela, o fa silanga la ni usila. Ia. Ia o la tou o le matutua o soifua lima ono al fitus fulu. Ine mo mies fai so tu el misela. MMR. Ia. Ai a fa pe te malanga i Sāmoa le matua le o soifua. Wala tau te lo PPC fa ma el misela Sāmoa. Ta wala fai lo tu. Ia. Ala manino mai nei vaanga na. Ia. Ana ia malo. E ile le so engane na fai le university le Cambridge University. Tasi nei universite matua la langi fa vai tau sanga te si lua mo tupu wa vai le leva. O le fa tau le fa ai o tangata se tu lo wa vai ne fa fonga mai. Ia. O le na maua i le su engale tu sai e tolu wa fe valu se lau tangata na su e. I le va le fu tasi masina le ato tau sanga a le o. No ingo le pepe fa to fa na mai i ato tau sanga nga i le iva fu tau sanga le matua. O le la vai mai ai. I mo meo o faces po o vaenga e lima. Le fai ai o le tangata. Ia. O vaenga la e lima. E au fi ai i le childhood brain. E por temi le titi e le tama titi. Ia o le isi vaenga e ta o le adolescent brain. O temi na le uamata na fasol solo e tangata matua. O le adult brain, o tangata taimile le umatua le tangata. Ia ma le early aging brain, wa matau na whaasolo ina matua le tangata. Ia ma le late aging brain, tangata lea ua matua ala, lo inga ua o alwa sifuru, le iwa sifuru. Ai se ita tu e fo, ia tu la itua ile, tu sao lea unga tupulanga lea, alwhatata inga la.
O le maua suenga. O vaenga mai, e mo i 5 faces po vaenga o le fai ai o le tangata i le taimi e sui ai le mafau po le fai ai o le tangata. Ai wha vaenga o le mai tau le universite lea, po e wha unga tau sanga. O le maua suenga lea, e iai vaenga o mauti noa, wa sui ai le fai ai o le tangata. Taimi le iwa i tau sanga o le tangata, taimi le tolulua i tau sanga o le tangata, taimi wono sfuru ono tau sanga o le tangata. Ma le taimi le o valu sfuru tolu tau sanga o le tangata. O le winga la, o le foi tau lea, o i nai te ilo ai, o le taimi lea i faces ia e wha. O i nai te ilo ai o le taimi lea childhood brain. O le taimi na o amata o na, e vafe vele tupo le fai ai. E vafe fo ina o ina mea fo ina te vai tomo titi le tau songa, le tau tatou le ula vali. Fa ngale le ula vali, tango tu le mea, tango tu le. Ia le so le, o so yo tala iti o te lor mea fo ina ta maua. Iyo e, te le puta ei. Ia na, ia ma pa ia ma sa lima. Ia na. Ia, se e mai lole li si Facebook, li si vai ngale ta o le adolescent brain. Wa mata ona atia ele fai ai o tamaititi. Wa mata na ilo failan fitfiringa. Mu, ia, wa ilo ai mu ele lima pe ilo a ina te ilo ale le leima le ia o lona matua le fai ai o tangata. Ia wa fully developed, wa stable for. Te mina le wa tolu sfuru lua i ona tausanga. Ona minga fa pe ina tamaiti o le toa inga o nai lalo le vao le tolu tasi fa solo mai lalo. Ia tātou wā, ia lava la tātou ono sa ia mi o tamaiti. So suenga faule a le Cambridge University. Ia le uzau nei lato so suenga nai lata i le whaafe tangata so ia i le vau i le o tausanga ngai le iwa sul tausanga. Ia me foila nai e pei e sa wā ia i lau matua i tamaiti. Ona i lo ia tātou se malama anga i le whai ai o le isi, o le tamaiti tipo o le tangata ia. Ia e te iloa voi lawe. Ia, mana i susu enga. Ai a tamawhawhua ta ita iei. O le, o isi tamaiti au lua se fulu tolu tausanga. O le matua le lei a to to. Pei voi lawe le prokalame le a le ina ilau tina. Matamaita. E matamaita. Le fa foi nei ana ma savilin. E pei o lua se fulu lima tausanga wa se laupa sene le foi le ia le mafau le tamaititi. Ai o le tamaititi. Ai le tamaititi, ia. Also se venga faula le ufasa me tua le Cambridge University. O le meta te mafau ia i le tūlanga leo. O le tūlanga foi le o le malama lama, o le tāu o le malama lama o tātou le vāmana i tātou whānau. Vāmana au tala vau. Ia, po le ala le tātou tali tau te tali atua i manatu o tamaiti ia le i fully developed le whai ai o le tangata. E i te mea i te tangata matua whātonu so, whātonu so. Ia e fuala, whape se folu tamaiti a lei lalo le tolu sifulua tau sanga le matua. A lua tamaiti te veu whatangata matua ma vau fau. Longa le majority po le tele o tamaiti ia. E sa o le ala tu su enga si tu. Ka te ma vau fau ala i le taimi ia wale o te manatua me na tupu te mito a lua sifulua o te tau sanga. Ia. Ia whela o te lea. Na utana noa foi i lau whana whatu. E lua sifulua ne o tausanga. Wa iei tono lo mawhau lo fia soani lo tamamu lo tina te vai alofa i whaingta so i fua. Kore wala utala, lo winga na utala ngonga teimi na le alofa i o tamatua i whaingta o so i fua. I utele i loa le si tangata lua sifulua tausanga teimi nei po le mea lai pele, po mawhau i na mea, a sa ta mawhau i fa pena. Ai te lola tu fu, la utala sao. Taimi o sifulu fa o tausanga. Na ulangona fa pena. Ia, la vai la ia. Ia, ona ua uva ai fo ilele ise utina. Menta tu va ai. Menta tu va ai. Faingata. Faingata. Ai mise le alu e fainga luenga fo ilele a. Ia, na ta alu o oso lo ta alofa pia. Ia, la ta. Ua fia fiso soani. Ua fia fiso soani. Na i ua ina fiso soani ai yasto nai. Ia, na alu. Pe alu e fainga luenga. Mai watu. Mai watu ma ua tate ilo. Ia, te va ia lo fa ia sola. Ja, vai la tunga ma faula na. Mas ia fsita fsili ai. Pena fsili ngi tanga te Pasifika man tanga te Sāmoa so nga. Na tonu. A fa ina o palangi. Ia. Ia fa ia la yo palangi. Mo. A fa pena fsili ngi tanga te Sāmoa
pe tau se lau pe fa se lau pe dim se lau ia na fu te lo ia se ngo fai ai o Sāmoa vane o le upu fa o nga fa mo le Sāmoa fai ai ia o le ia ma fa ia nana ia pe o le upu na ia tau ti ma nei fu tau te lo o le winga o le tau so nga ia e ta pena ila o matutua o le ala tau tali atu ila unga tupulanga la itia o na le uta tau ilo la tau fai ai i tai na matua ia na yo atu mana yo le vanga no e mai le va o ma fa tu lo ta Pasifika mis tupulanga yo o le tolu lua le ta o le susu ia o isi ta mai ti Pasifika o fule lua tau si matua yo matua se lau pasene le o i lor me tau na fai o fai atu tama that ia no folo e auto fenga luenga pepe le auto fenga luenga ai no folo e fole le wala va orua tenga ma fofa pena alo po sta to met Sāmoa po to met Pasifika fully developed na fa ul fai ai te mile ulu fu fa lu fu lima e se maila ile au palangi mai stangata malo ya fa pe se si ona yo walo e fa pe na e tausi matua na fa lu fu fa lu fu lima lu fu ono e te vai ona winga e lofa ya o lua e o fai uma me o matiro ma wele tamatilana ya o le wala tu lunga le sila asanga lunga a o le melale ta o le early aging brain o le mela tu wa mata ona tau ngalo la titi me ya fu wala ya e mo e lima ya wala a o nga tu pulanga o te me te ivai tolu lua ono mo le tolu o le suya ingana a o lo wala ta o le late aging brain ya to nga me vele wa mata ona ya na te sanga te vai anga il valunga val todo nga livs fu o le afo le tali atu le au malo lo si tanga ia de wa mata ona wa memory loss wa ye le vai nga wa ngalo me no inga o le ta o le tato fe mala ma i fai ai o tangata mataimi ma me tupu tau te lo fo ila tali atu mo o le tainga va pele wo e chi lo le valu todo stala va tai o la tali atu a uina o FCD so ua e selme wa tala no mai tau lan tata wa onga le mena tau tata o lo me tali atu ya wona i sidi so sto ina a hital tangata me sidi so nei ola wa sui ma mo fa wa sui fa ai o tangata mo mana ya ya o tala pel tata leina ya fa malu tu wala au ya na tam fai mai ya tam fai mai na vili mai na e si tata wala au vili mai la ki TV le hotel ia o si taime ki lau Facebook e se follow me no tena tua ye lau fa longo il porkalame e fiu la mato e fatalo fa to na te mata e lau TV ia mana ia fo ia e to si la to na ivana ngana la tal pese vai foi to lu sfulu iva me no tena tal sfulu e il porkalame so i fu mano lo ina sfulu ta nei ia le la fa to te so vedina casiano e se le ta u porkalame ne so i fu mano lo mo ilele e matuata uol fa manatu a e alo lua tato mai tawina nei time te ele nei tangata ua fia soifu o la iti ia ono le tūlanga na vole ia le ta uol tau longo le wil valau foi ia le lei talo fal valau ia fa kalo fa kule nga fa lo tu foi na se foi leo ia valau mo tanile ma lo la vale dai lo ka ni ka fo ia mai ka ia o ko tai le o mo ma to swa vai wa o to pona pongsa ia o mango le o ngor o le o ngor le mala mai oi mala fa kasia malo le o to Alaska o le ule o ko o le va o le ko o ko se va le sa vilia e le malanga ngalo nga ka fa pe ka ile ka ul malanga ai mesere la ku lo le va esa o le kilo i fo le sami ko ya o ile va le ke le va o ke fa ya ku tu fo ma usa le ke mi ngai ya nga ka mai wa o ke fo la o ngai wa usa ma fo ku le va la lo ai o fo nga makangi va la lo ele ai fo se la fikanga esa ole e makua ile anga le ka o le uma o le kofi a winga le o fa no ya o willing kong ya le mele le malanga le vale ya e fa inga ka a ka lo ka ke lo ai
le foi le maduro va ai ka ke ro foi e ka manguia o la ule ka ko al mele va malanga o ka ika ke a euskadia o le kele o malanga ko leanga a lo ka ko nga ide o se va le mele o le alu va o se ivanga o fai ska se me ai ai lua lava ponga o le alu lu va e ma fole le ma le wi fo lalo a mango ho le va potencia ho le ngai Sāmoa o le alu lu va fole le o mafke e le pen em nga uma longa pa u e o sa le fiku fa pen em nga le na pa u I kukuila e fo ka ka u poru nga ma li wai ai ku sa ma singa lo ai u sa ro ma ko mai pen em le va nga e ka u ma va ya mai Amerika piki ma ko I kukuila na ko mai e lo ke lo o msaro po fiki nga o mai le va a maka longa le nga le lo va o ka ma fa wa fo ile va ale nga pa u kukuila wal pen em man ko le malo lo ba nga sa wal ba mai Amerika ku piki ia pasere kukuila o mai lo e mai lo e kilangi a e makua fuko aka o ba ver ko ma fo do kai o ka fa man ko fo fa pe ang ka ilo ka kile sa o ka ikang sa o mer kon kala po le o fa pe e ai le e o ka fiwo e fa ro I va vo ile anga le e sa o la vole ka la fa ikang ka fo e malanga ka ku ile pa u se va e pe se o fo fa lo kele nga pe o ngoa le si fo I o si o kwa pe fe yo va le o le mele fo le o a ke va ke o fo le malos pe o nginga le anga le e fo le ile ya o le va fa pe ko ia va ko fo ko ki pa o pe na o se wingo fo le va ai le o le mele nga o nge email o ma fo tu fo ma kasi e fa se ka mai ka sul ko ka usanga ye sala ko faia le mele au kilangi o le ka le pe fale o usa o lo ngala ngala ko faia u poco kele o la ko ma fa o ma fa ka ma ko kua o le o pasa e le kai mini ngai o ka ko le ko fa longo ko le mele sa solo fa ma au kilangi o ka le pe o fa le o ngai inkia ma Peonata Peonata tonunga I meo suenga na o se pase nei titi o tangata e fai ele suenga vatainga pe va pe o New Zealand o talo nga tupulanga le o le fululua fulima tausang a fai la fa suenga na o se fafeta maiti e o nale mai se ata fata ita ai le o tamaiti vatainga va pe na lua se la tamaiti su tausang nga oi ia a fa fela ista mai te New Zealand ia fia se la wafe ia I le ia la to na o se pasene I titi na a mai no se ata a ngai fo I ka mai ki sai nga ka sulu ka usanga o mona ko fa ilonga fo yo pa pasi ungeske sa ia le titi fo ia pasene ele ia wal ka ko nga ko tu fo mtasi ole ola mai ki fa pepe e ko fo ia ka nga Toi fo ia ia. E koe fo ia a olo le ka pe vai e olo nga maku ata tangata. Vai le o ola o pe ia o kamiki fo le nga e pe o ka ko le ka e a maka le la ikiki e koe fai fo fo ringa o koe fo ile la ikiki. Ia le maku ka. Mesto ino yopu. Io Len fa mesto ino yopu. Ia sawa. Sawa le se mea to le se mea. Saudi lava na to fo ile lava se saudi pepe le lava ia to fo fa pe na mo to pepe fo o le me ka uli fa lava o ka ko nganga ia ka ko ma ia saudi nga ai fa o me le tu fu em kasi de mele o pe o me fo la au musa wanga de vo ka ko ka lo ngi Sāmoa o ke ma ka ko ke makua I la ule loa ka ke le loa po le me a fa ia a wai le ngo Sāmoa o le Pasifika ma ku New Zealand a tanga I fo ia I leo
nga uma ngeia le keiso le ngi sila o kai a le voi va me ka ko e penga sa mo ku poile ai kupu kele ia ku ngai so se tu no io o le fa maongi ma le ia ka ko ia fa me ka ko para me fa be sa mo io o ko fo ingu fa ngu po ai le pe o se me fa solo fo ile ka ko ke stiwe o mele o sa wanga o la fa ka kele al pe o mele sa u ka ngo ku po le vai so nge ho ile ki nga ho la nga pu e ka se i kulo o ki de fa ai enga a wala ki de ko solo le o ki nga le nga le nga ngo sa ia ele o ngi fa nga fa ngo mala mangi me ia mo e pe ka ko fo i ko ka ke fiu ka mo fai o le ya se me e ka se ale mele ka ko ki kalsia ka ko fo ia i dedi ole talina o le kaliana nga fa fikau tali tonu mele ngi usila o le mea fo le fa le fonga o le ngi no ko fa ye sa masangi ia fa pe ia le malo ngi usila ka ko ki nga ina nana o le wa ngi malo ye e fa i va nga fo le ekmale o la si nga wa pa ki la ko le mele le ye la ko fa ka u me nga fo ai ka ko ki nga ina o ko sa fa ka ko mele la i ka ko o me yo la o fale fo ile la fa i ku fa o popo e ia la se ni ke le ku pe ko kongi ta ua le o e pa lota ma vai va fa fai e ia a fianga le lei mo Pasifika ila to polisi nga mo Pasifika ai ale o e pa lota ia na maftia o tu le wa ngai tonu e pulala to me fai manu ia ile si vai e kali nga o for ka ko ngofo ile le ka ke le mga ia e ka ki nga inga ia mo lu mga wa ka usanga le palo ka ia ka ko ngofo ka ia e fai ka ko palo fa ka ke le mo por kala me ia to leo lo fa ko ma ni ia tai lava sta mai ale o fa so mai la ta pese vai foi ne minute le o to lus fu minute na ta le fu por kala me ata tai au to tu atu fong le mo le wai le ta tu lau le tom fai mai ta lo fal lau ma lo lava le on sai pero go foi claro que oi ma lo se for ngia ana mo se por mo ya que lo uso ai ia o ia ku se va so ma le mo fa no ni lu fa san no mo ko sang ho io ka ku ia e o idea ku ho ia mo e ko sang o no na ki mo wa o de o ke no o le na kiki o kousanga o pe kuia o pe de ai na o re ko fu no ke ni i sa por Christmas e al mena na no ke vide koi ya por le ko na hle o kui pe de ku fu o ke o ko kui ke no por ko mu dia o te lo so i fu le ai o le tala Sāmoa e le mana o mi so tui al fo tuanga ni usila ai lo pipi silva mai fai o tonu e mana ia fai o tonu pe fai tui pele ai fa pete maranga Sāmoa te la tua ia lo ele fisiringia ia se pepa fa mauni lo tui o ia me anga ki o para ku ke o mo ki lo mo ni se na cara ku da lo ala ko chau ko ya pete vidi fo Sāmoa tu ia el mala vale Ei não tô com vaca de muito eu me lo ahora estaba de medio de lo mo fa lo me lo po para me era una pe me yo con sangale a maca me decía lu lima o e ka uno ngati ko mo ape era la vea o ir a receive by que o
ko ia ko ka pe mara ka TV al mesile le Sāmoa ia te roa ia taringa ulungi ia pe tui pe le tui o le mea das o le tamale mo tua uma ia tui el fo mai au te ofo lo te fia ngia o le fatal tari mea o le suita uvale na so la mai fa ina pa le peo de meno ka no ko le mo fudi lu fa so o ke i me ma fo fo nga ole ho ke mo ku fu mo fai ai o tangata o ku fu e se no o ke le o sa wa no fa no u pu ma tengela e ngai ka fo fai ai e o peo sa fai no fi e para para ponga o wa pe a lo ano ka ko karmo o ne ngai sa ora u fa nga me ngolo o fai e kero, se voi ia ka ko voi pesa o ka si so ia mo no kuma ia wa sa ko mo ka ko se fa ko mo ka e ka wa se te mi ka me ave fa de me na ale ko fa mo ko po me nga su bi dinga diski tani e ke pa ngo fier me ai mi si so ka ko mo sa wo e do ya o sa o le wa ko pe e fa ko mo la u mo la e fa ka si do no wa me ko do sa lo mo na mo yo me ko ngwane nga so ka ko e pera le ho ka ko me fa ka ko fa o e pin ko fa do ka ko fa o ke mi o e wa o ko fa pena ale u ka do gi te ai da pa ko le mo ko mo e ma ni se oso e ringa ko prescusa fa i sa mo o ya o se se la maso mi oso mi foi me a ver que me que presculo que te fa ficar o de coina mo ka mi ki ya pena ka ko fa ko sa ko ka ko yeso ya e ka tele yo nya o fa ka ko ngara ko limo ko sa me a ver fa ko ngula o nga na ko de pa fa sa pesu ye ko ya ngai ga ya oso to no o le presculo yo se foi ne fa mai ko mo ki ma ho nga ni tanga ia hoi ni si vai ngal ma ko inga o ma ko ia sa ele ia vengi na ko wa va ko na ko fa ngo prisku mi sorry to ka ho ia prisku ia ia la de nga o fa ma si na ko fa ngo ia mo fa ka ia o sa so la ese so ngi o to ni o fa ka ke fa ko ma ho ko mi pero fa va no fa no il menare e de pare il menare ku fuerza o la urengo io sul corto sana ai o tale pe fare mo nga o ka va de ia sa o le do la pe va venga va con ko nga ma ko fura wa ma ko la ma ho fura e ko nga ma ho le gato e mo ka fa sia ile por la tinga la ko fa nga ka wa de po so la ka wa de no mo que que o vai na vecina no mo no a que que lo ka e fa ia sa ia ne pongo a yo va a lo poco la yo ni e qui la cosa va de ne no cha ia te te fa so mai te vat na fa so no va tu te militas e ile tala mali ele o le tamalo e lima fitu tau sanga o tangata o lua felu o lua na mali wision tina ele no no Italia te longa le na Saudi News and po ya no foi tau el news le o leva telen tal le ile pension o tina al tina o na mali lua felu o lua ale tu ma wale ile le tal le tu sa pe amale se laus fulu wono afe tala valu se lau fa fitu se lau sfuru no afe valu se lau fa fitu ala tu pe mawaltina le tau sanga tas tu le pensioneri Italia tu pe New Zealand na tu sa le euro limas furu afe euro ona na foto amo ale foto amo vai lai tu sa le to ya tu sa le falling out tele molontina
teu fatina pe alu tala. Soli. Ewe, o tango fa ali atu le ata mo ni sele I mai mo ai na ilo le se. No winga na uma liu tina ale o teu o tango teu ia pe o falling on tina. Ya, fa yana te unga. E la tana o mata la tanga o Mrs. Doubtfire. Yeah. E le inga le uma liu o e ale ngo stam fa me male inga Williams o no mata le ata. Mai toi tu sa falling on le ina monontina. Soli. E o melan fight o le lunga lo le e fa full pension e lontina ai mau lo ina mana tu le se la sene ave ta vale rotina ale mau le tu kemro na saule ile ta vale na solo I fafo ya etu mai la fatina wala failanga skirt o fu fatina mana toto a o le vana ia tala le pension e lom tua et fat foi la le leo tau nei lo le leo Niam tau dia tango ia tailo ia. Me fulana mana il technology le sa uni ta o le face recognition. O ia le pu e fo. Ia e fo e mo ia wile sasi. Ia. Ala la o mau la tamale. To au la tata. Tau tia. Al fai ai la le dia. Lunga ko se la tau sanga le wel matu. Ya, ole tatou taimi, ta pena mai le si por kalame. Ya tatou tana no wale la se mai tase tau tu atu ile sutasi anga ile. Fa fianga se filoi pespenga. Moni. Ai pe ole vanga le na la nga mai le lo motu I sauti a. Ole lo polali si me la fai. Ole suinga na le olanga le te. E fi watato e fai tu la fono. Ya. Ile suia ya de soi fuor zanga. E pauala wala e suie o fatale le ina o le loto o tanga e faila la utala o tele o nei tamai e maute masani ya wa e se ale tango le ava e se mai metal alcoholic matua tua le ava fitu aso o nai e le mai malama ja suinga na o langa o tamana wa tia e me temne la so ifua a le mo o se o mai e o tu ne fenua tapu o lato kengi ana lato weva ya so ya lawe o mai fenua tapu. Al tangata le na ese alan fifiringa no fuma suilo na loto ma ma fa maulalo no loto ma ya tali tala le le lo no. Tu ulo mena wel temni la so fua. Ola wala fo na sui e tangata. E fiu tato fainga vai pe fai tu la fono pe fai por galame po e fiu a fai a fai sui pe na sto tasi mal se fu tangata ilo tonu. A sui le loto tangata ina ua o fua ia ma a pe o le mafia e tu ile ya na sui le tangata e sui le tangata ia io e sui le tangata ia ilo na faatanga o le ilo na no to pe vela ne tau sanga fia ni fa ingon tau sanga sa wai na tangata o no mel ama no si fola o na tono ai na itina a fa sui filinga le tama tau sanga nei tau sanga nei te le to fa il mele la foi ki si massimo lo to lo ma la fa na e te vai la swing on nine mau or fia peta to full team ne sa wanga le alu nei ma fainga le wa fa ina ya inga anaya ya e o le na fsi me tanga pe se tala ya o le tali mo la to fsi mai se longa wa tino mai ya o nga o isi tala o mai we le sia nga sa putu o tala ai le o tino mai se o nga o tala o mai to fai le se sta to Mana o lewa e tali tangata ia o le tuli tangata tala. Tala ia leo fa au tala ina. Ia tinga ina le tingi. Ia mo si le fil tato o fa forma au fa long tato tala. Ia e fai fo o le tulanga le tano ato ile tato fai tala. Ia ai se iva ai po o nga. Ia se iva ai po o nga. Le nga ia le tinga. A ole ola yo tangata le fai le onga yana o nga o polinga na tato por kalame tinga ina le tinga o no le wa tao fi fa tula fono mai tato tala i tangata le tao le se so tao fi tato tala a polinga na ole le ola yo tangata le fai o wa vai fi o to fa lo tato tala e tu te le lo mele tu putu le tu puni o tao fi mai tato Yo tova yo toto le ina mero. Kato mafuta pe tau tolu. Ya,
la tātou mafuta pe tauri tolu le la whao pe nei tātou tau tua se pa ilu tula tolu le whiawhia na nei ia e la watu nei whawhia ngalo te pena mai pukalame le soifua manolo ina Oi se ia lofa se mole atolo faanga mole tātou atu no ia whatalofa mai ia sunga Saint Eli ia malofa aftai ia ropeti mai lata manuia lava le nei tai au ia olupe e piriati whaftai tere lava se Ioliana sa ilele manuia lava le nei tai au mose whaftai tere lava ia Oval Faith whaftai tere lava le mafta mai sione fongaa ia malofa aftai o Chris Charles ia malo whaftai tere lava ia whionga tupuola ia o Ronnie Tutasi, manuia lava le nei tai au Pasco Cap. Ali o ainga, whalitangoai, whatalo whatu, ia le taringa ia ngafo pula sa alua tele muas, manuia lava le nei tai au ngafo, whatalo whatu le sunga Risati Alisa, sunga Kevin Swoka, manuia lava le nei tai au, sunga Emu, ia o lena, Shane Eli, whaftai tele lava mafo Eric, manuia lava le nei tai au, Joyce Asiu, ia ma le sunga ia taringa le vau, tolei matupula talo le vau, manuia lava le nei tai au poe fatu ia whaftai tele lava pali sina ia marsunga ia taleo lango whaftai tele lava Ua whaeloa mai ele official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululua anga i le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le talianto o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele i a whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mu tautuana ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tula fo ia mana tua a fai e tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi esi ane le tula o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. Mama,
Fatala fatu lau whaafonga nei tai au talatonu ia lo mau pēla soifua lau lele ia te outou umalava ile nei fo ia sfou whaafetai ai le atua. Ai o se tasile nei o polokalami whaupopolo soifua maloloina umawhai o na whaonga ai ia le nei avanoa. E tala noa i mailatou fo i ua iai to mai le vaainga lele o le soifua maloloina. A tona iei fo i teime au ngatai la tatou whaalongo i nei fo i to inga mata au popeitai. E le mawhai o na tuoi le tau longolongo o na e tau o le maafutanga whai pea le ainga. Ia pe ale lei o na vaailo tatou o la maloloina. O le polo kalame lai le so o le atala noa tuai ma le songa i anari le wheel o le whaalapotopotonga o le kānesa. E whaapupula tili ia le tau o le silafia ia unga whaapele ngase o le kānesa o mama ina ia lava fo ile silafia o tātou tangata ia mata pena fo iai ia ni fuafuanga ina ia pui ai pia i tātou mai nei ngase po o mai o le tino. Talo whanari malor soifua. Talo palava, Savelina, talo fo i le ina e tato ainga o lo whaafonga mai le nei tu la, malo fo i soifua la tuna. Tai mo le avanoa. Malo ale ona sainari. Ia, o amel ngal nei taimi. Ia manuia lava whaafitai e te reale pisi wa la karata mai fo ia le Krismasi ia te lea ia i ngalwinga i tonu o nui ese le mātou te ngalue ai. Ai o lo manuia lava whaafitai ile langu mai. Ia. Maloa, te le o isi talanoanga i o mai asa e talanoa lava i ngase o kānesa iai e tau mawhai lava e pui mai e o tātou tangata ia awane i o iai. Ia au te lo fo i o tai au o lea i te fia talanoa lava le mata upone i o le kānesa o māma. Mai o te talatonu e i tangata o silafia ia ai mō le au whaafonga e le o silafia ina. O le atonu lava le kānesa o māma ai whaapewhia fo ina tupu. Ia whaafitai mo fisili o le masina nei o Novema ua whaailoina mo le kānesa le o le māma ia o se whaamai e taatele i tono o nisira nei ia whaapea fo ia i tono le lalangi o le taatele nofo mawai o ai ona asiele nei kānesa ia o taritono o silafia lautele po e fo i o whaafonga mai nei po kalame o e ulaula tapaa e afia ai e sili ona lama sia tele ai tangata ua leva o na uraula mo se sai umu
e mawhai fo'i o na awhiai tangata e le na o tangata ulaula, te tulo. According to research, 1 in 5 people with lung cancer have never smoked, which is quite a significant number. And ele whapea nei e te lea o tangata ia ula tapa'a ia ai nei si tangata wa maua I fo'i i le ngasi lea, which, is quite a significant number, especially for us Pacifica. Yeah. E moni le o te whaanongo la mai nistanga sa whapeo ka ni sa mamai mawhana o leo la tapa. E le fo ilalo sau no po ani si mawhua anga o risk factors e se mai le vaenga lea. Ioi, o isi la risk factors, beila o le second-hand smoke or, this is where le afia I mai o tatou ainga, the second smoke, mo, nai o tatou whanau, a whapea lai ula, e afia le ainga o le mana vaina o le tapaa isi tangata, which is what second-hand smoking is. That's one of the risk factors. The other one is if you have family history of lung cancer or any other cancer. Oni mele fo I whaingata ia me ngasi meo kānesa e maua I lor tangata pe awhia I fo sisi o lo ainga ia. That's another, it's like an intergenerational condition. In my way, I think that's the easier for somebody else to be affected by it. Or the history or the lung cancer in your family. So those are some other risk factors, or the lifestyle. Obviously, it's a common one for us. If we normalize the behavior of smoking, even if we don't have a history of it, so that's another, obviously, one of the biggest risk factors of developing lung cancer. Ia mana tua le tele a pia sau wha maumonga tātou ma tangata Māori e tele fo I le ulaula tapa anu na winga whaingo fia la o na toa tele fo I tātou tangata e a fia le ka nesa al māma Ioi. Sa o le na o le, that's what research is telling us. There's about approximately 90% of cases in males and 65% of cases in females are attributed to smoking. So that's the evidence, according to research that's coming out, of Otago University. So ole so Pacifica ia manai o tātou uso a tangata I Māori o lo awhia ai I le nei whaamai. I mean, there's also other risk factors, environmental or your occupational risk factors. O tātou tangata o lo ngā rui I ngaruinga, their air pollution is, it's their work. Whapea o le pensinio sa avale, me whapea, asbestos, o nai o tātou tama, nai o tātou ainga o lo ngā rui I ngā ringa whapea where, it's building, equipment, bricks and things like that. So that's another, if you're exposed to those types of work, trade work, that's another risk factor for lung cancer. So there are different, so many different risks. But I think from
the research, for New Zealand anyway, the majority of, as I said, 90% of lung cancer, impacted by smoking. So, ole risk factor. And the thing is about smoking is that we can actually prevent it. Yes, so it's a behavior. It's not a good I guess habit. It's not a good health habit that we have created for ourselves. And I guess that then becomes a complete, issue, because of the environment. All I'm sorry for in total New Zealand, it's really for risk factors. So nai tātou tangata blame for the problem. There are a lot of of other issues. Social and health issues that affecting our people. Ai a tau mawhai alai e soani e tu ulta paa wa te le lava lesi waenga e soani ina ia mawhai ona puipuia mai e le to inga kānesa a. Ioi. Se tali tonu wa le tali tununga o tangata ia. Soani my support ainga your own community. I think we can stop it. Others have done it, and that's part of our work at Cancer Society. It's part of what I do as a cancer prevention advisor. Prevention is really the focus now, even. Through the health system. If we can prevent, I think I have mentioned this in previous talks, is your grandfather. He used to, with what he preached to us, we need to prevent anything from, getting worse, minimize the risk of getting sick. By being, creating healthy habits in our life. So that stays with me, and it's always there, and that was a learning from, early childhood, and I think that's another educational, aspect of the lifestyle that we want within our families. It's not easy, I know, because of the environment today. Le tata tino fai nei ni sila ai o te loa am tonu a whaapea tata se tala noa tili ai I amata upo ia malama noa sa ua le nei sa velina wa tuina mai e mawhaia tatou ina tatou a inga malai tatou e kalisia fo'i. I think they play a role in here as well because a lot of us belong to churches, so it would be really good to have this educational component incorporated into our teachings in our families and in our communities. Monele mana ia tele. Yeah. Tawa solo mai lai vaenga ia o aunga e whapewheona wani aunga po ni whailonga wa aia o ni symptoms e te tau ia I tātou ia po tātou ainga fo I ona mata I tūlelei fo I le ta o mai eile lo po o aunga ia po wa afiele ka nesa o le mama ia e mawhaiuna fsosani le vaenga. Yeah, so one thing about lung cancer is that often there are no signs of early stage of lung cancer. It's really hard to detect.
and I guess that's why we don't have screening here in New Zealand yet. It's not an easy thing to detect. But some signs and symptoms may include lamatanga. I guess it's that doesn't go away, cough that doesn't go away, and the change in coughing. It's a cough that's persisted. And I've experienced this with my own family, and it just keeps going. It keeps coming back, and that's one of the easiest signs, I suppose, for our people. Once you start experiencing that cough that just doesn't go away, and that cough will eventually, it will start developing a chest pain or shoulder pain that doesn't go away. Part of your, of our body, where it sits, so it affects your shoulders, your upper, mata mai your head, stage low, just in that area. That's where you're mindful of, when you start having a cold, but when it's persistent, when it's constant coughing and chest pains, then that's when, and shortness of breath or wheezing, this could lead to loss of voice or and that's how it evolves. It starts from a cold, pretty much, and that's when we should, alarm bells should start ringing, and contact the doctor, your GP, because, and especially if you're a smoker. So, they're your early signs now, symptoms, or le ma'i. Yeah. No winga ala vea loa pe whaalongo i toa i ngā unga na tatawana alu e longo fo mai. Tatawana alu wale fo mai e siaki ia tūlanga ia. Ioi, wa o fo mai ia, o lau fo mai ia o ia fo ili na te, I guess, refer you for further tests. Yeah. He knows your history. Well, he should know, or they should know your medical history, and that from that they'll be able to determine whether it is something that needs to be assessed further. Yeah. Mana malola ta wale vainga sa ta ua foi le pinga lue whaatasi o whalaptonga ia po le mafutanga le tate po le kalisia ia po le whalaptonga le tate ia ina ia ngā lulue langolango whaatasi le vainga ne ie pui ai tātou e mai se lawana i o tātou tangata ia pui o le whaatita inga o le ulaula le na e tā ua am whaiona Mosef Sosoani mai a lesi tangata ina ia tamu whai e tu ulaula ina ia tau fie fo ile na risk factor la tau te le lava ia a tonu e tā ua le na vaenga o se tau mai la ile puipuinga wai pe e pito sili lava ona tātou whaatawa ina la le puipuinga wa lesi vaenga le peona e tā ua o ani si vaenga mawhaiona e sau noa i pe te whautu ai ina ia mawhaiona tātou whaia i le asone e se mai si vaenga e so sani whaititi ai ia a whaafitauli ia ma tātou tangata mai le tūlango o le kānesa o le māmā ia po ni si fo i lava kānesa ia whaftai ia e tele ai e tele a whautu mō nei o tātou tangata ia wa e tele fo i ngā ruenga i mātou nei i mātou whaalaputupatonga ia whapea fo ia tangata lo ngā lulua i te tonu o le ofisa o le matanga ruenga le o le soifo maloloina
I guess for us here at Cancer Society, we work closely with communities. We are in the communities. Well, that's the ideal world. We would like to work closely with our communities, because the solution, or I guess the answers to the issues that we are experiencing or that we're living with should really start from the bottom up, and then we are able to actually communicate, or with policymakers. So for us, I suppose, we really want to influence policy in a local government level. Because councils have a lot to do with the policies, with selling cigarettes, for instance. We want to reduce and minimise, but really, shops selling cigarettes, or it would be nice if we can actually eliminate it from the shelves in local dairies. And, research have shown that, unfortunately, in our communities, our vulnerable communities, like in Porirua and out here in the Hut, some areas out here, there are so many, shops who are selling vapes and things like this, and prevalent. And those are the kind of things that we really want to, to change, really, And that's why we want to work with our communities, our community leaders, because they advocate. We want all of us to advocate for cancer, for minimizing cancer or reducing it by doing all these things. There's so much we can do to advocate for cancer. Really, we can, because up to 50% of cancer can be prevented. And if we can do that, why not? But unfortunately, there are obviously these other factors that get in the way, and that's where policy, and we need to change the shape, I guess, healthy environments for our people. And for everyone. So I guess, i si whautuanga mō nai o tātou ainga, working together, seeking help. There are a few organisations in the community that offer support to anyone who wants to quit. I think Pacific Health Plus Porirua, in Porirua, they run a program, Stop Smoking Service. There's also, I think, Hutt Valley Pacific Health Services out here in the Hutt Valley. They have a program as well. Your doctors, these are the organisations in the community. But it shouldn't stop there. I think, it would be so more meaningful and purposeful, I suppose, if our own families run programs within their own, extended families and churches to run programs for our people. I've seen this happen over the years, being in community development, how proactive our communities are. And if we can do that, you are actually teaching us, servants, in this space, because that's another thing that I should have mentioned earlier, is that if we can work together with our communities to develop the co-designing programs for our communities, because we don't know everything that's going on, or how people are behaving in their spaces, and what are the risks, what are the factors that are affecting them or stopping them from, we know the why, we do, of course, but it would be really helpful to have their feedback on that, their comments, and how they, how they would like to lead their lives.
And those are the kind of things that I think the system, the health system, as well as us here at Cancer Society, that we would really like to see more of that co-designing and working together with our communities to, to come up with, better solutions, how we can help shape policy, I suppose, rather than listening to, researchers and academics or policy, makers. But policymakers, they need to listen to our communities where the answer is. Mana ia. O le sivainga tonona le safia fisilia tuina weta walvanga mua ia o le tamfai o to ia influencia policy makers la tone fa ia policy mtu la fono ile so sonile a misse lava le tamfai fa ititia le fa taungo skaleti matulanga fa pena ia o le sa tau fa pe fisili po ha tono la vaenga to te fina ngalo ia I mo tangata lautele e tu o tuai lif so soni lango fa tasi e tonga alwenga nai fai. Ia le weta waisi vaenga ia wa e fa matala. Ia e mana ia tele, e mai se lava ona e tele o taimi, a e fai atu ili isi tangata e ulaula. E tu ulaula i leo ngā molo fa mai. A e la tu nei atu lou fo ia e tele vea ili le taavale vavina umolo hula. Ia le te fai mai o te ulaula. Fai atu ai fo ia. Ia ai pe o se vaenga mfo ina ngā lulu e whaatasi ai. Ina ia whaai titia. Ia wale le taimi umi le mafuta ma tato ola whaatasi umai le neilan la. That was another area that I wanted to, I guess, to put a spotlight on is that is the attitude of our families. I've seen it. I've heard it. Yeah. I can see where they're coming from, but I think that highlights to me and the educational side of things. That we need this as part of this co-design. We are also educating, and this is what I know as well. I really want to educate our families that that we can actually prevent. We can prevent most of what we do, like the poor habits that we have. Well, and this is the thing too. This is controversial what I'm saying, because it's not. It's not because of our own doing. It is the system that within which we live in New Zealand that is impacting our health and social, social side of things, in terms of our lifestyles. So I think for me, I would love to continue, working with our people, and at the same time we're educating each other, because that is, that's a mindset of most of our people, and it would be an honor for me to try and influence that, to say we don't have to think like that, because that's us normalizing this behavior, I suppose. We're normalizing this lifestyle. We're normalizing it. We're saying it is what it is, or this is how it is. Well, it's not, and I think that's something that would be really it's something that needs to be done from the top, I suppose. So if we can influence and change the system, then help people know as well that okay, so we don't have to live like this. No, you don't. And I think that there are so many aspects of the system and of ourselves. I guess it's not just a system either. This is why I love, being a Sāmoan myself. I love the fact that we have our churches. I believe that the churches play a huge role in this space. Our churches, our church leaders, our community leaders are our teachers. Our parents are our teachers, our faith teachers. They can influence our people, and if we can work together at that level, we
because our people, they trust us, their leaders. So I think that would be, that would make a huge difference, a meaningful one in our community, if we can all work together at that level and helping each other, learning from each other in terms of what it is that we need to do to I guess, transform this mindset. Because yes, it's so true. You've said that. I've heard it so many times, and I say to my family, my siblings, my cousins, I said, okay, that's not how it should be. And I do love the use of scriptures as well, to because we believe in Christ, we believe in the church, we do, and that's where our teachings comes from as well, which I think we need to go back to those basics and see where we can actually link. Research is important as well, but research also is, a lot of, I guess, crossover with the teachings, with the scriptures, which is what a lot of our people read every day and their lives based on that, which is fantastic, which is great. So I think, yes, that was a very good point. So, Melina, I think once we, it's all, my grandfather and my mother used to say about the mind being very strong. Yeah. If we can educate our minds, we have, our beliefs, we have our compassion. We have generosity in the heart, but we need to also educate our minds because the mind, is very strong. And when it comes to decision making, when it comes to behavior, that we need to change for our future generations, our children and our family. Malo. Ia, moni lei, o te loa e te le wha moenga ma le wha naunanga ina ia mawhai lava o na wha e titia nei vaenga e sele tāwe sa o lei a malosi alo tātou mawhau e malelei mo le whainga o whai unga. Ia, e wha pēnā fo i ona le solo i luma. Wa o le fo ina au mai le ia mai fo ile vei plato ia fa pe tau e tau tu iti le ula tangata ia o te lo fa popoi fo ile na fa fi tau li wa o te le tupulanga telavo e o ita mai tia onga ia wo fa ngale wo fa ngale vei pe e tau te lo ai fa maunga ma fa mtalanga lo mau mai ia tonu ua fa popoi fo ile isi fa fi tau li malesi vaenga tele mo o itu ainga fa la tonga ia o to o lo nga lulue i le puipuinga o tangata mai leo o i tuainga tūlanga o ngaonga ia, pe o nei fo le talonga tau nei le puipuinga mai le ka nesa o le māma. Oi, it's that only late. I guess that, as I mentioned earlier about the so many factors, and I guess this is where I go back to the scriptures as well about, and I'm not afraid to say, that greed, and power play a huge role. Some of the, the factors that we, that are affecting our lives. Vaping, that is another problem. It's a huge problem right now. Yeah. But because it came about as a cessation tool for smoking. Well, it's not. It's doing it is doing both. So I think researchers are working through the evolution of that and what is, what impact it has had on our and our youth here in New Zealand. And, a lot has done over abroad about this issue. And because it's a new intervention, I suppose, we're still, researchers are still working through that, and we cannot, comment much about it because we have not
we do not have the evidence to for us to, truly say that, it's not working, or it is, because it is anecdotally, it is working for some smokers. It has reduced the smoking rate in New Zealand. So it is working, but I guess they are looking at how this tool can be used, I suppose. So yes, it's another problem. And I think going forward, I think there'll be more problems. There will always be a problem. And I think if we, as Pacifico, as Samoans, if we remain true to ourselves, remain united in what we do, to care for our families, to support our families, to work together, which is why it's so important in our churches, because churches bring people together. And one thing that makes us stand out in the world is the fact that we can bring our people together. So if we can do that, then we can do more. We can influence behavior in our people. We can. That is one thing that I always, it stays with me, because I know that, pretty much, all of us have, the majority of us grew up in church, and we know the teachings, growing up in this environment have made us who we are today. And that is that is our genealogy, that is our future, and that is powerful. For that to continue, in our communities. O le fo isa Sāmoa I se tatopo kalame na mai o lea I topo kalame fo ia le mwhaina anga I tua matala noa mwhaalau loa atili a me se lava o le mwhaina Sāmoa I tato ngana I te fsosoni I tato tangata pia whapia e tāpa atu le fsosoni se o mai se I whaamanu nama tai peila o le mta upo le utano tai au nei e mawhai ona whai le o nanga na a whapea o le mātou au lotu e fia so o tai atu lau sunga nari e se I so mai se I whai se whaamatalanga o mta upo lea o le mwhain whaatino le o nanga whapea na. Absolutely. Yeah. I sao le na tātala noa I fōi I taniwa twana I atu ioi o le mātou ngaluenga le na o le mātou whau au nanga na I tatou ainga mana tatou ikaresia ese I'm available to and as I mentioned earlier, to work together with our communities, with our churches. Yes, so that is there. Aotearoa Tisi fo ia na yo tatou au lotu e tele o le no lotu ma yes I can attest to that we are here to support. So we're available anytime to come and and spend time with our families and churches in the community. Malo whaftai. Ia olona winga lai le se screening ia po se test fo I po se soenga fo I le e mawhai ona whai taipe o le press screening mai si screenings whapena e li se po kalame whapena e sa I le po I loa po I eise a fianga o maa o stangata I tono nea tunu a wangana wa e alu e lau fo mai pe whape te langona unga iana e ta ua pe o le tale fo I lea ua whainga tā lava ona alu ese po le tale alu a matoi fo I mai e leila se suenga whapena. Yeah, right now, I see me whapena. But I think we are likely to see one being, developed here in New Zealand. The research are, showing that it
it is effective to have screening for lung cancer. I guess, I think they have done it overseas, but here in New Zealand, they I think that's something that I think for them they're really focusing on prevention, because we know the symptoms. Much later on, I suppose. That's the other thing that I didn't mention earlier. Sorry, Savelina. The other risk factor is, lung cancer increases with age. So as we get older, we, become, more, I guess, we can develop lung cancer as we get older. So not for the not for the younger years, but for when we're much older. That's what the research is showing. But I guess the most, I think, because we know what to do. We know that we can reduce it by getting rid of smoking, which is why I think it's taken a while for them to actually, it's almost like it's not a priority at the moment, which is wrong. But that's something that is in the pipeline for the health system, because it means that we can identify lung cancers earlier, so that there are less, I suppose, intensive treatments and improved outcomes. So LEA is screening at the moment, but it's something that I'm sure it will, in time will tell. But it is definitely something that the system is looking at, probably in 2040s or something like that. But Malo, yo taltono tele lava vaenga iwa sauno nei tai au tong fai lava falau tele falau lole puipuinga fatahua lava le puipuinga ina ia awane I talano tele le vaenga fo ile ole tong fitinga wa sile puipuia lo tong fitia yo le vaenga na le tena nau mai ina rin nei tai au ia falau lo lava vaenga ia puipuia awane tato wo ia ia awai fo ini tatal no ile tong fitinga wai le mo mia mai lisi se o iai. Ia, nari e ni si vaenga tau e te tala noa tile le tau pulea, ia aile I whamai al tatanonga nei tai au? I think I've said everything. But saya mo leva noa Savelina, ai ole fautua la le na ole pupuinga lava, ia o tatua e mawhaia le nei le nei mea o pui o tātou mai nei whaamai e tele, and being very aware of what they are as well, that I'd like to help our families and churches, communities with. Ia matu tui manatua tuai fo I le tātala noa lea I ne soani atu a mātou whalapatunga so ngā lue whaatasi so se tu ai ngā kānisa lava o lo ofia doa ma just any I guess any aspect of the work that we do, the services that we support as well, which is another thing that I don't talk much about, but it is we do have the support that really encourage our people to look into for people who are actually going through treatment right now. There is the support of of transport from your home to your treatment. There's free car parking available at the Cancer Society in Newtown, our office there. So, people, our families can contact me if needed through our 0800 number, so I can, help them or guide them through the process. It's a very simple process. But, there are free services that our communities can tap into for Cancer Society. There's counselling as well. And, for those who live outside of Wellington, up in Kapiti, who may be commuting down to treatment. We have Margaret, our house
by the hospital where people can stay at a very reduced cost for their, while they go through treatment. So that's another aspect of our work that I probably haven't shared much with you in the past, but yeah, that would be really good for people to know and be aware of it. Malo. Yeah, it's a few fine loale se numero fa so ta ia tuai. Lau songa pe afa pe te ua ye se tanga tai e mana oe e te susu atu pol to unanga fo ia fa sela so se fa matalanga mo lato. Le mato o 100 number. But I guess, my number is available that people can contact directly to, I suppose, if it's too, if we can't get through our 800 number, o le olua fitu, tolu ono lua tolu tasi. Yeah. Our families are, are welcome to contact directly or email me as well, Savelina. If they need help or have any questions about any of the any of the topics that we've discussed. Malo faftai ia atono le tatu pokalami fo nan le tai au nari faftai tele amolo taimi faftai fo imo ia famtalanga taua wa fa soa mole mamalo lau fafonga nei tai o tonunga so e felo I fo I se taimi luma tal noa tili imta upol sai fo maloloina ia Emanuia lavanga wengo feanga yel nei aso ia faftai tele lava Savelina mo le abanoa ia Emanuia fo ia fo panga mo soio le nei aso ia faftai ia fa soi fo ia o tatu pokalami na male sunga ia nari le will sa taltanoa tu ai vainga taua ai mai se lava no sila fia winga ile ka nesa o le mama ia na ua tu atu fautuanga mfa amtalanga e tabena iai ia mapui e tatou ina ia one ia o itulanga whainga tā o le tautonga fiti ia ona wā afia ia fo I whaamai mga sengase o le tino. O le ua toi sfutolo minute le ito lai sfonantasi ia o le awha awau fo I whaafifianga pio na masani ai ia ma whaasolo toi leo po kala masani ala tātou le tio le siufonga la mua whaftai tele laval whaafonga mai I le nei taimi o le tai au.
ase foila ele ulua e matusi ele mawa o Sāmoa e vangele alu molu ile bai amu ase foila ole matau o te molu matau ile ngalu o sele loi o se fulpanana o mai a ase foila ele ulua e matusi ele mawa o Sāmoa e vangele alu molu ile bai amu ase foila ole matau o te molu matau ile ngalu o sele loi o se fulpanana o
Senga
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo e whafonga pe le tautua le si fonga laumua i Wellington i le tate ofisa au tu i nei porirua, 5 matasi man Kevin porirua. I olo tu ina sao tu i tatu whaasala launga le teimu le tai au. 5 minuto te ni le tu lai si matasi i ma neia poklame le soifu malalo ina le ana mai atu. Manatu ia na ua sila fia uma tātou le tūlanga e tau ona iai. Wale anga iluma, ia, misi tau singo le tātou soifua malolo ina. Yo leo tātou o mai le taimi fo yo whaafia fianga, o pespesenga, o musika, se filoi, ia, wale whaafunga mai le tātou atinu. Au fianga iai, tonu ai, ngai fia au mga aluenga, o tonu lo ofisa, o whalewhai ngā aluenga, o lea lava lau ngā aluenga nai te le taimi po o tonu fo e lau ta avale, o lau sā nai te whai ngā aluenga ai. Ma ki mai lau le teo, i le tasi ono tesi, ma le tasi whaamori si fonga lau mua i Wellington. Ya, whaatalo fo i le mai moanga i lungo tātou upenga te whailangi le tātou atinu o le Facebook o le YouTube, ya, ma le tātou website lena, ya, le www.samoacapitalradio.co.nz. Ya, leo lo mafuta mai ai, ma whaafonga mai ai nisi o le tātou atinu. Ya, o le nei lava tai mana ia lava le tau, o ka le malu o le savili, e ui lava no lo wha malu mai, ya, malu mai le savili le teimo le tae au, ia ai manatu ia ua mai atau maftanga ia po o breakfast o le tai au nei mtu tausi talsia ua mai o nei no toi malato fola au vai te ua ngalo fola au to ina man lo matua a fai o ise lato appointment for your nei aso i fo mai ia tau lava ona ave lato vai fo mai wale tau singo lato so i fo malolo ina ia au fo fanga fa nga solo nei tai mo le aso ia i tonu ainga ia le au ni no fale na tolo o tausia ma tausi ia mai se tono mo to tangata matutua fa talofa fa felo e tuai ia iso o se no fuanga lava o lo mafuta mai ai le ngata i nei matutua ia o lo tausi fa pitoi na no fuanga ai mai se o ila tolo ngali lu ai ia wai pe ona mo fo initial report ia to telefo ila tolo fa longo mai ai mai mo mai ai ia ilungo le TV ia ina i fale o nei tangata matua fa malo ila tolo ngali lu ia ma futa mai ai le taimi o le tai au o tono fale whainga alwenga o le ofisa ia o le fale ngaosi o loa o fale o loa te tele ia o alava ngā alwenga o lo whianga i le tātou o tunu ule le taimi ia o fale fasi manu o to ngala au o whaatoanga o lo ngaluru ei ia whatalo whatu le taimi o le tai au o le ua vale minute te enele tūrasi fumaritasi ia whaamua ma le tātou saonga le mu o fiafio e fo i fuanga o whainga whaatau nei taimi o le tai au ia e maise ia o tutongi ngā pili ia manatua o lea ua tātuanga ia atu i le taimi o asfiafia ma nei a le awane i misi le pili awane i misi pili tutongi whaamua pili tutongi te ua tātou o atu i le taimi o Christmas ia ua whai mai lo man company le ia i le tātou i le tise ia tasi ua ova ile toititi o le ono se lau le pili o lau telefoni le tongia mos fate tainga ia ele ila se alofanga le tamale na ia e tu sa o ma ia ma amuta mai le unanga ia ilo mota ia ele mane se ainga vo ile le fia uma inga Christmas ia le pe le pawa wo vo le wa ta ofi mai po wa ona o le tongia le pili ia fa pe o na wa o misi fo i ona tongi pili tau lava ona longo company ma unanga na ia ma tala no ia tūlanga tau ona tongi ai ia pili pe fa pe ua matuate le o le fai ona tongi ia le nei aso ia ile tongi le to ina po te male ainga na ua maua ina aso dan fa mala tu nei vai fa pe nga langa i tupua ia a fi ai ia tonu ainga iva minuta te nei le tūlanga fa mala tasi tatu fa nga solo i fa fianga ma pespesenga nei taimi le tai au ia ai fai mali au fa vesia ai fia vili mai fo e fa mai ia vaenga lo e mafti ai ia ele mfai ona utala no atu lunga ia out of social atu ia oitu mfai ona of social atu ia oitu le mfai no utala no atu lunga pe fa pe te vala mai ia e fo lo to mai mo me fa fo lo fo ino fa fita u dio lunga ia le ai fai mari le tai fa tala watu ia mateo fa maulalo manuia lava le tai au fa fatai tele lava ia le mafuta mai ia tango e fa sol tatu Facebook tatu mafuta ai ia i fa fianga se pa ia le tula se mo le lua le o te pena mai se vile kasiano ia wal fa pongo tatu telefon i le tula se full mo le lua se full minuta te nei le tula se full mo le tasi
Le te maita ia sonia fale moe, ya, nisi foi o ana pese fou le ua. A ngai mai lunga ma sau lunga te taimini nei.
Sāmoa e lo watunu pele. O lea ea soulangona, a o sou manatu. Pile soifua mai o le pepe o Iesu Keriso. Ua awina mai o ia e le atua le tamaa. Le atua le alo ma le angangasa. Ina ia tongi ola ia te oima. Ona o ata tou ang sawa. Amo ia lava oi maau. Na e soifua mai, ma tā ola mai i le fale mai ma to'atua. Ua e soifua mai le fale mai o tupua tamasese mea ole. Ua e soifua mai i le fale mai i whanga alu. Ai tā lo whai, ia Iesu lo tātou whaola. Na soifua mai o ia i le fale o manu.
Le whawhiwhianga malasunga ia a sua Felice Mikaele o le leo ia ma le mamoe. Ma le ia o mamoe ia maua i le pitonu ule o whiawho o Martin. Ioi. O le ma le ia le Felice. Mamoe fōua. Tawai atu nei ia i nisi o le tātou o tenu ule na malanga mai ngā luenga le ngā luenga le na laki mai le kuota. To tele la to ye finga luenga fale povile I Martin. So le fa to le mal na yo fe lesio ma moe o povio po ana na yo ma o inga I la to ainga. Ya ta to le to te o I fale ye fale o lo te tele fa ta mai ya mo me o povi ma o puta I fia ma sino I tono le ya fatalo fatu ya ila tolo o mafuta mai ya I so se ngā luenga mai si rato na malanga mai ngā luenga wha taimi ya fatalo fatu nei taimi o le tai ao fale fasi manu o faato anga ya malole o sai malole alo lo faina ai ngai Sāmoa ya la foino sai o se leni fa malo foi le fa maoni yo le vingo le telefoni la tu foi le no mai ai tu tai to ru Sāmoa fa na ya ma lo fa maoni nei fa fine mana I tama lo la fa amuni mai mata mai ti ya I Sāmoa ya wa nai le o misia la foi no se leni ya mo tato foi le ana stangi sim la valele ya mo mai ya mata pe telefoni le to video Sāmoa ya o tamu foi se swingo le la te Christmas ya alo fitele atu pokola merci fonga la mua ya te uto malava o I lava na malanga mai ngaluenga fa vai taimi foi inisi le masani no fa longo mai I le pito no le vini patalo fati ya te uto na to malanga mai ngaluenga fa vai taimi ya itonga la au malo ale on sa malo le usu malo fa malos malo le alofa malo fa maoni ya vai mana ya tele fa malo ya vati ya te uto ya ole na Luas 5 minute te nei le tu la se fulma tasi fa talo fatu ya mafo Eric talo fa lava mafo ya lo tele atu ya ole sa Samsoni fa launga manuia lava nga luenga o fenga yai Samsoni ya fa be fo le sunga senga peni fa te tele lava ya le mafuta mai ya o I lava o fa no ni taimi a wuto ti fa no tasin lava en fa mail va en le so fo malolo inam fo ma tasin na mafu anga mafu ai ona ngase o lo fa no le tele taimi o lo soifua o lo winga ia a tole aso e tau lava ona isi taimi le aso e te fia ai
Yo. Wa tele a fianga a fiai oe. Ya a fiai fo yo mo toto maulunga pe a lele aso o e fa no. Fa te al tele o me fa lele tata fa no ai. Ia pe on matal no atuma so sia tu fuan lela. E mo yo lan tal ye il talan fai. Ia langa te lele o nga male sona nai moli mai. Ia le tulanga fo lele o le tele o me ma fau ye. Tasi na mai ma foi ona tele mai a fia tato o le tele o mea a fia e ma fau ia ma fau tenga ma fau le a fai la le vaenga le mea le fa fia le a tu le mea vai va pena ia e foi le fa lu fe sasi ai le ma fau ia ma le ma wai se ma tonu ma le ma wai se fia ia ai ma wai lo tenga mena ua ma fatia wa fia loto a fia toi man mafau ya ona fa no lo lea muli mai to mo ngase ya va tu fo mai fa mai mal fo mai o tasi o tele me wa mafau ya tau ona tau sisi e se me le stas ya na fui la ona tele mafau i so se me ya mo tanga ta fa ya inga le so tanga ta fa ya inga le tele me mafau ya e lo foi la inga esa Luas volvite minuta te nei le tulais von Martasi fa fia fiang se filoi le si fonga la mo Wellington e la kuka o le ase kuka o le uri mo nei metu tausi le leite le auto am yo to ya to te fia ngai ma fa amanianga i le tele o taimi ma le tele waso maso uma lava ya wa foi le lauli le lo to ina ma lo mtu fa mai ya fa amania tele le tuai ya te to fa nau ya mi se lava o na te kuka Le
Fa mali le sunga ya tuana matia tiunia vai lua ya male pese o pese pesenga fala for Christmas o so ifi filo ya to tato fa fianga musika pese pesenga nei time le tai au se ia pa ia lava le Christmas ia pole aso lua se fulu lima o le masina fau Cristiano fia Sāmoa o le ngole na le pese male sunga ya tiunia vai lua o le time nei wa mai tawina fo itono fale o loa mata ona tumu ia fainga fa tau tapena ona ole tapena nga mamao a inga ia wale Christmas ma le tele tulanga na ia o tuale time o Christmas ia ole pole vai aso o Christmas ia o mai ana pole le na tapena ma fai fa tau ma vai on fa pena ia na il toe pisi muri ane ia o tu moi ia tau lang fa tau ai na fa manatu mo le tatu atinu fa pele masani e tele masani to inga me foi le o le tapa lauri city il taimi e fai lau fa tau ya o le fa manatu ia mo le tau longo le tatu unanga mo le tau tua taimi fa pene o le pisi ya wai lo le ia e si fa tau lo e tile to ano ni li city ma ya ona fai lo le io vai nga vole le messe lai lo le sela na le fai ngolau sui o lau whaatau, a lai whaia, ona o tūlanga whapena, la welo e lātou, e te leo hano te le li siti, le mea nā, a whapea le māsani ona e tapa li siti o lau whaatau, ea, na o le wham, tu sa la whapena o se tasi se o loa, fule le tau ngofie, i lau wa ai lai te vai e, ai, te taua ona tapa li siti o lau whaatau, ia iso se whale o loa la iti fo i e, ia mo o dairy ma isi whale o loa, ea, ona e yei report, ia ma yei foi fama o ninga o ba ai ia e tele lava ina si ia vai ngana oloa tau oloa ia e tele iloa tau la na tapa lauri city ia ma one e foi le pape te unga tai va ai na saua o ma fa tau no fo le tono ta vale ai le tele lo ese ia mai va ai le ia fa solo la va ai ia ile tau oloa le na fa tau e ala lauri city na te no fo oi no winga o fa malatu ia tapa lauri city so se fa tau te ale file time fa pe ne o le pisi le la matan pisi ia tawa o tapa lauri city ia ma e awete unga ta si aki la fa tau na na vai fa pe na pe ta tu te mana tu mama ia langa e fo le to ese ase limas fulsene ma to atele al na tupe tu não vai pena tu luas ful fa minuto na tale le tu lais ful male lua fa o fa fia fia ngo pese le si fongo nei ya ole la mo Wellington ya ai manu foi fenga malanga oila malanga Sāmoa ya to tele la malanga Sāmoa le nei vai aso ya manu la fa fenga malanga mo to ya ai famous ya kilo passport yo i te ua o tu male va le si kilo e foi le ya ua mo male ngalo passport ia po o le fai foi na ya ta ua vanga fa pena ia mai oi lava e mala miel soani i me tau tatu tinu Sāmoa ia la ile ofisa o le komsino Sāmoa i tai Wellington na o sila fia umeta tatu Wellington ia e te anga iai ia o le lau fonga fia lau fainga luenga o le au le fo ia lau fainga luenga ia o le komsino Sāmoa i Wellington to luas ful tolu minute ona talo le le tu lai se fulu mane lua si fonga la mua fa fia nga musika pespenga ni time le tai au sola le zama, ua malu i le va te atea.
I
Senga mai la pepese le puni ala va sa wainga I aina ya inga ya e sa le ya upul pes ya wa lo tupu pe taimi nei ya tirin tato le lo ya e ta u vai nga pena ya ma bispinga fo ya moli mai ai na I fe au mai fa malo si au ma vai nga uma ya awale ti matale upenga tato ya oni te tupu na mea ai me se le la tato wanga tu ya sfia e mautino e ya vai nga afia fa pe ya inga ya nisi o inga ya talo si ele mo ila tala ya wa ne fe me yo to ele o to tupu ana me le ayo la tupu ele ulo tato ya tato na me se tato li tupu ta ma te va pe ta ma wa au te le tina ya ala nga sa wa ina fo tina ta ma so le to va ye ya ma lo fa tai wa to es full tolo minuto na tale le tu la se full ma le lua ya pe ona va o le numero le te vala au iai ia e ofisa o le komsino Sāmoa I Wellington pe ai se mata upu ia e te fia malama ai ia isi tātou tu e mesi tūlanga I fe malanga inga ia mamaenga umalang fa pena mesi tūlanga I passport ia ma nisi vaenga te fia malama ai ona e vala au le numero o le ofa tātou ai Wellington o le ofa fa fitulua o iva limatolu o fa fitulua o iva limatolu o lo ia ila fa inga luenga so stay me te vala o te numero na tangi telefoni tali mai ia ila fa inga luenga ia ali komsino Sāmoa I Wellington I New Zealand ia ai fia siasi fo iai to te fa nga I lei mas ma le fa inga luenga ia ona e nga I le ili tuatusi numero tasi a Wesley Road Kilburn Wellington te fa fonga tasi a Wesley Road Kilburn Wellington ya ole tuatusi na ya ai mana ia fa mau nei la lo tato telefoni ile ngata tangata Wellington ai so se va en o New Zealand ya te fa mau la numero le ole o fa fitulua o iva limatolu te vala au yai to se fulu minuto ona tale ole tu la se fulu malua ya at pen mai savin kasiano wal fa ponga muli tato telefo I le tu la se fulu malua matala mai Sāmoa manatua o le la fa o pe ine tato olanga se pa ile tu la tolu lungo penga tfa ilangi I le Facebook mo le tato YouTube ia tato mafu tato ine matunga lua tu ia mo le sunga ya tu foi fiso fa pe foi savin kasiano ia wal tato olanga mo le tu o le ne yaso to se fulu kasi minute tale tu la se fulu malua fa talo fatu ia le sunga ta Steva lo mafuta mai nai le lau mua o Australia Canberra asola o no ulo ale le lau mua le Australia ia so fato aso ala fato iva o tau sanga eo watasi e fesili na ta onga I Sāmoa o lau mua Australia o lau mua New Zealand o lau mua Fiji pi o lau mua ele tate I loa mel te min nei vai mo tanga ta foi le no fo mata fiofi me nga le vai o tama e mai o yali pata ya mai le Bye.
Ali
fesili polea e ale whaponga po e sa wawali po o tawale a whiwalai leo fisa leo tano whailo matana a se pama e leo lango ina ele te leo tangata le te leo whaala vela ve tupula vale fatamana o e sopoia la pota vale le sawa sawa ua ave mama san fasili o pase se pasi o loli mapiki a pule popole ai la vale manatu ua lau tutu manono fole tala fea mai e telele na onisio faala vela ve tutu kumai na ita maiti a ngata avale a fio italo fa o telele tuto masa ai lo lato le matala o tulanga la vaia aveta valea matalia e sauni taimi o mawa e sili la vale pui puia leo fiso leo talo failo matala a se pama ele o lango ina ele te leo tamata te leo faala vela ve tutupula vale fatamala o e sopoia la pota vale le sawa sawa Toi whaatala whaatola whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. E to olua fesui o le pisa au tangata whainga luenga le soifua maloloina i Wellington o le awhaia la lātou titee i le aswharaile a tae au. Ma o le whaalua i leo na whaia o lātou titee talu mai le whaava yaso. O le ise taunu unga le leo whaatala no anga o lo whaia ma o le whaalinga le pisa a o se whe au manino lea i le malo lātou te le toi solomuli lava mai ni whaafita auli. E pe o le whaawa o peona le lava o au whainga luenga ma le lava o mea mo le whaatino o ngā luenga e to sfulfitu wafela u whainga luenga atoa i le atunu o. O le a whaiala lātou te ena ia si itia tutongi e whaafetau ia le si itia o le tau le soifuanga o whea ngai matangata whainga luenga mo lātou a inga ma ia whaamauti no le saunga le mua au whainga luenga ma ia maua fo ia ngase le tau singa pito silo na tala whea ngai mo i lātou. Mo le au whainga luenga i Wellington e a mata le tite e mai le tu lai tasi lau auli i le whalama i Wellington e Rediford Street, Newtown o Kenepuru Hospital Drive i Kenepuru, whalema i le Hati High Street, Polcott, Makapiti Health Centre i Paraparaumu, wa umona malilie whaatasi le pisa amal soifua maloloina ni usila. I le numero o whainga luenga e ngā lulue i taimi o le tite talo mai le tite lea na whaia lea solus futol o ke topa sa awa i lava tangata whainga luenga ma le embi i whaatala noanga pe jai e le imawa lava se whaai unga i mwhaiona whaamalie ina umai i tu e lua. E to otolus fulfitu ngā se sai whale mai mota maiti matala voe ia a fianga le mawhauwhau i Lake Alice wa maua o lātou taui i o to lawa i le ta iono se la wa whetā la. Na whaasilsila le malo le tau sanga talwai lana polo kalame o taui i mota maiti matupulanga na sawaina pe whaasala ala le whaate i le eltise e au no mani tui whaangase po le tui fo ine vaila au e ngase ma pe ai tino i le vai tau o le a whiwse lau fitu se fulu.
E to se lau ma le lima tangata na fili ia vave maua la lātou ta i se lau lima se fulu a whetā la. A le isi to tolu se fulfitu sa wha tal noa atili o lātou taui. O le to tele lavana maua lātou taui tau tupe e le val ta i se lau fitu lima afe ma le lua se lau lima se fulu a whetā la. E valu te sima le tolu iwa miliona tā la na whaanganga mo le tuto nginga o ia taui. Na maawele so enga le Royal Commission of Inquiry. O le to tele o tamaiti mai lau whainga e to tolu se lau wono se fululua na ia i lea whale mai, e le ini mai o le mawhau na a fiai, peitai. Na o lawa ina whaate i e whaonga i le wila, pe tui ni vai la au, na malanga Dr. Selwyn Leake si Australia na o tahapuni le whale mai le whai unga, o le vai tau le awhiv se lau fitu sifulu, ma maliwa i le tau sanga lua awhi lua, ai le Itali ini mo lianga ia mata upo. Wa whaasilsila le malo se su enga le whaatau tengo le mata upo Tom Phillips e ila tau tonu na nafa malea mata upo ai pena whaatino ina fo ila asanga umai au na whaia ina ia mautino le saunga le mo le ola lau le lei o le whanau Phillips o le lo ia sile le malo Judith Collins na whaia le whaasila silanga i le aso. Mai e sauno ai o le whai unga e whaavai ai se su enga tele ina ia atangia mai e le te leo le fia sila fio le atunuu ai maise o le papolenga mo le ola manuia o tamaiti. Ile silia ma le lata i le whātau sanga lea na sā ili ai. Sā Maliu Phillips i se taunga whana ma leo i le waweao le aso valu o se tema. Talu mai le awhi tolu se lau limas fulu valu o aso ono nofo malana whanau la i te to tolu i le tonga avao. Na whaalau lo fo i se whaamatalanga le aingo Phillips e sa lātou so upo. Ma whaailoailo lātou talia ina le leo le asu enga. E whasosoni ina ia awane i toi tupo mai se whaafita au li whaapea. I se isi a inga i le lomanai. Wa filifilia al whaamasino Simon Moore na o ia e whaia le suenga. Ma whaia se li poti whaai o whaatasiai mawhautuanga. Ma ia fola sia ia le silia le aso luas fultasio iulai lua awhi lua ono. E te le tupe whaasau mai folofolanga le National le CEA le sauwhanga le Kiwi Saver, peitai, o le lapata inga lau whaitau wha, o le aono a tilio na vava mamao ma tangata i pito la iti sauwhanga, e au fie i tangata i mau la lalo tupe maua whaapea i ma Pasifika, na whaasilsila il palemia Christopher Luxon i le asosa, e whaapea o lea fuafuanga, ia mawhaiona o atu i le tausanga i lua whetolulua, o si itia le tu uwhaata singo le sauwhanga le Kiwi Saver i le sefululua pasene, e ono pasene mo fale whainga luenga, ma le ono pasene ale tangata whainga luenga, na Sāmoa Luxon, e whaupo po i tupe teu mō taimi e malolo ai whaititi ai fo i le whaalangolango New Zealand e inivesi mai whafo. O whaamamonga le Retirement Commission, o tā wai o tangata whaingaluenga Pasifika, e pito maola lalo sauwhanga le Kiwi Saver, peto sama le luafe le fuawha o ngā tutonu le tausanga, ai peto sama le whāto luafe tā la tupe maua tangata ia, ma le tolu te sima le 5% le sauwhanga i le Kiwi Saver. E manatu i lātou o e iei to mai mata upo tau tupe, e tele ainga Pasifika e whaalangolango i tupe la atu, mō tau mawha ma mea umai tau siei ainga peitai, o le maua lunga o tau i tutongi po o fees mo le la fonga o tupe, ua avea le ma whaafi tau li tele mo ainga, e whai tau miliona tupe mwhaina whaasawina, pe awe e whaapa ue whai ngā māloma kampani la fo tupe, a lātou tau, ma whao ngā fo i le tele o awanoa mwhaina o fuina mai e au wala whaate kono losi, o whaali e whaamaumonga le tupe la langi le tāua tele o tupe la fol Pasifika mō tonga la vaia e la teile afal tamau ainga atua o le tunuu o tupe la foato mai ainga I fafo I fiti e silia malefitse lau miliona tālana mau e ainga o tupe whaamomoli po o tupe na la foato I le luafi lua tasi na whaalie Jess Collins o se senator mo New South Wales ma o se tangata su el pol kalame mo atu moto Pasifika I le NOV Institute e mawhaiona matua maululunga la vatau I tongi mole la fonga o tupe po fees mai Australia ma New Zealand. A whaia la fole lua se lau tala mai New Zealand ma Australia. Pe le vao le sefulu ma le sefulu fitu pasene o tawe tongi po fees. O le tupe au whaile na ave wha momoli. E to samo le sefulu wha afe wha se lau tolu sefulu tangata whaingaluanga wha avai taimi. E lalo le polo kalame o le Pacific Australia Labour Mobility Scheme. I so enga Collins wa wha ali ai e mwhai e tangata whaingaluanga o na lafo. Leo o
atu le fase fulu pasene o lātou tupe maua I o lātou ainga na ia tā o foi a whaapa ia tau e mawhaiona whaasau ina ile to samaleiva sifulu tasi miliona tā la a ainga ile tau sanga sa whaatalo ina le whailau tu silfono te ita il Pasifika Baron Waka le whaalilei o awalo tupe whaamoli sana saunuanga ile fono whaalatau sanga le whalatupe lalangi ma le IMF I Washington. Ua filifilia le alo Sāmoa le tamaita I o mena Antonio e avea masui peristeno le whaala potopotonga fsosoani le Katoliko o le Caritas Internationals o se tala whaasolpito le whaala potopotonga. Ona o le taimi mua filifilia I se tangata New Zealand ai le ngata ilea o le Pasifika mua I le tofinga mawalunga ai oia fo I le tamaita I lona lua wa tau aveina le tofinga le whaala potopotonga whaavao malo o mena o lo avea mapulisilo le Caritas Aotearoa New Zealand o lo I Roma le tamaita I le taimi nei masafe lo I atu I le fionga pope leo e tala no aina lona tofinga fou au whaai uina I le fono le COP30 wa whaai lo ai le popolenga o atu no oilo I tau o lo fea ngai mātu moto le Pasifika. Ona o le suwinga o le tau, pe ona sauna o mena, o le filifilinga foi o ia, wa maua le avano e whaamalo si eile leo o le Pasifika, o tātou atu moto o nisi o vaenga o laulangi, e mua lava a fia I suwinga o le tau. Ai pito sili foi ona la ititi le avano e maua I whaamanianga, po o vaenga mo mie e tali atu wa I suwinga o le tau, pe ona sauna o le sui peristene fo o le Caritas Internationals. I whawhata New Zealand, e te le se mua ni funga fale maulunga I Hong Kong, le ufa alia ua o atu nei I le to a wha se fulu wha ua maali li wai. Ai to lua se lau fitu se fulu iwa ni se tangata ile I maua, po o saunga le mua mai le wha lave lave. E to a wha se fulu na maali liu le fale o tupo le wha lave lave, ai o lisi to a wha na maali liu le fale mai. Na amata le mua ni funga fale pito ilunga o fale inu no foi tangata ile tu malo taipo, mai le I whaingo fie le tau tape ina o le mua. E to o tolu ni tangata ua loka ina nei e leo ilo lātou so o tanga I le mua ia whale titele, ma ua tā ua e whaapea mafua no lo lātou whaatamala. E au fieni whaatonu se to alua, ma se kone sale o se kampani whale e to sai mali poti. Tala whauia male si ufonga le lau mua, mo le nei au auli. Wa tala whātu le tātou o tino le whaopopongo o tala whau le nei whaia sa tofi o se mai le whaafonga. Wa iei le whaafonga le silia le lima se fulu le mamalo le atino e a ngai lewa le tangata I le ofisio leo e whaaulu sana tangi pe amanao mia e whaasanga se ulunga li ina ave e ea lātou ta ilua se lau tāla e whaangai o iei o lātou visa moa awa noa whainga luenga whaawai taimi. Pei tai o se tasi o wha le tono e pe o na wha ailoa e se tasi o ilanto I tana fau. E iei le tamaita I sa whaia o mawhiso o ta inganga I le unga li ilea, ma au mai e se polo inga I lanto te whailoa I umalmalai whatu I songi, e whaia I le whaontanga e tāpena I mo le aso lua se fulmaliva po le whaai unga le vaiaso le nei, e te tau no lanto tu ua I Sāmoa, mo atunu ua wha boe mo I e mo ngā ruenga wha mai taimi. Pei tai sa matua I fiu I lātou nei whātaritali, e le I mawhai o na toe whiso tai leo ngā li, le e wha au tū I ele lātou wha moe moe. Mai ua sa iri foi, pe wha pe whea o na toe wha foi mai a lātou tupe, le u fōringa mai ua maa I mau. O se tustu singa na tu ilunga o penga te wha I langi le whale tua le te māpo le televou ia Taylor Crichton, le ua tāo fia ne malo le malo, e na ua mauai I se whala au whaasai na e tusalo le mamafa ma le tasi tesi ma le wha kilo kalama, na o mai e le whainga malanga le leini na o mi le maiasu taruai mai Amerika Sāmoa, o aisa ina tu uina te tono se pusa moa I le isi afa, a o vai mo le isi afa o le pusa lava lea. A o tustu singa le whalitua o le tamai a Taylor, le wanga I ne Yesu e su enga mtanga luenga o leo leo, e pe ona whaamatala I ne son whea leota, o le atau mo whai malo se sa I lia le amia tonu. E sa ili le tangata na whaia lea ngai o inga. Ai o le whailoa inga lau tu stala ma sui o le ofisa le tiute ma malo le malo.
Na tā ue le ia te wafa masanga sa mwelu, e nā le tō tasele tangata lea ngā isi suenga le teimile nei. Ai e whaalau tele lātou suenga isi vahenga e te tau o no atu iai. Na whaamanino fo i ele ofisa siri le ofisa le tiute, fonti talai tupu li a tefu. O le whaalawelawe le tupu nei whi malanga ingo le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa. E le o yeise tūlanga po o se ngā ioinga e mawhai ai o na siaki whaamomori mauta tangata malanga mai Amerika Sāmoa e whaamoe malanga mai Sāmoa. E whātu a whaatino lava siaki pe a taunu mai le wafu whaavao malo i mata utu. O mōle mawina leo o mai i le aso, e leo o mawhai mai le tele o tausanga o na whauru whale lava se awa manosi i to tonu le fio anga o manunu. Mai na whae loa le pule no i le pāanga whaamoe i nā telefou. O le puinga lava po o le sā le fio anga i le iai o ni sā wanga e a fua mai le awa manosi. E makua sā lava ngā whauru whale me le pia tonu nune. I no tūranga la ia no uoloi fua uiara le o matua ele amai e whauru whale le o tatanga ele o tawhaka le mea leo le amai o le pia tonu nu. E o mai la teimi nei le o tō mai sā le pia tonu nu nei tūranga pe. A iei fo i la tapu o nune pe ama ua tūranga pe o nei. Ro e awa tūla fono wha ma lo la tō e ave e ma tūranga pe o nei. Ina ia pui mai ma tūranga pe o nei. Ia vai lesi vai ngam tau tia lo sa wanga o tina matumai ta. O le maule a se tama o lo whaatasi atu le poro kalame, o le se fulma le ono aso e whaata ue nai le te te e atu, i sa wanga te tonu a inga e mai se lava li tūpa o tinamata mai tai. Mai o Sāmoa te tū whaatasi nei ma le se lau vātus fulma le fitu o tenu o le laulangi, e whaata ua le au tūre nei. O na umatua mau wa e sa wanga wādi ia e so se tū le laulangi, mai o se whaenga wa matua whia ma le lea lofa, ma o manino ai ngā o i ngā sa tani mana au, e le au mai au pōpua ngā mawhaingatā, i so se turi mano le ke lope. E tā ua ai, lo tātou la lango whātasi, e tinei ale nei whamai. Ma o se whamai te afu atu i a te oe, o a tātou uma. O lo ngā whatau si tina matamaitai. Le fuatanga o le ia Sāmoa, tau si eino a inga, fausi o nu, o le whaawai mausali lea o Sāmoa, malona lumanai manuia. Se vaenga o le saunoanga au tū, mai le fionga le minister tanga ruenga o ainga, a tina o no umanga fisotai. E whaamaumonga a le ofisa o numera whaamawina lea tunuu, o whaamawina ai le si itia o awa no whainga ruenga i Sāmoa, i a se te mo le kuanta wha le tausanga le neo lo whanga solo, e whate si maletasi pasene o si itiai, ma ua whaamanino e fwoi le reporti, le lona se forma le lua i le neo kuanta wha le tausanga, o solonga le leinga ruenga maua i te tono Sāmoa, e a fo mai a te semo le tausanga lua a whelua se forma le lua. O tangata whai ngā ruenga i Sāmoa o mawhai o le whaamawina le whai numera e lua se forma le fitu a whe, valtu se lau lima se forma le tolu, o leitu pa o lii ua whaamawina le se forma le wha a whe wha se lau fitu se forma le fitu, au tamaita i se fulma le tolu afe, tolu se lau fitu se fulma le ono. O lo whaamawina fo i le si itie lungo le se leni wa whaaruina mō totongi, e le lua se lau fitu se fulma le 5 miliona tā la. Mai o se si itanga fo i o lo whaatupe me le pūlenga le malo, le vaengo pisinisi mahati nae. O tala fo wia, whaamanu i tele le tui fōwhanga o malawa single ni aso le atunu, whasoi fo ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Maria, I bet
Ua whaeloa mai ele official le tine mu ma whaalawilawi te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululua nga i le tasi le a wauli o le aso whareile aso lusful malavalo o November o na o le atulanga o le a vai ai le whaatuai o le talianto o sui o le ofisa ini vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mu tautuana ngā sesenga o mea taumafa ia awal tu la fo ia mana tua a fai tu la i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi ane le tu la o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua taua ia nai whaasinsinanga na ia pe o le mtanga luenga le fui mu le fui tu alu la tu te tai au le sifuruluanga il tasi le tu la ia e pe fōringa fo ile le whaamata whaingo fie le popo le taimi ia ai a whaatamala ia tātou le tonu a inga maota malawa
ia e una tupoini whalavelave pe mua i fo i se whale o se o ngā umu ia vaenga umwha pēnā tau ma tāla i tātou mai se lava tātou i tuolum kuka le nafa malai makuka ia matau mawhtanga lai mātua le tae ao o uri a fiafi ia e tau tua nā vaenga whapenga nā ia te ua e o lare o ngā umu e a le whaisa o ngā luenga e ngalo na fule la ua ngalo tape ia vaenga uma whapena lai pe ona whaamlatu mai e le whaasisilanga na ia le vaenga le fui mū ia mō tātou umalama ia whapea fui e te ui atu tae ao i se teimbo le sifururuanga le tasi ia o fea se vaenga o le pito nuu po le aina e te e alalai ia e ui atu tae ao pite ale whailau whaatau taulanga ia o whaile te e nei fui mū e masani ona tutu ia utafa o awala ma mangala ia whailo ia ilo lango ia le whae o lau puwa pe pip 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 ia tau atu ai fo ia i lātou la e tātou te langolango ina lātou wha moe ia e pe ona ia lātou solo te luas fulu tolu minute o te anele tu la sifuma lua na o mai atu le whauponga muli o tātou telefou o le nei au uri te whaafonga le tu la tasi pe ona tāpenei savilina kāsiano ia matala mai Sāmoa le sunga ia tā se Salem Sam ia o taimi nei o tau maftanga o malolonga matari ngā sua o le aso mai se lava i tonu ainga ia o nei mitua tausi ia o ila tau le wa malolo mai le sifurulua ia awana i whaamalo stino ia i le tali le sua ia o na toi amatai fo ile le tulai tasi ia o ila tau lo wha pea ngā luenga ia muli atu le whaamalo le tātou poklame ma le tautua le sifonga la mua ia malo lava le ona sa im whaamalosi toia o nei tai au ia uma fo ile nei aso ile nei vai aso ia i whi au mga luenga ia ole tāle tasi ona mai e foila le tātou au nanga e pe ona masani ai le tūla tasi e mai ai le tātou tautua i lunga o le tasi o no tesi ma le tasi whāmo ia ai wha o pēle tātou au nanga i lunga o penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube se pa ia le tūla tolu i le awhiawhia na nei ia ole a pe ona tā ua ole a wha ua pe i nei le tātou au nanga se pa ia le tūla tolu i le awhiawhia na nei i nei le tātou ufisa i Porirua lima se fulma tasi man kia veni Porirua ia e tamia nei lumo o uia nei lumo le tata uala ia fa e mai le pula utama ia fa ilo mai ina te fia ia o le na luas ful 5 minute te nei le tula tasi sole ia vai le wote le tasi le foto ati es ful lua luas ful 5 minute te ai le tula se fulma le lua o le ola tata wanga ia tu ia fia o le Krismasi ma le tau sanga fau ai yail manatu to tele fa nau le ole a ngai fo ia tu nu o ta fa wai ye wai pe ole olanga na le wi nai fa nau ya o tele na fa putu fa ngarenga ma fa putu le tupe ye ona ole ta fa wai ya lona winga e to tele fo nai fa nau ya ole a ngai isi tu nu o langi ta fa wai ai ole tu alalo ma le fa manatu ya ole na fa longo ye mi tatu am fa fonga le tatu o tinu i tatu telefo le nei aso e pe ona mai sa vine kasiano e to lua ta mai ta New Zealand o molia i lola ave ina o fuala au fa saina ya i tono la atu pa o le malanga alva le na malanga mai ina i le tunu o Malaysia e anga i mai Australia ya le na malanga mai ta New Zealand e to lua ta i lua se fulu lua tau sanga le mātua e la haiti ioe ia e fōringa mai o tamaita ia sao e tāwhau ia a o lea la ua tāo fia nei maloka ina nei ia i Melbourne Australia ia il whainga malanga alwa alele na malanga mai i Malaysia ia tamaita i New Zealand nei ia o le winga fōrena le tala ia wai mwhai ia o na ofu i tātou leo i tātou whāna o atunu Asia ia e o le ale a fia umare tele o atunu Asia a iai atunu o le atu Asia o lo tapopole ia pe aho iai whanau e tāwhau ai. Ia e mo i lava o laua o ia i la tau mato e fo i mai mato e o ia i le te isi tau sang. Ai e wa la tau a tala o le tau ngofie ia o atunu ia pe i Indonesia le tele na o ia tātou whanau e tāwhau i nā i le i pali Indonesia ia le masani na o i toa tele whamia tau ngofie to e māneia. Ai o atunu nei. Ia, o le matua tele i fo i o le whala u whasaina. Ia, lea la wa a fia i tamaita i New Zealand ia. Lona winga o le, o tamaita ia na toe fo i mai o le au mai e o mai New Zealand.
ia ai o le malanga lana le na fe Australia masiaki ai ma mau ai ia i te tono la ato pau tolu se fulu ono kilokalama le mamafa o fuala u fasaina ia a whaatupe ia le tolu ono kilokalama le fuala u fasaina tupe New Zealand ia tolu se fulu ma le tolu miliona ta la tupe New Zealand e mauai tolu se fulu ma le fitu tesi ma le valu miliona ta la New Zealand e mauai ia i pe a whaatau ia pauta ia ma fuala u fasaina ia ia ole whaamanatua ia ma le tau longolongo ia mana ia le tala noi whanau mai se awa le la e fo ina manatu to tele whanau la au ta whau ia tunu nei ia ia whainga le manuia fo ile le tangata e na ia ele ole fa isu suenga i tama ia New Zealand ia po oni mea na la i loa ia le au mainga o whala u whaasaina ia i te tonu o la ato pau ia pole mea na tu ui sis wawa tunu uia o Malaysia ma isi tunu uia lesa iai ia ele ilo iai ia au te ofo foi le ilo o la iai ia whala u whaasaina i tonu ato pau wa tau ona ilo ia ole na mana ia le tana noi whanau ia whaitetea ia pe a ho ia tunu unei a mise ato pau ioi tele foi tangata New Zealand ma Australia ia tau fia ia tunu Asia ia ona o whala u whaasaina e maua i tonu ia whaamanatu ane mana ia le tala noi siau nai siau whanau pe whapeo nai ta pena sa whainga malanga ia tunu unei ia whaitete ia wa tātou tele fia o le mea foi lele whaalongo atu ola ua tau fia mai ia tunu unei ia ona ua maua ini whala u whaasaina i te tonu o lātou ato malanga nai vaenga whapena walanga le o tātou wanga i atu ia i taimi o sa fia to tele whanau o le amalanga ia amu ia nei whanau tātou ia whaaputu atu pe ona o me whai ia o whanau nei telefou whaaputu atu pe mai ia lela alu te whao i o Japan ia o le tūlanga na iai lua se fulu lewa afa tonu lava le itu la es fulu lua whaafianga su i filoi ia tani maria le suama whaafonga mai pe le tautua le nei ale si fonga la moe Wellingtone musika nei taimi o le awa uri tāle tasi mai ale tātou o nanga i lungo le tasi o no tesi ma le tasi whamo ai tātou mafuta pea ma tātou tala noa i lungo le tātou Facebook ma le YouTube se ipa ia le tulai tolu i le fia na nei musika o mano longa ma tau mafutanga o le awa uri si ufofonga o le launua
Ele mawhai nama o na ngalo Le tape tape mali o mai singano Olo o nofo hai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se I esu solo Ia Sāmoa lo uatulu Se I vai mafiafianga Ie manga atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata la tūnele A o mae mane ilano ole niu Na o a umasi a umele Watoni matatale ngoa Wafa'ai ngoa ai Sāmoa Le perina o le Pasifika E whai mamita mitanga ia ita Wafa'apea o na lauiloa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele Le au mai mo Ia Sāmoa Le masina se I esu sulu Ia Sāmoa lo uatulu Se I vai mafiafianga Ie banga atele matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la tūkulele A o mae mane ilano ole niu Na o umasi a upele A o mae mane ilano ole niu Na o umasi a upele Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. America.
bum bum bum. When his smile at me, rum bum bum bum. Hear my drum. Fianga malisunga ya Isaac Pula drama boy ya o pisanga la for Chris Masi no to full minuto na tale o le tula e tasi ya ele fasilanga le ya fia au na tu le taimi o talonga ta polo ya ale Sāmoa High Commission tournament e fatanu ina le sto nai a so lo se full maleva ya o November o le tournament le sa fa za tu e fatanu ina ya pe faia ile asitonu lava le tutu atasi o tātou te no Sāmoa. Ia pita iane, ia oni va ainga le maalofia le na mafuai ona toi tolo mai. Ia o le aso to na ila le aso lua se fulu ma le iwa. Ia o masina nei o le afatenu ina ile ta milusanga le ta polo. Ia afatenu ina la ile malae o le Trend Fem Golf Course. Ia ai o le stala umai amata ile afale fitu. Nono inga ile stala, ile afale fitu, afalo le valu, tee off. E iai nisi ua uma ona le stala, ua lewa ona uma le stala ile wha moe lea po le tamirisanga lea. Ia ai ona ile iyo o ile aso, ile i whatanu ina le wha moe lea ile astonu lava le tuto atasi o tātou Sāmoa. Le na mafuai ona toi tolo mai. Awa iai nisi ua mai ona le stala. Ia ai o le afala o le fitu, ia e tatala i le stala, pe te aluatu i le stala lu swafa, ia afala o le valu, ia o na ti aflo lea ma amata le tamisanga, e 5 la i le stala i lu swafa, o le 5 la lea, ia e au fia umai lava, ia matau mafa, ia maanga fu ile le o whailonga, ia pe amai al tamisanga, ia o na tu fele fa ilonga ia i foi maltau maftanga ia ofia umala i lau 5 la le te le stalai vainga umana ia ai monis famtalanga ia ona vala aule le numero lea o le o lua fitu tolu tastasi 5 ia le fionga ia mafusuanga masunu ia e te vala au iai ia po ia inisi vaenga ia e te fia si le fia ati le fa moile le stona nei le aso lua se furma le fitu o November, ia lono winga, afa lo le fitu, te tala le stala, pe te le stala, ia afa lo le valu, ia ti aflo maa mata le tamisanga, ia ila stona ine, ia ole mana i tamsi, mana ia le tau, ia tau i le foi, ia matulanga na ia e te alu te tai, ia oe, se alu e ta, e lupo ili stangata na e o lauta leni lea anai na, 5 la, ia, mana ia te tongi, ia e te alula ia te tawhao ai ma e fia ai. Ia, ai mo e fwoi maltau maftanga. Ia, te ua e laki, te ua e mo sau whailonga. Vaila le mana ia. Ia, nā le wha moe na, ia o le Sāmoa High Commission tournament. Ia e wha ataunu ina le malai na i Drefem course. Ia lau sili whai au me tātou Wellingtone. Ia le malai tā polo na, ia e wha ataunu ina i le wha moe i le astona i nei. Ia, o lea iai ma le vaenga le e au mai iai, ia awane e whaatali, taimi nei, ia o le vili, ma le stala,
le o tau ona e alue a e vili le numera na ia o le olo fitu tolu tastasi 5-5 mole o toe tele ni avano toe ia ai manai le vili le numera na ia fasota ile fionga va fusuanga ia nisi vaenga te fia mal la matile le fa mo le stona nei ia e nga fo io e tafa wai mo e fa malostino ia masava vali vai mo so fu malo loina manai tele to es fulu minuti ana ta leo le tula tasi le si fonga ne la mo Wellington ia fa otu nei fa fia fianga le to mau ai mai a fo le tato tau tua ilunga o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo
Fianga malisunga ya tau fifa o Sofia ia tu yo au tafa pea o mai ti ngam whainga tā maturi o fine te ari whafa malifale. O te ora minuta na tā leo le tula tasi Sāmoa o mai ala tātou tau tua i lunga le ala leo. Tasi ono te si male tasi whamoa mo le atu le whaftai te le lava. Ia tu sa i o le nei aso mo le tātou maaftanga. Ia maa lo lava le tā puai. Maa lo le talo lea wai i umale manu ia i le tau tua i lunga le ala leo. Ana si fonga la mua mo le nei aso. Whamalulua te fo iwa. Sala fo i se upu. Se ngana i le tautua la whainga aluenga. Pa mangana se whale tonu ia manuia lava. Ia fuafanga o tutoi o nei a uli. Ia maanga ia tu le fia na nei tātou tu e whilo i tai au. Ia ilunga o le tasi ono te si ma le tasi whamo. I le tu lai fitu le tai au a tai au. Ia alela tātou pese lea. Ia whamai e nai le tātou onanga. Ia mwhato e le tātou e tino. Ia ona tātou nei le o tātou telefou. Tala mai Sāmoa. Ia ona soro le matpoklame. Ia o le lalorangi o sonei. Ia lea tanoa tue le whionga la wano ati lawa. Ia mwhanga solo tue la fua tātou poklame i lunga o pingata whailangi. Se ia pa i le tulai tolu i le fia na nei. Ia e whaso i fui o le tātou e tino.
Toi whaatala whaatola whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. E to olua fe sui o le pisa au tangata whainga luenga le soifua maloloina i Wellington o le a whaia la lātou tite e Ileas Wharaile a tai au. Ma o le whaalua i leo na whaia o lātou tite e talu mai le whaava yaso. O le ise taunu unga le leo whaatala no anga o lo whaia. Ma o le whaalinga le pisa a o se fe au manino lea i le malo. Lātou te le toi solomuli lava mai ni whaafita auli. E pe o le whaawau peona le lava o au whainga luenga. Ma le lava o mea mo le whaatinonga o ngā luenga. E to fulfitu afe lau whainga luenga atoa i le atunu o le a whaiala lātou te te e na ia si itia tutonge whaafetau ia le si itia o le tau le soifuanga o whea ngai matanga ta whainga luenga mo lātou a inga ma ia whaamauti no le saunga le mua au whainga luenga ma ia maua fo ia ngase le tau singa pito silo na tala whea ngai mo i lātou. Mo le au whainga luenga i Wellington e a mata le te e mai le tu lai tasi lau auli i le whalama i Wellington e Rediford Street Newtown o Kenepuru Hospital Drive i Kenepuru Falema ele Hati High Street, Polcott, Makabiti Health Centre i Paraparaumu, wa umo na malilia whaatasil pisa amal soifua maloloina ni usila. Ile numero o whaingaluenga e ngalulu e taimi o le titee, tanu mai le titee lea na whaia lea solus futolo o kitopa, sa awa ye lava tangata whaingaluenga ma le embi, i whaatala noanga pe jai, ele i maua lava se whaai unga mwhaiona whaamaliei na umai i tu e lua. E to otolus fulfitu ngase sai fale mai mota maiti matala voe ia fianga le mafau i Lake Alice wa maua o lātou taui e o to lava i le ta iono se la wa feta la. Na whaasilsile le malo le tau sanga talwai lana pol kalame o taui mota maiti matupulanga na sawaina pe whaasala ala le whaate i le eltise e au no mani tui whaangase po le tui fo ine vai la au e ngase ma pe aitino i le vai tau o le a se lau fitu se fulu. E to se lau ma le lima tangata na fili ia vave maua la lātou ta i se lau lima se fulu a feta la. Au le isi to tolus fulfitu sa whaatal noa atili o lātou taui. O le to tele lava na maua lātou taui tau tupe e le vaal ta i se lau fitu lima afe ma le lua se lau lima se fulu a feta la. E valu te sima le tolu iwa miliona ta la na whaanganga mo le tuto nginga o ia taui. Na maua le so enga le Royal Commission of Inquiry. O le to tele o tamaiti mai leo whainga e to tolu se la wono se fululua na ia i lea fale mai, e le ini mai o le mafau na afiai, peitai. Na o lawa ina whaate i e whaonga i le wila, pe tui ni vai la au, na malanga Dr. Selwyn Leaks i Australia na o tahapuni le fale mai le whai unga, o le vai tau le awhiv se lau fitus fulu, ma maliwa i le tau sanga lua awhi lua, ai le Itali ini mo lianga ia mata upo. Wa whaasilsila le malo se su enga le whaatau tengo le mata upo Tom Phillips e i lātou tonu na nafa malea mata upo ai pena whaatino ina fo ila asanga umai au na whaia ina ia mautino le saunga le mo le ola lau le lei o le whanau o Phillips o le lo ia sile le malo Judith Collins na whaia le whaasila silanga i le so. Mai e sauno ai o le whai unga e whaavai e se su enga tele ina ia atangia mai e le te leo le fia sila fio le atunu o ai maise o le papolenga mo le ola manuia o tamaiti. Ile silia ma le lata i le whātau sanga lea na sa ili ai. Sa Maleo Phillips i se tau ngā whana ma leo i le waweao le aso valu o se tema. Talu mai le awhi tolu se lau limas fulu valu aso ono nofo malana whanau la i te to tolu i le to ngā vau. Na whaalau lo fo i se whaamatalanga le aingo Phillips e sa lātou so upo. Ma whaailoailo lātou talia ina le leo le asu enga e fiso sani ina i awane i toi tupo mai se whaafita auli whaapea i se isi a inga i le lomanai. Wa filifilia al whaamasino Simon Moore na o ia e whaia le su enga ma whaia se li poti whaai o whaatasiai mawhautuanga ma ia fola sia ia le silia le aso luas fultasio iulai lua afe lua ono. E te le tupe whaasau mai wholofolanga le National e si ia le sauwhanga le Kiwi Saver, peitai, o le lapata inga lau whaito wha, o le aono a tili o na vava ma mao ma tangata i pito la iti sauwhanga, e au fie tangata i mao la lalo tupe maua whaapea i ma Pasifika, na whaasilsila le palemia Christopher Luxon i le asosa, e whaapea o lea fuafuanga, ia mawhaiona o atu i le tausanga i lua fitolulua, o si itia le tu ufaata singo le sauwhanga le Kiwi Saver i le sefululua pasene, e ono pasene mo fale whainga luenga, ma le ono pasene ale tangata whainga luenga, na Sāmoa Luxon, e whaopo
popo i tupe teu mō taimia malolo ai whaititi ai fo i le whaalangolango New Zealand e inivesi mai whafo. O whaamaumonga le Retirement Commission o tā uai o tangata whaingalubenga Pasifika e pito maola lalo sauwhanga le Kiwi Saver petu samale lua afe le fua wha o ngā tutonu le tausanga ai petu samale whāto lua afe tā la tupe maua tangata ia ma le tolu tesima le 5% le sauwhanga i le Kiwi Saver. E manatu i lātou o e iei to mai ma tā upo tau tupe, e tele ainga Pasifika e whaalangolango i tupe la atu, mō tau mawha ma mea umai tau siai ainga peitai, o le maula lunga o tau utatongi po o fees mo le la fonga o tupe, ua avea le ma whaafi tau li tele mo ainga, e whai tau miliona tupe mwhaina whaasawina, pe awe e whaapa ue whai ngā mālo ma kampani la fo tupe, a lātou tau, ma whao ngā fo i le tele o awano mwhaino fuina mai e au wala whaate konolosi, o whaali e whaamomonga le tupe la langi le tāua tele o tupe la fo le Pasifika mō tonga lava ia e la teile afal tamau ainga atu o le atunu o tupe la fo atu mai ainga I fafo I fiti e silia ma le fiti lau miliona tālana maue ainga o tupe whaamomoli po o tupe na la fo atu I le lua whilua tasi na whaali Jess Collins o se senator mo New South Wales ma o se tangata su el pol kalame mo atu motu Pasifika I le NOV Institute e mawhai na matoa maululunga lava tau tongi mole la fonga o tupe po ofis mai au se tālia ma New Zealand. A whaia la fole lua se lau tāla mai New Zealand ma au se tālia pe le vao le se fulu ma le se fulu fitu pasene o tāu e tongi po ofis o le tupe au whaile ana ave wha amomoli. E tu samo le se fulu wha afe wha se lau tō le se fulu tangata whaingalu nga wha avai taimi. E lalo le polo kalame o le Pacific Australia Labour Mobility Scheme. I so enga Collins ua whaali ai e mwhai e tangata whaingalu ngona lafo. Leo o atu le fase fulu pasene o lātou tupe maua I o lātou ainga na ia tā o foi a whaapa ui a tau e mawhaiona whaasau ina ile to samale iwa sifulu tasi miliona tā la a ainga I le tau sanga sa whaatalo ina le whailau tu selfono te ita el Pasifika Baron Waka le whaali leo awalau tupe whaamoli sana saunuanga I le fono whaalu tau sanga le whaali tupe lalangi ma le IMF I Washington. Ua filifilia le alo Sāmoa le tamaita I o mena Antonio e avea masui peristeno le whaala potonga fsosoani le Katoliko o le Caritas Internationals o se tala whaasolpito le whaala potonga. Ona o le taimi mua filifilia I se tangata New Zealand ai le ngata ilea o le Pasifika mua I le tofinga mawalunga ai oia fo I le tamaita I lona lua o tau aveina le tofinga le whaala potonga whaavao malo o mena o lo avea mapulisilo le Caritas Aotearoa New Zealand o lo I Roma le tamaita I le taimi nei masafe ilo I atu I le fionga pope leo e tala no aina lona tofinga fou au whaai uina I le fono le COP30 o whailo ai le popolenga o atu no oilo I tau o lo fea ngai mātu moto le Pasifika. Ona o le suwinga o le tau, pe ona sauno o mena, o le filifilinga fo I oia, wa maua I leava no e whaamalo si eile leo o le Pasifika, o tātou atu moto o nisi o vaenga o laulangi, e mua lava a fia I suwinga o le tau. Ai pito sili fo I ona la ititi leava no e maua I whaamanianga, po vaenga mo umi e tali atu I suwinga o le tau, pe ona sauno le sweepers tene fo o le Caritas Internationals. I whawhata New Zealand, e te le se mua ni funga whale maululunga I Hong Kong, le ufa alia ua o atu nei I le to a wha se fulu wha ua maali li wai. Ai to lua se lau fitu se fulu iwa ni se tangata ele I maua, po o saunga le mua mai le wha alawe lave. E to a wha se fulu na maali liu le whale o tupo le wha alawe lave, ai o lisi to a wha na maali liu le whale mai. Na amata le mua ni funga whale pito I lunga o whale inu no foi tangata ele I tu malo taipo, mai le I whaingo fie le tau tape ina o le mua. E to o tolu ni tangata ua loka ina nei e leo I lo lātou so o tanga I le mua ia whale titele, ma ua tā ua e whaapea mafua no lo lātou whaatamala. E au fieni whaatonu se to alua ma se kone sale o se kampani whale e to sai mali poti. Tala whauia male si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Patala fatu le tātou tino le whaapopongo telefou le nei foia sa tofi o se mai le whaafonga. Wa ye le fofonga le silia le lima se fulu le mamalo le atino
E a ngai lewa le tangata i le ofisi o leo e whaaulu sana tangi pe amana o mia. E whaasanga se olunga li ina ave e ea lato ta i lua se lau tā la. E whaangai o iai o lato visa moa awa noa whainga luenga whaawai taimi. Pei tai o se tasi o wha le tono e pe o na wha ailoa e se tasi o i lato i tana fōu. E iei le tamai ta i sa whaia o mawhiso o ta inganga i le unga li i lea. Ma au mai e se polo inga i lato te whailoa i umal malai whatu i songi. E whaia i le whoontanga e tāpena i mo le aso lua se fulmaliva po le whaai unga le vai aso le nei. E te tau no lato tu ua i Sāmoa. Mo atunu ua whaaboi moe i ei mo ngā ruenga whaawai taimi. Pei tae sa matua i fiu i lato nei whaatalitali. E le i mawhai o na toe fiso ta i leo ngā li. Le e wha au tu i eila lato wha moe moe. Mai ua sa ili foi, pe wha pe whea o na toe wha foi mai a lato tupe, le ua fōringa mai ua maa i mau. O se tustu singa na tu i lunga o penga te wha i langi le whale tua le te māpo le televou ia Taylor Crichton, le ua tau fia ne malo le malo, e na ua mawai i se whala au whaasai na e tusalo le mamafa ma le tasi tesi ma le wha kilo kalama, na o mai ele whainga malanga le leini na o mele mai asu taruai mai Amerika Sāmoa. O aisa ina tu uina te tono se pusa moa i le isi afa, a o vai mo le isi afa o le pusa lava lea. A o tustu singa le whalitu o le tamai a Taylor, le wanga ina Yesu esu enga mtanga luenga o leo leo, e pe ona whaamatala ina son whea leota, o le atau mo whai malo se sa i lia le amia tonu. E sa ili le tangata na whaia lea ngai o inga. Ai o le whailoa inga lau tustala ma sui o le ofisa le tiute ma malu le malo. Na tā ua le ia te wafa masanga Samuelu. E na le tō tase le tangata lea nga Yesu su enga le teimile nei. Ai e whaalau tele lātou su enga isi vahenga e te tau o no atu iai. Na whaamanino foi e le ofisa siri o le ofisa le tiute fonti talai tupu li a tefu. O le whaalawelawe le tupu nei whi malanga ingo le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa. E le o yeise tūlanga po o se ngā inga e mawhai ai o na siaki whaamomori mauta tangata malanga mai Amerika Sāmoa e whaamoe malanga mai Sāmoa. E whaato a whaatino lava siaki pe a taunu mai le wafu whaavao malo i mata utu. O mō le mawina leo mai i le aso e lea o mawhai mai le tele o tausanga o na whauru whale lava se awa malosi i to tonu le fio anga o manunu. Mai na whae loe le pole no i le pā anga wha moe nā telefou. O le pui nga lava po o le sā le fio anga i le iai o ni sā wanga e a fua mai le awa malosi. E makua sā lava nga whauru whale me le pia tonu nune. I no tūranga la ia no uoloi fua uia le o matua ele amai e whaul whale o tatanga ele o te whakanga mea leo le amai o le pia tono nu. E o mai la le teimi nei le o tō mai sā le pia tono nu nei tūnang pe. A iei fo i la tapu o nu ne pe ama ua tūnang pe o nei. Ro e awa tūla whono whal malo la tō e ave e matūlanga pe o nei. Ina ia pui mai matūlanga pe o nei. Ia vai lesi vai ngamtau tia lor sa wanga o tina matumai ta. O le maule a se tama o lo whaatasi atu le pōru kalame o le se fulma le ono aso e whaata ue nai le te te atu i sa wanga te tonu ainga e mai se lawa li tūpā o tinamata mai tai. Mai o sa moa te tū whaatasi nei mani se lau vatus fulma le fitu o tenu o le laulangi e whaata ua le au tūre nei. O na umatua mau wa e sa wanga wādi ia e so se tū le laulangi mai o sa whaenga wa matua whia malele alofa ma wa manino ai ngā o i ngā sa tani mana au e le au mai au pōpua ngā mawhainga tā i so se tuli mano le ke lope. E tā ua ai, lo tātou la lango whatasi e tineia le nei whamai. Ma o se whamai te afu atu i a te oe, o a tātou uma. O lo ngā whatau si tina matamai tai. Le fuatanga o le ia Sāmoa, tau si e ino a inga, whausi au nu, o le whaavai mausali lea o Sāmoa, malona lumanai manuia. Se vaenga o le saunoanga au tū, mai le fionga le minister mtanga ruenga o ainga, a tina o no umanga fisotai. E whaamaumonga a le ofisa o numera whaamawina le atunuu, o whaamawina ai le si itia o awa no whainga ruenga i Sāmoa, ia se te mo le kuata wha le tausanga le neo lo whanga solo, e whate si malitasi pasene o si itia ai, ma o whaamanino e fwele reporti,
le lona se forma le lua ile neo kuata wha le tausanga, o solonga le leinga wenga maua te tono Sāmoa, a fo mai a te semo le tausanga lua a whelua se forma le lua. O tangata whai ngā wenga i Sāmoa o mawhai o le wha amawina le whai numera e lua se forma le fitu a whe, valsa lau lima se forma le tolu, o leitu pa o lii ua wha amawina le se forma le wha a whe wha se lau fitu se forma le fitu, au tamaita i se forma le tolu a whe, tolu se lau fitu se forma le ono. O lo wha mawina fo ile si itie lungo le se leni wa wha aruina mō totongi, e le lua se lau fitu se forma le 5 miliona tā la. Mai o se si tanga fo i o lo wha atupe me le pūlenga le malo, le vaengo pisinisi māti nae. O tala fo wia, whamani e tele le tue fo whanga mala hawa single ni aso le atunu, whasoi fo ia. Ia, mai mo mola fo i ona whatalofa ma whawhino i atu i le wa i maurunga le whawhonga i le nei vaenga le aso ma le tautua le siu whonga o le lo mua. Ma lo le langi mama le sui fua lau lei. Ia, te tonu o lo o manuia lau tāpua inga i so se ai o Aotearoa o maua mai ai le tātu whaasaralaunga. Ia, amui se fo i o isi te whaifia o le ke lope. Pe ona masani ai o le fo uma fatasi ma le sunga ia tasi mai awa tu i torwa e wa ia nei fa o ponga o le tatu pol kalamere nei na i talo o fo i me tupu i le tu o le kelope ia wa la vale silfia o le manu o la tapo inga le mele ia e mo fo ona fa fe ia tu i le sunga ia tasi ma lo le tawa tai ma lo fo i le onse mai o alta pol kalamere nei va ngo le aso lo sugatas. Ia, mo le nganga wha alole wha talo fo i lau fionga lau wano. Ia, ma lo fo i le sopo, ma wale tōpi tonu. Ia, e whaafitai o lea ua, taunu mai fo i, a wale wha awino le tātou poklame masani. Ia, ole na lulangi aso. Nei, ia manu ia tele lava le poklame, fionga lau wano. Aloha, tai. Mātango fie ia tūlanga o le tau, ia mātau i porirua i le nei vaenga le aso, lea ua mālosia le suru le la. Ia ai ono o mānei o ho ia le savili,
ia ono o tau tau fio fia i tu langa o le vevela ia ona pe ia ona silfia le o tātou wanga atu ia ina anga e atu i le tau mawhanawhana ia ma le whaai unga o le nei fo i tu sanga i pei ona ma sani ai. O le a amata atu ia le tātou porkalame ia ina ai talafo i me tupu i le tonu o New Zealand ei. Ia awa ia le sila fia e loutou malu ia pa whai sa misi e te le i whaafonga mo iai a mai a ia ona se atuaila ia isi vaenga o le kilope a mai se le tātou i tūlangi o le Pasifika. Ai pe olo o laualunga i le nei fo i vai aso i tala i me tupu i tātou vai whanua ia o te ronei ia le wholawholanga le o whaia le taitai o le pāti a le New Zealand First, ma wasa mana i Winston Peters, e pei ona whaafonga i fwoi le tātou porkalame i le tai au le fionga ia Afamsanga, Musavelina, ia ana tā uai, ia le whaasa launga po o le ia whaaninga alo ia, a ma wasa mana ia pei ona whaia i la Stofia Nafi, whaalawa i tele ai whapea, a fai e toe tūla i mai o ia i le pālo te tele o le tausanga a sau. O le a taunga fai malosi loa e ina ia toe so loia ia le tūla fono fau le ana pāsi tarua i nei e le pāle mene e whaingo ina o le RSB o le ingoa peletania o le Regulatory Standards Bill RSB i lona ta unga whaapupu. O le nei sa runga whala o te lea wa sa mana ia ua tuina mai ai ma se la patainga mai le taitai o le parti a le Act New Zealand le lifai pule ia David Sāmoa o le sa whaaponga ai i le pili po le tūla fono le nei e whapea e fo linga mai o lea ua sa uni ma tā pena wa sa mana ia ina ia toe ngaru lue whatasi ma le parti po o le vaenga wha upwhai a le Labour. Pei fwoi o na silo fia o le sa ngā rui mumua ia wawa sa wānaia ma lana pāti le New Zealand First ma le pāti le Labour i stasi o whai ngā malo o mawai i lalo lava o whai ngā malo ma pūrenga nei wha amo mo pi ia ona se aila lea ua ngā rui ma le National ma le Act i le tātou whai ngā malo so whatasi po o le Coalition Government o loo tū nei i le foe. Ai o se whaatala noanga awa wasa mana ia malawa les whaatala lau le radio wa tia na ia taawai sa mana o ia e vave o na whaia se whainga e so loia ai le tūla whono le nei e ui ina sa langolango ina e lana pāti ia lona whaitaunga whaatolu i le tonu o le maota o le pālemene i le vai aso na te nei. Ta o ai e wamasa o le pili ma le tūla whono le nei o le RSB o se mata upu sa io ina e le pātia le Act whapea ma le pātia le National ai sa le imana o ai le New Zealand First mai le amatanga. Pei tai pe ia ona ta uele li tai le New Zealand First e no tia o ia whapea ai malana pāti ia inga ma tutuunga na whaawai na i le whainga ma loso whaatasi lea ua ngāru lue ai nei ma le pāti a le National ai whapea ma le pāti a le Act. Na whaamawhai na e Peters na whi sa tau mwhai ma losi i ala na vaenga ina ia tau whaititia ia whianga o le neitu la whono mai o le mea mautinoa o le atau mwhai ma losi le New Zealand First i le taimi o le whaatosina o le palota i le tausanga a sau, ina ia toe soloia le neitu la whono e pei ona ua pāsia ai e le maota, ma ave ai matu la whono i le vai aso na te nei. O le RSB e pei ona ta ua mua, o se pili sa whawhau ma whaapongai ai le taitai o le pātia le Act o David Sāmoa. Le ana ia whailo mai e whapea, e whesoa swani tele ia lea tu la whono fau ua pāsia, i le whaalileia, ma le whaawhaingo fia ina o le tango fia o mata upu tau tu la whono, e a fia ai le aia te tau tangata,
a toa mala tau mea tau tino. O le a whaavai nai I lalo le neitu la fono fau, ia se komiti e ta ua o le Regulatory Standards Board, e whapea o le awhea ngai la tau ia, po o le komiti lea, ma le fua ina le lei o le tūlanga whetaui matala whea ngai o ni tūla fono, ma le nganga o le RSB e pei ona pāsia ai. Peitai, o le nei pili, sai longa ona matua te ena, e le to tele o te ngata o le tunuu, e siri atu I le iwa se fulu valu pasene, o manatu tusia po o submissions, sa atu ina atu I le komiti filfilia o le parlemene, na lato te ena malosi ai, e le te tau o na pasia ia le pili e avea matula fono. Ia e peitai pe o na whaafonga mai, o lea ua pasi I le vai aso te luai ia mai walo ia nei o na avea ma tula fono ia le RSB. O le manatu la walunga o ia te te ona e whapea, o le tula fono le nei o se fuafuanga e manuia ai ia whaalapo tonga te tele. Ai, o le a whaapopo ai ia le tau, mai o le a tuwai ai o na pasia ni tula fono fau, e fia fausia I le lumanai. Na whaamamafaina mai e wawasa manai o Winston Peters, e whapea o le mataupule nei o se murienga sa aia ia I le vao le National ma le Act. Mai sa au fia I le tonu o le murienga na whaavai nai ia le whainga maloso whaatasi po o le coalition government lea o lo tu nei le foe. Ia mai o te utino aia le tai o le New Zealand First, o le a whaatou sina malosi o ia whaapea ai malana pāti ina ia mawhai o na toi solo ia alo ia le neitu la fono I le taimi o whaatou sina mō le pālota tele I le tausanga asau lua afe lua sefulu ma le ono. E se manatu whaalia o le taitai o le Act ia David Sāmoa na ia taawai ia le whaapopole ina o ia ona o le mele o tula I mai I le folfolanga wa masa manai o Winston Peters, o le manatu au tu lea o le patia le Labour sa whaalia I le talanoina o le tula fono le nei. Mai na tauai e Sāmoa e fōlinga mai I lona ia lea manatu o lea ua toi sa uni Winston Peters e ngā rurue whatasi ma le vaenga whaupwhai a le Labour. Ia ai veitai, e le I talia Winston Peters I le whaupunga Sāmoa I na ua whesilingia o ia e le autu stala I le stofia nafi. E le I popole tele foi e le li palemia ia Christopher Larkson I na ua whesilingia le autu stala mo sona whinangalo whaalia I le tula I mai o le nei tūlanga e fōlinga ai ua iai se senga tele I le vāo pāti e tolu ia o lātou whaafoe ina nei le whainga māloso o whaatasi. Nā tā oe Larkson, e tofu ale pāti lātou māna ia whainga whaamai, ai mai se pe ātū la lata atu I se whainga pālote tele. Ai o le whainga māloso o whaatasi o loo iai nei, o loo māo popo ma le lei lava. Mai o le mesili o le ua pāsi le tūla wholo le nei o le RSB e pei o na ngā rurue ai. Ia mai o lona winga e te tauroa o na ngā I luma ina I mautinoa e whaatino ma wha o ngā le tūla whono e pei o na ua pāsi e nei e le pāne mene. Na whisiringia fōi e lautu stala le teitei whono o le komiti mō whaatosina a le pātia le National o le li minstaia Chris Bishop mo so na ia manatu whaalia, mai e na te le I te ena le iai o se fuafuanga e ono lango ina ia le National ia se tau whainga e toi so lo iai le tūla whono le nei o le RSB e pei ona ta ua. A ena whaalia Bishop e whapea e le o se whainga whaavaya le National le whai o se tūla whono whapea e ta ua o le Regulatory Standards Bill a o loma le whainga pālota tele
i le tausanga e lua o lua tolu po le lua tausanga te wai. Na ia ta ua o lea ua pasi il tu la fono e tu sai o a inga mo tu unga o whainga ma lo so fatasi. Ma e pei o na silafia e au palota o whainga ma lo e pei o le ma lo so fatasi le coalition government o lo tu nei le foe e iai mea e te tau o na lango ina ma i oa iai e ui ina e le iau fia i ni ala tu folfolanga na whaia i le mamalu o le au palota. Sa whaamafaina mai fo i e Bishop, e mauti noa o le a iai se whainga whaavae ma oti lava a le national lato e tu sai o le nei mata upu a oanga i atu i le palota tele o le lua hafe luas furuono e pei o na whaai lo mai le whainga whaavae le New Zealand First e lo lato te tai i le nei vai aso. Na whaalia mai fo i e Chris Bishop o le manatu Sāmoa e whapea o le manatu whaalia o Winston Peters e atangi ailo na sauni e toe ngaru lue whatasi ma le pati le leiba e manatu o ia e pei ua whaisi mautua o lea whaapunga. E ise manatu whaalia o le sui taitai o le pati le leiba le tamatai whipule ia Carmel se puloni na ia whaalia ai o se tūlanga le lei, lea ua whaai loa Winston Peters, i lona nofo sauni e toe soloia ia le tūla whono le nei o le RSB. Ai e ta haufi se puloni, ua vave tele pe awa pea o lo o iaise manatu o le pati le leiba, ina toe ngaru lue fatasi ma wamasa manaia manana pati le New Zealand First. Ai atonu o le mea uadia di mai le nei vai aso i le tātou whainga māloi New Zealand nei, e le te tau o na whaapopole na ai le mamaru o le au pālota ma tātou uma, awa o tū maanga lava ia o whainga mālo whaape nei, e le tasi ai lasi ni pāti po ni vaenga wha au whai o mālo e tū whaatasia ma ngaru lue ai tu tonu, e pei o lo tātou whainga mālo lea o lo tū nei le foe, e tolu ia pāti o lo o whaatasia ai, o le National, o le Act, ai whape ai ma le New Zealand First. Ma e pei o na talano i nei nisi o tātou Paul Kalame, e iai i meo molienga po o whengai ngai le vāo pāti nei, e langolango ai e leisi ia le tāsi, ai maise o le whainga mālo, ina i mautinoa e pāsia pēr na tala o tū o le tōpe e whaatino ai ngā ruenga ma Polo Kalame a toa māti na e na polo misi ai i le mamanu o le au pālota i le taimi o whaatosina mo se pālota tele. O lea ua lua te usanga a toa o le nofua inga le whainga mālo le nei ma o lea ua amata o na tātou wa ai i manatu malangona o se tasi o pāti o tū o lo o iai le tonu, awa o lea to e tasi le tausanga ia o na whaata ape fo i leo le nei paia inga ai alo i leisi whainga pālota tele a lea tunu u a toa. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. E loto I fale o le lau mua I Wellington o lea ua whaia se whaai unga a le pulenga. O le whono fo I le nei I tātou le ta ua o le Wellington City Council ina ia toe sila to toa ma toe lau li liu ia le ati na tele mo le fia wha le leia o le o ngā tonu o le tāulanga. O le porkalame po le ngā luenga le nei
e whaingoina o le Golden Mile Project. E peo na sila fia e talu na whaatula i mai i ale nei ati na tele. Sailonga o na lunga la lo manatu whaalia iai e le ngata o le City Council lava ia. A e whaapena le au whaipis nisi, whaapea mo te ngata lau tele o Wellingtone. O le taimi nei la, le ua whailo mai le City Council, o le nei ati nae na mua i fuafuaina, e alu ai se vai ngā tupe e tusa e se lau tolu se fulu mo le iwa miliona tā la. Ai peitai, o le ua fōlinga mai, e ono o tu lava le tau o le nei ngā ruenga, i le lua se lau lua se fulu miliona tā la. E iai vaenga o le ngā ruenga o le ua amatau no whaatino. Ai o le masina o ke topa, le ana whailo mo iai e nisi o le au ngā ruenga le council. E whape o ngā ruenga mo le whaale leia o le Courtney Place, lea o lo o whaatala noa ina pei le teimi nei, e iai le manatu o le a o le 15 miliona tā la, e o vailo na tau, na i lo le tau sa whaatulanga i mua. Ea mai o lea masalonga, o whapea o le a o tua i la whainga e 25 miliona tā la, e maua lunga ai le tau o le ngā ruenga, na i lo na tau na fuafua i na i mua. O le whaalua i lea i le nei tausanga, o na whailo mai le si tia o le tau o le nei ngā ruenga tele. La lela o whailo mai e le lipo le nuu o i nei o le lau mua i Wellingtone o Andrew Little, o le whaiunga e toe lau i liwina, ma ia toe sila to toa le pūlenga, i le au ili linga o le nei ati na tele, o se fuafuanga ua tala whengai. Ona, e le de tau o na tuu māmaina le tūlanga si e pēr ilunga o lona tau. Na whaari ai le lipo le nuu, o le nganga ma le wha moe au tūlawa ia o le nei polkalame, e le lei ma tā ua mō le lau mua o Wellingtone. Sa whaalia hoi Andrew Little, o le whaiai o se iloilonga mai ai e au le ngā ruenga le nei, o se tasi leo ana ngā yoinga mua, tālu o na tūla i mai le tofi pule nuu o Wellingtone, o na ua manino mai, e le o ato toa se sila fia o le pulenga i le tau atoa o le ngā ruenga. Nei whaalia fōi o le ilo ilonga ma le suenga mai ai o le nei ati na o le awhanga solo i le tonu o le tolu wanga i atu i le ono masina o lumanai nei. Mai o fufuina e i le vāo le lua se lau ma le whā se lau afe tā la le tau o lea ilo ilonga whaapitoa. O le aao fia ai le whaia leo se fua whaatatau, wha le ta mau ainga i leo ngā whai umi, ma leo ngā la ta mai o lea ngā ruanga tele, i le suia lea ma le wha le leia o fōlinga o le vaenga o le tāulanga mai Lambton Key, a ngā iane i le Courtney Place. O se tasia vaenga au tū o le nei ati na e au fi ai le vea o lea vaenga tūru tonu o le tāuranga o Wellingtone, ma vaenga e whaasa ai ta male, ai na o tangata Sāmoa i le valea o Lambton Key, ma Courtney Place. Pei taina e pei o na whaafonga mai, e o lea o tā ofi, ai whaia i aise i loilonga mai ai pe tāla whea ngai o na whaawau pele ai, ona o le tau mo tā. Ia, ai usi pēa le whaafonga.
Ea, olo e whaafonga i le nei whaapoponga o le Port Kalame o le Lorolangi o aso nei, sina o te tonga fo i o nai mea ese ia o lo o tupu i le teimi ma le teimi i le i tulangi ma le i tulangi o le ke lope. I isi vaenga o le tātou i tulangi i le Pasifika nei, o le maua ai la tamai nei, o ni waa maulu la iti i Sami i ngā tei whale o le atu Solomona. Ua tūlai mai ai se popolenga tele o leo leo, ai maise o ngā ruenga tau i le pui puinga o le saunga le mū. I le ono avelea o le tātou i tūlangi le nei o le Masa Pasifika, ma o ngā tonu o tau mo whainga soli tū la whono, e wha o ngā inai ia waa maulu la iti nei, e wha hui mai ai ma wha awala mai ai, ia tu motu o le Pasifika, ia vaila au whaasaina, e wha moe mō maketi i New Zealand ei, ai wha pēr ai ma Australia. O wha mauru la iti nei e ta ua le ngana Peritania o meo o semi-submersibles, e ua tu iai le ingoa e wha pēr o meo narco subs, ona, ua wha ngai wha lapo tonga te tele wha le wao ma lo, o lo la tau whela o ia, ma wha tau wina vai la au wha saina i le Lorolangi, ia awa ia le avea wha na nā, o ia vai la au mai le atu nuu i le atu nuu. Na wha lia mai e wha pēa, o nei tu a inga o wha maulu la iti, e i loanga tā tele, ia mai o mauti noa, o tele ina whaonga ina i nisi vaenga o le Lorolangi, i le whe awe ia whaana nā ai o uta o mai la au o ona, a toa ma fuana au whaasa ina. I te tonu o le se furulua masina ua ma vai atu nei, e tolu ni wa a maulu la iti whapea, po o ni inako subs, na maua, o tā whewhea i le Sami, e le aini me o iei tonu, i ngā tei whale o le atunuu o Solomona, po o le Solomon Islands. O nei wha maulu la iti e tolu e pei o na lipo tio mai, ua wha mautu ina ai, leo o mai lea i le Pasifika, o le wha o ngā ina o nei a wala mai whafo, e whai ngofi ai o na wha auru whale na nā, i te tonu o le Pasifika, ia waila au mafuala au wha sa ina. Sa whaalia mai i le neili poti e whapea o wha maulu e tolu ia na maua, e wholinga i wha maulu la iti e masani o na whaonga ina, e kaumpanim whaalapo tonga, e pūlea ma lātou whaatawina waila au whaasa ina, i te tonu o le atu nuu tele o Mexico, ai whapea hai maisi atu nuu i le kontineta o Amerika i saute po South America. Ua whaamauni ai i lea tūlanga, le mālosi tele o le anga i mai o tangata, whapea kompani, ma whaalapo tonga e whaapitoa i le wheawea ia waila au whaasaina, e whaahofi mai a lātou drugs i maketi o New Zealand, ai whapea ai ma Australia. O se lipoti, mai le li e ngoi a John Coyne o le whaalapo tonga tau whainga whaawai whaapitoa le malo Australia, le Australian Strategic Policy Institute, e whapea, o le amaua ai o ngā sami o le Pasifika o whaamauru la iti nei, o le whaamaruninga lea, o le whaalau tele ina mai i le nei vaenga o le Lorolangi, o tau mo whainga, a cartels, po whaalapo tonga te tele nei whaalewa o malo la tau te pulea, ma whaafoe ina ia whewhaatau o inga o waila au whaasa ina. Ina ia hofi mai a la tau whaala au nei ma waila au whaasa ina, i te tonu o Australia whapea ai ma New Zealand, ai wha awala mai ia tu motu la iti o le Pasifika. Ta ua John Coyne, e ui ina ua lewa o na whaonga ina le Vasa Pasifika e wha awala mai ai vai la au whaasa ina i te tonu o New Zealand, whapea ma Australia, ai o le whaonga ina o ni wha maudu la iti e pei o nako subs, e mauti no ai,
e tele ia la fa inga o vai la au fa sa ina e mawhai o na au mai e yuta te tasi. E pei ona si lo fia o le whaamalo sia o pui puinga a le lipele stene Amerika o Donald Trump o tua oi i saute o lona atunuu ma le atunuu o Mexico ua te le lava se a whaina ai o tupe maua a whaalapo tonga e whe awea ia whaanana ia waila au whaasaina. Ona, ua tele ina le sao ai i maketi o Amerika ia fuala au ma waila au whaasaina nei, ai whapea ai fo i maisi au wala sori tu la fono e mauaia la tutupe, e pei o le avea whaanana o tangata mai leisi e tunuu i le tasi e tunuu. O ia whaale tonu i maketi o Amerika mo waila au a toa ima tangata whea vea ai whaanana e iele talturunga o le mafua anga au tū lea o le anga i mai o company ma cartels te tele nei o fuala au whaasahaina whaale vāo mā lo e fia ofi atua lātou e whaatawa inga whaasori tu la fono i te tonu o au se tādia ai whaapea ma tātou i New Zealand nei. Ua mauti no hoi li poti, ua maua i ni suenga whaapitoa ale malo Australia, whaapea manisi o whaalapo tonga whaale vāo malo. Le si tia leo le tau mo whainga a cartels te tele nei, ina i au mai a lātou waila au whaasaina i le nei vaenga o le lololangi. O le lipoti mai le suenga tu whaatasi e pei ona whaasalawina nei i lunga o le upenga o se inga. A le ofisa e whaamalusia pulenga e whaasanga i whala au whaasaina a Amerika, le US Drug Enforcement Administration po le DEA. O loo manino ai, le ngaru lue whaatasi leo cartels te tele nei mai whafo, mani whaalapo tonga solitu la fono i le tonu o New Zealand whapea ai ma Ausitalia i tau mo whainga nei, e au maia i le tonu o ia atunuu, ia waila au, mafuala au whaasaina. O loo ta ua fo i le lipoti, le whaongaina e whaalapo tonga nei mai whafo, o le tūlanga alu mia tele ma le ta tele, o le whaongaina i le teimi nei, i le tonu o le nei vaenga o le lalolangi, o le waila au whaasaina o le cocaine, ai maise ai, ia le methamphetamine. O le tausanga whaale tupe ua tuana e tunei sa si tiai i le fase fulfapa sene le au whainga o waila au whaasaina na maua ma tau fia i tua oi o le malo o Ausitalia. Se au whainga atoa e tusa lea ma le fase fulvalu tesi ma le valu tone o waila au whaasaina e au fia ai se furu lima ma le afatone o le methamphetamine, se furu ma le wha, tesi ma le wha tone o leisi vaila au, e ngo o le butanediol, ma le ono tesi ma le fitu tone o le vaila au whaasaina o le cocaine. Ai ui ina te lele nei a whainga vaila au whaasaina na maua, ai na whaalia mai le komisina lango leo i le stete o New South Wales o le Leo Scott Cook. E whapea, o loo tele pea lava fuala au mawaila au whaasaina o loo maua leo mai tangata i nuu ma ISS o lea se tete o Ausitalia. Sa whaalia mai fo i le li komisina lango o fuala au whaasaina o le autu leo le mau whaalave mātu ia o loo tutupu mai pea i le tonu o le tele o nuu maa ai i le tu malo tele o Sydney. Ia, ai au si pea le whaafonga.
Ia ona toi so o tuaila leo le tātou tala. O le aso na nafi o sa whenga iai ia le tunu o tonga ma le lātou pālo te tele whiriwhiri ai sui fau o le lātou pāle mene. Ia mai o le taunu unga e pei o na whaai lo mai ua atangi ai e toa walu ia ni sui whai pule fau ua hofi ma whiriwhiria mo le pāle mene o tonga. Ai peitai o lo whaau pēa o na pau i lalo le a whainga o te ngata pālota sa pālota i le nei fo i pālota tele ia atu motu o le Pasifika. O le whaiunga o whailo mai e le komisi o pālota le malo tonga na ta uai e whapea o whaipule fau e to o walu na whiliwhilia e o lātou tūmalo e awhi ai whaipule e to ono o sui o te ngata lo tele. Ma le to lua o sui a whaipule fau mo le vaenga o no pele po o nobles o le atunu. E le ngata i lea, ae sa toi whilwhilia mai e lona i tūmalo ia le li pāle mia le sa ia i taluai nei, le li fo mai e soa wha ia aisake eke. Le ana ia maua le tūsa o le tolu kuata o le langalong sua le au pālota i lona i tūmalo. Sa whape fo iona toi manu malo mai lona i tūmalo ia le li ina ave mua ma pāle mia o le atunu aina wha mawai o huka kawa mei liku si hosi so valeni. E whapea sa ma fuli fo iai le langalangoina e le au pālota o lona i tūmalo. O le parlamenti o le malo tonga e to aluas fuluono ia le a whaaiona whaipule e au fiai ia whaipule to o sifuru fitu o sui filifilia ia mai tūmalo lau tele o le tunu ma whaipule to iwa la tau te umia ia no foa e whaapitoa mo le vaenga o no pele lea e filifilia e a inga tautupu o tonga. Sa whaelo mai e le li ofisa sili o pānota le tunu o Peter Vuki e na o le whaas furuiwa tesi ma le 4% le a whaio tangata na le stala e pānota sa whaatino a lātou pānota i le aso na nafi e tusa lea ma le tolus futasi afe iwa se lau valus furuvalu i tangata pānota mai le a whainga e sili atu i le onus furufa afe na le si tala ina. Le nei a whainga e tusahi o le whaaringa mai a Peter Vuki e maualalo atu nai lo le onus futasi pasene le sa iai i le pālota tele le tunu i le lua afe luas furuma le tasi. Peitai na ta ua le li ofisa sili o pālota e tele mafuanga o le maualalo la whainga o tangata sa pālota i le nei pālota tele a tonga. E au fiai le to tele o tangata sa malanga i atunu i whafo i le taimi ma le aso o le pālota. Ai e to tele fo isi o lo o fia i le stana ai ua le o toi nofo i te tonu o tonga ai ua nofo i isi atu nuu. O le taimi nei e le o mawhai o na pālota mai whafo i ani tangata o tonga i le taimi o ala tau whainga pālota. Ta ua mai e le li ofisili o mea tau pālota le tunu o lo o tālia nei e lona ofisa ia ni tālo sanga mai ni sui e ono mana nao e toe whaita wina ia le taunu unga o pālota i o lātou tuiu i tū mālo na tau wahai. O le tūlafono o pālota tonga e fitu aso e le tau wai so se sui na tau wā o na tālo sanga mo le toe whaia o se whaitaunga po o se recount o le taunu unga o whainga pālota. Whaalia fo'i e tele tū malo e vāra lata le taun unga o la tau whainga whilwhilinga i la so nafi e mai atonu e ono tālo saina mai e iei tū malo le avanoa e toe whaitau inai whaalua le whaai unga e pei ona iai e na ua te puni alo ia whale pālota i le aso ana nafi. E lesi vaenga o le tātou tala. O le vai aso o mawai na whaatau toi nai le pelestene fau o filifilia o le malo o Aialani
Ireland i se sauni ngalo ia whaale malo na whaiale i le mo te tele Dublin Castle i tu malo po le nuu o Dublin. O ia ua tūlai mai e vea ma Palestine lona se fulu o le malole nei o Iolani o le tamaitai po le tina e soafa ia Catherine Connolly ua ono se fulu walu tausanga o le soifua ua tolu se fulu tausanga o le la ua maafutanga malona alii e soafa ia Brian McHenry mai to lua ia le la whanau tama. O le nei tamaitai na soifua e le nuu o Galway mai se au ainga to tele to fitu ia ona tuangane mo na uso e to ono. Sa o ina o ia i le University of Leeds ma muri ma ua na whaai longa whalo ia mai le University of Galway i le tausanga e tasi iwa waluiwa. Na mea mua ia le tamaitai nei Catherine Connolly ma sui awai o le pati po le vaenga whai le Labour a Iolani. Mai na whiwhiri ai o ia veo masui o le pulenga i le ai o Galway i le tausanga i tasi iwa. Ai o le luafe ma le ono na wha mawai alo i ai o ia mai le Labour i na ua le mawhai o na veo o ia masui tau wā o le pati i le palo te tele i le tausanga i luafe ma le fitu ma amata ai o na veo o ia o se sui tu to tasi. O le tausanga lua afe sfuruonu na filifili ai o ia e vema fai pule tu to tasi mo le tu malo o Galway West. E mai tele ni to finga sa nganue ai o ia e o fi ai le komiti o tupe a e whapea mo le komisi o le ngangana lona atunuu o Iolani. E tu malo si le nei tina mo na manatu ina ia de tau o na tu maoti Iolani Maia a fianga mai isi malo i fafo. Na te lango ina fo i mata upu mo mana onga o le tupā o ti nāmata mai tai. Ai mai se o lona te ena leo whainga wha mai ale malo Israelu i te tonu o Gaza e pei o na iai i le taimi nei. O le tūlai mai o le neitina ia Catherine Connolly e avea ma Palestine lona se fulu o le malo a Iolani o se filfilinga sa lango ina malo si le vaenga whai po le partia le Sinn Féin, whapea le partia le Labour, ai mai se le Social Democrats, whapea mo le People's Before Profit, ma le totele o isi suia whai pule tu maoti o le parlimene o lona atu nuu. Ua uma o na fola le neitina i le taimi o lona tautinonga i lona tufinga mo le tofi Palestine i o lona manao, ina ia ave o ia mo Palestine mo te ngata uma o lona atunu, ai maise o ilato uma masani o na lea mana ia ma lea iso lato leo i mata upu ma whainga filifilinga faa le malo. Ona se atuai leo le tātou tala i Asia. O leo ua se atu le atunu tele o Pakistana e se la sanga fau o pulenga malo pule tutu ina ua pasia e lona parlemene ia se teu o le tula fono whaavae ma ua tuina tuai le pule ato toa i vaenga uma o le military a lea malo i 5 o le litai au o le fita o le li e ngo ia Asim Munir ia mai o le nei fo i teu o le tula fono whaavae o Pakistan ua whaai TTI ma ua whaatapulaa ia le malo si anga wha le tula fono le wha amsinonga maurunga ale atunu telel nei po o lona Supreme Court. A tonu o se wha apunga whaingo fie wha amatalai nai ia le winga moni o le nei swinga o le wha avae o le malo o Pakistan. O le ua ave aile nei atunu ma se atunu ua ato o toa o na pūlea ma taita ia i whainga ma tūla fono wha military po tūla fono wha fita. Ua wha pefoi o na ABSA le malo si anga sa iai i le wha amsinonga maurunga a Pakistan e sue nai ma lau liliwina ni mata upu ai mai se o ni whaai unga whai e taitai
ma lātou e pūlea lana whainga mālo. Ai ua whaavaina ia se whaamasinonga fau lea ua whaingoina o le whaamasinonga le mālo mō mea tau le puipuinga o le Federal Security Court e whea ngai o mata upu tau le whaavae i te tonu o le tunuu. Mai ua tui nātu ai i le taitai au o le fita o le li nei o a Sam Moneur i le malusianga nā te tau fiai masuia so o se whaai unga e whaia e taitai sa vili o le tunu upo o sui o le pāremene i mata upu tau i le puipuinga a e whapea le saonga le mū o le malo ma le tunu u a toa. Nā whadia mai e taitai o le tua ngai o le atunu u malatou o loo te te i ia suinga ua whaia e le pāremene o Pakistan. O le mea ua adiani mai nei, o se fau vale whaale tūla whono, ta ua le ngana Peritania, o se legal coup. Mai ua lato lapata iai, le whaamuta ina lea o le tūlanga ma ale sa iai le whainga mālo whaatemu karasi ale neia tunu tele. O le whainga mālo ma pūlenga o tū lai mai nei i lano o le taitainga le military a Pakistan, ua tu whaatasi ai le mālosi o lana fita ma whainga e tā awhi o fiai ma whaai titia le mālosi i whaau whai o mālo. Ma whainga e pūlea le leiai ma whaatapula ale ai a te tau ma le mata whaioia newspaper ma whaasalaunga i leitio ma televise a toa ma whesota inga telewa wave tu tonu o lea tunu a toa. Ole nei vai aso e tele ripoti ua mau mai Pakistan na taua ai le tawhia lea e leo ma le fita o ta ngata tūstala ai mai se o nisi o whai pūle o le tua ngai mai ua wha o ngā ina i ale malosi o tu la whono tau le puipuinga ua pāsia nei e wha file mu ma tāo fio fia ai whainga ma winga te te o tangata e whasanga i le whainga malo ma ona tai. O ia tūlanga o tūlai mai eise langona whaapopoleina ma le mau tonu o la tau e mai tau wina mea tau upu whai o le wā o mā lo. Ona, ua mai tau wina le se atu leo Pakistan i se tūlanga e sili atu ona mawhai pūlenga ma whainga Sāmoa e tā awhi o fia ai le aia te tau o tangata i whainga ma pūlenga pule tutu na i lo le vai teimi o tūla i mai le whainga māloa le li Palestine sa iai o le tunuu e ngō ia Sia ul Haq i te tonu o Pakistan. Mai o se lasanga e ono whaatupula iai ma tele le mauvevesi e tupu mai i lea vaenga o le kolope i a Sia i saute. O swinga e pei ona tā ua mauti no ai le umia lea e se tangata e tō tasi e le i filifilia e le au pālota o le tunu o Pakistan o le pule i mea tau wha niukilia le nei e tunu. O se tūlanga ua māta i tuwina le lei nei ma le toa e mālo i lea vaenga o le larolangi a maise o tai o mālo mā tunu i sifo o loo whaiwhai mea whaatasi ma le neia tunu o Pakistan. E manatu nisi o suinga o tūlai mai nei te tonu o lea tunu tele e ono suia ai ana whainga whaavai i le whaatawaina leo sini ma whainga e manao ai le fita po le military ma avea mo mea e ono tūlai mai ai nisi fe ese inga ma le malotua oi o initia. O se tasi o tunuu o Asia, ua iai fo'i ana ia a upenga, maana mea tau niukilia. E pei ana sila fia, o se teimi e lei mamao atu nei, sa tūlai mai ai se vevesi le vāu ia mālo e lua, ona o mata opu e a fiai ele ilo la ua tua oi. E mai o loo mai taituina, e le tele o tunuu o le larolangi i le mea lea ua diali mai nei i le toi fo'i o pūlenga a le nei e tunuu i taitainga ma whainga ma lo
lalo o le puipuinga ma le taʻitaʻiga a lana fitafita ma ia ma le taʻitaʻi au ia e pei ona faailoa mai nei. E pei o se polokalame lana o whai ana tu whaatasia tasi ia wā hoi nei whaapoponga o le lololangi o sanei ia mo le silfia i le tāpo inga si o tātu tunu ui le nei tu la. Malo whaatatele lava i lau fionga la wano mnatu o le te 29 minute ia e mane ia fo i plase whiringa lau fionga ia e ta whaai umai sa mo le tūlanga lo iai fo i le mata upu fo i lea i le pei ona lungala lo i fo i tūlanga i whaasara launga ia mai si o tu sustinga i newspaper ia ma tala pei ona mai fo i tātu mau i tala pei ona mai Sāmoa ia whiringa lau fionga le vaenga lea wa ile to pose lilo fa fonga le tinu male mai mai foi ya o le stanga tau leva tele na tau tu i Sāmoa ya tu langa tau fa salonga ma lo das io ia atonu o le fa fonga foi ta po inga si ta tu tinu sa uta o le pokalame le solulu ina o mo tala foi il finangalo fa alia ma le fa iunga le fionga in par bio Sāmoa fa pe o tapu ia le newspaper observer mai ana filo inga mala utustala ia fa pe fo in fa mo le fa sa ma mai filo inga fa pe a mista o le kabineta ia sa o fa dia la el ma pol kalambe ma ana i le solulu tasi ia wa ye na ta imi mal na so se tala fa no noa ia mo le tulanga o le sa o tonga o me o mata upu nei li putia mo le whaasarawina o whaamatalaga mo si o tātou tunu ia wa le tasi se newspaper mo se TV mo se leitio ia o whiolono anu tūlanga o si o tātou tunu o lisi me sa langona il whaano noel nanta imi ia ona sa manino ai le uro i sa noanga ale fionga il pale mia ina o feilo i mala autu stala ia lona fina ngalo e ta tala ale ava noa mo autu stala uma ina o tula i mai il tofi ma le te inga o le whainga malo Sāmoa ia mai o se tulanga sa wha fia i naile to tele peitai ia e wha se ia tātou uma ina o tātou maua ia le lea sa au mai manino i lungo le ia lana sa ruanga e wingala i le Sāmoa Observer ia matulanga iai mafuanga atono le ua no fofale uma fo ia i fina ngalo mo sisila iai tātou i le i mafuanga mai i taitai o le malo na mafuai ia peila le ua o toe maua tātou le o tātou whaafonga fo i le lipote o pito la tau mai o le ua au mai fo i le whaasara launga i le ngana peritania le sa tātou fo i tau ai no po le au mai nei tala tātou mai Sāmoa i antasesa e folinga mai o le finangalo le paremi e le o se tapu po o se sātu mau ai na o se teimi le tu mau i la o mai tau ia ma le hoi la o manino mai ia pe o se tūlanga tāua tele lea sa ia le manatu i pe o na o tāua fo i le so lulu i tālusia o le atu i se sa le whao pa pe nao na Yesu swinga ia le ua tūlai mai ia o pe ua te wha fo i tau ala i le whitangalo le taitai o le malo ia e wha pe nao na mana ia whautuanga mai nisi o wha tonga le autu stala wha le wao malo a misi tonu si o tātu tunu i Sāmoa ia le la o mafu ai o na o mai le wha sa launga tā ua le taun wha fia i nai tātu uma i le tūlanga e pe o na iai lea ma tā upu e te lea ina VSS i le tūlanga o le au mainga o li poti e pe o na e sauno e pe ua lunga ala no ai fo linga o se mea ma te utia ia pe o na uta oe le sururu e pule lava le fionga le pāle mia i o Sāmoa ma le teita inga o le malo ma le whai unga e whai ia ai mō tātou o le au ngā lulue o se whai unga tā ua le ua mai tau atu ia ua iai se swinga i le whina ngalo o le fionga le teitai o le tātou malo i Sāmoa i lea ma tā upu e pei o na sa vesi ai fo i whina ngalo ma manatu whaari malo whaftai i wai pei o le tūlanga na i pi e to whal tangata i ma le whaalihunga o lana whai upu ma lana upu ia e whaftai pei o na e tāua ia tonua tawhata o tau lelei ia le o toi mafo ia ai toi soala o pule lei ma toi fo i le tūlanga lei ia le tūlanga si o tātou e tunu ia misi lava tūlanga o whasara launga ia ai whaftai tere lava la fionga la wano mo le tātou poklama le leva yaso ia whaftai fo i le so mai tasi ia Sāmoa umanatu o la whaamuta mo i il nei whaapoponga o le tātou
lalo langi o aso nei ia se ia uri fo ia leisi taimi awa o nei pol kala me o le o misi le sis for le no inga malo lolas for le asau ia fai lo ai I vai aso o na tua ia pe ata tu o dia le lo fo mo le anga le lei o le te pa langi ai ma tu fa so I fu atu le nei tu la
Wala talo na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala talo na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala talo na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Alleluia, alleluia, ia Yesu le Mesia. Wala talo na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala talo na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala talo na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Alleluia, alleluia, ia Yesu le Mesia. Oh mai uma tatou fio fio, o whanau mai e na valo ia. O ia o Yesu le Mesia. Tatou o uma e pati patia. O ia o le ano le atua saifua. Na awala mai le ia mawia. Mea se angasala e mamala vaia. O mai e tatou vivia. Wala tala na whanau mai. Tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai. Tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai. Tatou e whenua i mai a. Alleluia, alleluia, ia Yesu le Mesia. O Iosefa male tina Maria, o matua ia salata usia. O Yesu le sua whawailoa, tele o vave na sai e whai. O mai e se malolo ai, o lona au so o sa muri muri ai. I unga whaanoa noa na o iai, na whaasa toro ia e mangalo ai. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Alleluia, alleluia, ia Yesu le Mesia. Lea sole o te amor de Christmas, whaailu mai la uma e la 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 la. Te se malua lima ua auria, o ole a sau mea lofa moria. Mori feila fima fela lua e, whaailu nga ua o le Christmas. Lo tonga ta ia sui ato atoa, ia manui a le Christmas i Sāmoa. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Alleluia, alleluia, ia Yesu le Mesia. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Wala tala na whanau mai, tatou e whenua i mai a. Alleluia, alleluia, ia Yesu le Mesia. Senga ma whawhia whianga ia mai le sunga ia Sami asu ia mara tamaita ia Sari ma pesi pisenga fo le Christmasi ia ole o tātou wanga atu ia i waitaimi whi o as fia o le asu luas fulfitu nei o le masino Novema ia o le tātou fōlaunga lua fe luas fulu ma le lima ia toi whawheloi ma toi whatalo fatu le tātou atinu le vaenga o le auli po le afiafi nisi o atinu ia o le o te ale lua ia i mātou nei New Zealand ia vai atu i whawha atu o le tātou ofisi whasaralau i wa amata foi o na te ulu mai na i ti munga le nei taimi ma po lele ma lua i foi le palapala ma le ele ma le vau ia toi ora le vau ia wa le la tātou ia tu Christmasi ia ma le tausanga fau le lua fe lua sifuru ma le ono ia te whawhelo atu nei taimi ia le la tātou mafuta i le uto e televu i tātou taimi ia tālo le tolu ia o na mātou whato whafo i le tātou atinu
ia le la vatu nei whaafianga ni taimi ia ua taimi neo le awala ma tau lava ia Wellington ia natu o mase se le awala li tūlanga lo ia nei timu ia wata ulu mwere le taimi ia tau tua nā tātou ia le a oe piki nei whanau a onga le nei aso ia i kolosi luma le awala ina ia saunga le mui lātou ia wā tamaiti e olo le timu ia tāmo mo e le kei ni tāwale ai ho le ato li tāwale lai whaatari mai eil ta māmal tina ia tau tua nā ma tātou leo le a anga atu mau ia tu luma o kolosi ia ma a onga ia ili tāo le tolu ia ai o le ua 20 minuti o te enei le tūlai lua le si fonga nei ia ole la mo Wellington le whaafianga ia musika o pesipisenga o wale whaafonga mai le tātou o tinu ilungo tātou pinga te whailangi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas.
Malia lo pesa le la oso mo le pesa le na I tai walili ai na wo falongo e le fie to ai nga ya taita ya me te lo ai o pran me ale ina le fie ai nga ya oi a lo te lo te le mafuanga mo mua ya o le wo ina ni shira te ngo tata finga te ngo tata finga wenga lua ya le fie ai nga ya oi ai mo nei pe ya o mo el tamo ta sina vaenga ma fai ona le fie ai nga ya te oi o le si vaenga e te le fainga luenga a le andu la fa nga tupe ni pe ya ri o ne te fainga luenga ya na o le si vaenga le fie ai nga ya te oi ya o nga luenga tau na fai ya na fai el tina le ainga ya ta sina vaenga o le si vaenga le ona le fie ai nga ya te oi ai nga se to lua o lo la fa tupe sa mo to vaenga alo la fala tu pelo to ai ngai Sāmoa ya ai te lo fainga luenga ta sine na vaenga ya mo le tele au isi vaenga ya le ona le fie ai ngai ya te oi ya ole na fa fie nga fa su fi le tai mi ole au uli I lo to full volume minute na tale ole tu la tolu mai ale tatu to tua ole ne yaso ya ai te fa mna tu tai mi piki ai na fa na wa onga wa le la anga tatu le tu la tolu ya ilumo wala o kolosi o onga o le timu matou nei polua ya na fa mlatu pe ya te ona te fa longo mai no ya le piki nei fa nau ya pakalo te avale lu mala wala ya pakale yo ya ai mo la to lo fa malanga atu ma u ya tu in mangala ma I olo ya onga ya nei fa nau na fie mo tuina tu ora onga e se ta mo e nei matua le fa ta mai tono te avale o timu ya te tu na la mata to ya le mafuanga ya lei ona malo te fua ngafo ya lo te atu ya si le fia le trenga ya ngafo mafuanga ya le ona le fia ya mo le si me ale ona le fia inga te o tina inga te malo finga luenga ole anu la fa ngari pe ya te finga luenga ya ole na to es full 50 minutes na tale ole tula tolu ya o pespesenga la foi tau fa mai atu ele tatu o nanga le ya so mo le uri o manga lu atu mo singoli ya atu foi fiso ya mo to fina sa vilin kasiano ya wale tatu maftanga le nei te mi ole fiafi po le uri foi ya I matou nei ni sina lo fetela atu ngafo mo ni foi nga luenga lo fenga yai fai malo lo wa lata mo le as fia e ngase yo
Fua fua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua toi 20 minutes na tale o le tula tolu na tau faila ofisili. Ia whaavlave o le ua lata le teimi whaamai na le tātou tautua. Ia o le mea le lata atia le fisili whaitai au le teimi leo te tiutei tai au le sifurulua. Ia leo te amata tai au le sifurulua. Ia la tu la fisili na tātou wevai tai au. Tātou talatala noa. Tala le tātou leina. Mana ia na ana le la o mali taimi fa mai na il tato nanga ia ai sa tau faile pe o tuaina faile ofisili sa tau na faile te o sfulua ia po le te o le lua tem fa pena ia ai pangalea ia ele sime ia o pole taiao faile to ofisili faile ofisili mana ia o ofisili le te no forma ia ai tato tala no taiao na le la o taimi fa mai na il tato nanga nei taimi o le oli ia o le tolu to fitu minuto na tale o le tolu o le watu whaafianga le nei. Ia, ma whaamai ato ele tātou tau tua le nei a fiafi. Ia, pe amai al whaatawhiti le nei o le tātou unanga. Ia... Sila ibai fanua ole leiola sai mali ele tu sisi fo Sila ibai fanua ole leiola Sila ibai fanua ole leiola baba saya ia mali elo finangalo lo finangalo lo baita ele wale lava wata uti osia usama Ia Sāmoa le tunu pele talawai o mai ala tātou tau tua le ni aso mle atu le whaafetai te le lava i lau tau maaftanga, il tātou maaftanga mai le tāo na leila. Ia malo te talo malo tā puai, wai i mle manuia le tātou tau tua le ni aso.
ia ona o lautou tapuaʻiga ia ma lautou noftatalo faafetaitele lava le tatou atunuu le gata i luga le ala leo faape foʻi luga o tatou upega tafailagi faamalulua te foʻi aua sala foʻi le gagana sala ia vala po la lea faitau o le atunuu ia e matou te faamoemoe atu ia i lautou faatupu faatamali'i ia faatautaga faafale polu e magalo ai se aleu o le tautua ia manuia lava fuafuaga lenei afiafi felai taeale taimasani le tulai fitu le siufoga lamua Wellingtone matou te faatofā faasoifua le mamalu o le tatou atunuu faamania tele lava le atua